le se to tau tala fa ale awa o le ua malu maunu le sawa li seu o le fo iwa malu le fa ma le olo niu ina ua fa e fanua le va au tau sala ma ua tu la fonga le manu nasa ili mafua o le ala fo i leo le si o lo va ayalo awa ua alo fia le tai o le masina ATUA ina ua ATUA tai au e ono e pe o le tala ili tu ya tua le moso pe tai ele fai ngofie awa e potol tau tai ai le ATUA tu lo na va malo a fua ai la ua maua le aso Samoa fa malo le fo lau manuia malo le ono sai malo le tatalo malo le tapuai ua fa malo fo i le tau atai le asa salo na fale ne yo le masina o ke topa aso lua se funu male falu a felu tasi talofa lava Maota Samoa vi ingo le atua mana unanga masani tu sa watu pitu wioli sini au se tadia va alua male kofa mo balu te simale o iva fa te simale tolu le unanga lo tautua ina se tato tofio Samoa fitua so le vai aso lua se fulu fai tu la te mai moa mai ai tala i me o tupu le a tupu tau tupu mai Samoa a o vi ingo le atua soifua i pe ona langina le tele au fai pese mai Samoa ni usila ma au se talia e fatalo fatuai au na tofio o le atua i so se fatatapuai ma lo fo i fatai fola ila wafionga patele makusi hazelmen ia ole patele olo taita ia fo i le puleanga katoliko Samoa i Paramata fatai mo le fola ni yaso patele pa io le tu ai ngasa halava mai se mawalungo le kalesia katoliko la wafionga ile se le kalesia metisi la sunga le tau simtanga luenga Liverpool Reverend Fangu to malatai ma le presidente le auso Ferfani ya casa lautele ia mai se sunga i tau simtanga luenga mfaletua mai se mawalungo le kalesia metisi fatalo faito ino le kalesia e fakasa mana yo la tau faltua sunga i faafia inga mafaletua mai se mawalungo le kalesia e fakasa ma lo so i fu manuia au na mafaletua o le ekalesia AOG le tu palangi ma le tu Samoa mai se mawalunga o le ekalesia e fatalo fafo i le ekalesia ya pasta fatalo fatu la sunga pasta visita fale vai fale vai mosa ma le fale tua ya vai fatalo fafo i le ekalesia so fitu le tu palangi ma le tu Samoa kalesia ma mona mo le maua Iova Emmanuel wa uma ekalesia o ala tua tapua inga Samoa ile atua fatalo fatu ile nganga falo fatalo fa sa inga tamama tina malolo malo Reverend Tavita Roma malfaletua ya tailua Roma Reverend Sava Iloto malfaletua ya Periseloto Pastor Pali ina mula ulu sama oso pe vitao tua mawese aso faumui longotaya mulipola fale o manu sava inaya fatalo faile au sina le hatunu malo lava le ono sa i soifua matua lo ia o tou ia malo fo i tapuai le fangalo ina ila tou e lo mafatia pe ngasenga soltino ia talo ia ile atua taulu tarsanga ia toi fo ai mai le malosi tau mia pe il fala efu male apu pulsio to fanga fatalo fa iso tato watunu fa pelpele o Samoa o lo ia a inga wo mai masani ila wafionga ile ama mano so tatou malo la wafionga le tui male li fano vale to aso ala vile lua malo masiofo fatalo falpa io a inga mala to tama fo i ma ainga le usonga pule mtu mua i tu au mala ta wa ainga le tai male va au fonuti tapo inga so tatou motu mai se sa e ya suwa male vai fanua fo ma ai tulangi sa ole masale au mua male lau niu na sai lua le afio fa tui to fale ula la au namtas ma upu ya te ole motsa o le tato por kalame o e mal tu la fono la afio ngal sao le o tatua tele tu fele fa pe foi le sunga ya su a viviento fele le fionga ile ali pule ko fa mo fa talo fa tu le nga fa alo ata no kraite ya mese fa talo fa alo va nga fa el tautua Samoa la wafionga professor Dr. Afualo luanga lausal Sailele wood ya mai so tupu mai o e o lo tautua ina le foi fa inga fa fai
lau mai moa mai runga o penga te whailangi whaatai fo i fia a vea nei po kalame ma wata wha solo manuia fo i le au mawai nātu nu ono sa iri ngā manuia mo a inga so i fua manuia i lau a fionga ngā su tau lasi sios si ulangi maloma i sa ako sa whainga kenswo lau fitalainga whaleono Filipo ma le tausi i a Berenice fionga i le usoali i lau sunga Tuilaepa whai ai ma le whaletua i a maunga mū tai mo le tapua inga mai se fo i tapua inga le fionga le whaletua i a ana rosa wha amusu whaleono ia mai se fo i le whianga i ai peama o le whaatonu nei por kalame le fionga i le alosina i a futialo lutena whaleono ia matino e le atoa le malosi ia ona o le soifua matua o lo ua iai whaatalofa i le anganga whaaloalo le fionga le Prestene le Ekalesia Katoliko St. Mary's whaalava au Paulo Penese ma le nofua alo tina matua ia tui maseve a pulu wa ai sola tala i tole a foa ta mamatua ia mana ia e na whare whawhale ono fui maono a leti wha mausili ma le whale tua a whamasanga lau whiri ta whinga sau wao ma le whale tua ia ola i tai semi masera nantun lino le a lino ma le whale tua ia epi tau pa usa uleonge ta motu ma le a inga vai tō vi Filemoni ma lorso i fua manuia anga Filipio ma le tau si ia pua Felice se nio tau tolo ma lo lava le unsa fionga ia lau fili a rona whaingafa alofi popa o lepa ma le whaletua ia Viena whaatalo whaile anganga whaalo alo lau whatalainga se umanu matamua whaalia ma le tau si ia Sinta pe la sio ili whaaso tau ma le whaletua ia matau mei tapua inga le Ekalesia Katoliko ma lo lava molineia so ma lo fai o faiva ma wanunga vi inga o le atua ia na unanga e pe on fianga iai ma se tatou Ekalesia i ruti hio nei lau whatalainga il whare fitu lio voli tufunga ma le tausi ia natia liu ngā tālto whal taulangi ropeti stue tole a foa ma le tausi ia lo minga talainga ia ono fia ma na ia na uma ma le fionga ia su la teisi ma le nofua alo le aula vikali ma le tausi ia lua wha ia malo fo i soifua manuia tanu ma pepe sopo ta fia mali i tonga tuki ma isfo i lato e olo o fia tusi mai ia wale maua fo i suafa e lau atu fo i staimi le fionga tapa au faasina ma whaatalo whaatu lu taupa ia ma lu tau mamalu o ai uma fo i oele i o iai whaatalo fa ile anganga whaaloalo whaatalo whaatu ai lau mai moa mai ile nei tu lao le fiafi ina ua to sifunu ma le ono minuti o na tāle o le tu lai e lima i sini au se tālia tato au whainganuenga masani tato insinia numero tasi a mai ko tole a foa ia whapea fo i le fionga tapa au whaasina le ia tole a foa lua moa tole a foa le lua mai whasito o tai ma fea fo i le singuso ma vaipuna ia malo nei fo i whaatau waa ainu ilinga noa li tia savainaya mai sala i lua savai solo lufi sapali fale apuna ma moa ia o le ta spese i le anga whaaloalo tole foi whaatalo whaatuai lau fionga tapa au whaasena lau fionga le tu ia ana ave au malanga ia a o le tama whaasau le tu malo o le fo ina tu inati ia o le tonu mai pea ia a o le whaurulunga o le ainga malosi po lau whatalenga fo i la ulu o le tau lau niu talainga tupa i loa ia a o le Prestene o le Ekalesia Katoliko Samoa i ruti hio po le whaurulunga fo i le porkalame o le Maota Samoa Viiga o le ATUA ma lole fo lau manuia te le a foa wow ai aku yo fo linga fia vo i nei ia kasi a me o e fia o ia kai mi umolo so i fuat te le a foa ia ma lo fo so i fua ma le langi mamia e le lofa mana nei o tato li faola tato tua pe se foi langa pa ia le fa pa i foi pa anga masani o tato matanga pa tali foi le fionga ia papa stui pe se foi tato tu langa masani o tato lokalan le yo fisili ia fia tu sa o atu du maru le tunu o le ne pa e fai ai mangalo le no le no te sa wa e te le ia ngoa e te la mai ia ai o lo no
Ai sau no ane yo no pe lima yo la fa. Ya ane ya no. A fai ngalo a fai ngalo ya pipi ifu ya pipi ifu e fa no vai monga. Le mate tata no ma le fionga ya e profitare na ya multalo I vai so ma I le fa vai monga a fai ngalo le ngoro nu ya pipi ifu ya ma lo so fu Kaua nga pa ia nge ia ia. Yo, ke ma ko pe o varo ka ma fa ngi ya so pe fo ringa me o ngala ngalo. Ya va fea fo ile ma au man min mersia le kalesia ne ya sota. Ya le mesi ni fa tai mi le fo manen. O le fta mo ne ya, o le no spana. I wai, le telefone ia pa angola o fia matau sa. Ya o ne lo spana. Ya wa sa fa fa lo spana, ya sa te le au fa matala na fa lo spana. Ya ai po le mena le to vai tu pe wa fina le wa ngalo ya no nu pa. Ya e lua ya se mato nu ia se nu fa tau va ala se mato nu I le bao mo tama ma yala ia le pe matou pe o Nasareta ele te mai ia fa ku ngo fo o ku fa me ona vai dai no le ma on matou no le tono tu special fa casa o mai le nei mai puna o mai le nei mai puna sia matou no na ia sia matou no finale Ilunga ilenga no pe tulanga ia la mani no al fa fonga malu no I pastor time ma vai lu tai ia le tu le ia an ia ole mena na one ngalo yo no ia mai sia ma no ia le te matai a pio yo oro mena fa ngo do fa talo ia malo ia o pole o lo sila fia fo tole fo ia pole ale le tau tai fo ile fai mai o longa o langa o langa o nga sami le ATUA ni atu lo na va pe o fai mai foi ia foi le kai mi o se foi fai fakaro fai pe wa ngalo I lo ala ai de sengalo si o mon ngalo ngimpo o mon tuala le ili spa tauna o ave vela fa taua o ave vesi fa tauma o te mi wa le man wi tu langa fa taua o fina de fa so solo an fata mai ti fata ia mata wai misa ia wole mau ai tu mo listo ina matua la so fonde mai e ka Samoa sei on sai mau ko fa faka yo fa no o fa mai sei o le e moi ia o fa mai o le e moi le lang ave ko fa ka le finge o le anganga la fa o le mamat ia o tava ai fina le nei vai ten ia o tau de mo wan mena fa tau mamalu o to in ia o le vinga na fa matalanga I meu o te tau e la mo fa ia fa vetai o la so I foni tangata matua e fa tua mai ia matou nei tatou e la iti ia pa o tu danga fina de o fa tau o le tunu ia e te manatu ia o lo wasfana nei e le tu mama ina fu e tole fu ale wa pe fu na wasfana sa tele fu yo fa mtalanga fa ila wasfana ia e mo ila vetele aso e de la waso pio tala masa ne fu ise tu la fan ia le na vo manete ia o te le lo ina lo wasfana nei o te le e se mele o te o lo IT do te ti lo ia le na o mai atu o mana feula lo ke lu male pa ia man maro de caresia ma vatu fo yo me alo fa ma tu langa va pena ia ma no soi fo ma lo fo le ola ma lo fo le ola wa na fa vai le ola fa pene we le to ia pe de nganga na lo fangia de tua ia nis ja se te al facilita o le ana ma tu lo soi fo lo te mine ma no fa taile sa no lo fio ngata pa fa sina to le fo fa fonga mai fo ile mai mo fa fonga mai fo ile mano le no ia o fa tai sili la vol fa tai le tua ia ono le ola mal malos a wo wai mai pe mo tato ile aso malias ia o ai se fa ilo to pe anga fa pe ka ke le au dia mai ne yaso pa ia le tua wa fai wa au fai tawa fai fo io aso le li iwa fo ai mai mo au te ola ai ia fa tai lo na lua fa tai te le fo se tato e kalesia
la wa fionga al presidente to le foa ia mes foi ma wa lungo le kalesia ile talenga ya lio male tausi male no foalo foi talenga ya lio le ngata ma tausi male no foalo ia tausi ya dominga ia fa pe foi ia le talenga il taulau niu talenga ya no fia male fionga ya sula daisi male no foalo ia mes foi ia nai tamai olive foi nei tamai olive mo le usuina foi o pesiolo aspa no fa no tatalo ia dio fa no fa pe o le fa di mare po sa ia ole tulanga le wa ia o le wo lima sepuluh maleono iso ya maleono ia me ka ko wo lima sepuluh maleono ole o aso o vai aso le fa manga ai nanga ka u asfana u mo tato male mano le tunu ia na fa matala tu me na tupu ne ia so mal fa stai si ide tua ia vai le fa pia ora asfanga u ka u anga po kala me nga funga ile ai ia so le fa ile ia ile pese mai fa manianga mo asfana mo mano le tunu na ve tu ai fo mta u ia na asfam talanga me na tupu ne ia so mal vi ingo le tua fa fo infate ke lo to le fo waka wa ia o le tala pa ke le vo ile lima sepuluh maleono ia tau sanga wa ia aso le olanga wa fo mai le tua ia o le waka mo fai ku lima sepuluh mafitu ia turanga le wa ia o le wa anu le spa palai ia mo tu sala man bele na sa no ai le fiona ia ka ngari tio so i foi ia ka di no pio afsi le tua ia final ia tangatu pe su me le fiona ka ngari vo mo lotua e va vai le sai vali me sto ina fin fa le le sa va mai ka ngari wa me lo fiona mai o le a ka banguia nei ia le ia la do la ka vale le afi ko pa me le fa le konko o pa pe la mo fa no ina la ina le fia la pa u fa le konko kas yo me sininga ia pa u ki fe do ai banga pa ko nga le tunu ni ai le tua fa ta ia foi no na ngale ia o mana tua ia telefo so grandfather na mama futa ia fionga fo ia no foto a vi i mai mata anu o mata no foi lá o fale apu e o lo la o asfana ka ke mimika ia foi lá o le boa o le boa sua boa ai o ele sia so coi sua boa mas ele só ia asfana família ele aí assassime ia le tua o fitawilo asfana o ni ya soma male tato misisa o felanga lua ia i lungo laura ile lo fore tu wala isu boa ngari kuia ale isu boa le pasak ia le tua nana pule faso i fu le maro le tunu ia me se fo iso tato mola vai tato no io pese le ora ambole to ia no faanga fa fe va ia tu ai fo ile mamaro le tato au mai mo mai liliu mai fa wa tato por kalame a tu fo iftawi ia male tala no mai fo Samoa iso tato tai ia Tuilaepa pe ona masanyai pese le mo maro le tu
Wa tātonu nei lei tūlaili mai sini au se tālia. Le viiga o le atua soifua na langina le au whaipese katoliko mai whalese la uta pe o nauto mai mo masila mai ai. Ia sanga whaatele lava le viiga o le atua mai se lava nei aso taitonu ia tātou umai nei sini ia mai sfo Australia te le maua i New Zealand pe wa tatala po whaia la tau whainga lotu ia au tātou tole fo pe o le aso fasili nei wa tau talai whata le tiwa a whai mai tala tu spa ia tole fo e ia aso e le onge ni mea ai onge il whanongolongo le upua le atua pe o le wa tau talai mai whata whai taulanga o poto il whanawa le atua si viiga o le atua mafuta faatasi i le viiga o le atua nei aso ia ua le pei o le mea le saia ia nofo a tagata i lona faaosisi ma faatalitali taimi e saua le faigalotu alana ia faifeʻau i luga o le tv ia ae pei o le manaia foʻi ia o le iai ona iaso e mafuta faatasi e le fanau a le atua ua e tatonu e lea ia se afioga le atua e se tolefo i le mafuta faatasi e faatupu teleina ai foʻi le faatoatua e ola faafasi o le ua faatalofa manua i leʻi mana e saunoa le sugainu ia lakaua na vi le atua le maota viiga faafetaitele ua maufuni lea vanua matagofia o tatou fitai ai foʻi i le soifua ma le lagema ia faamailoli ia talofa atu tausala ainuu faapea le tapa fasiga tolefo faapea fo le tatou insinia ia o le afina le mele tau faifai atu ia le mumuri mai alo faaga lo asfanau aso vale falavaau soifua manuia le auafioga aspaia le alii ma le faamalosi happy birthday to you tausala le moto o viiga o le atua ia le ua faamanuia mai toe sau le tua mai sweet 18th birthday ainuu vi ia le alii I wish fulubalo e koe foʻi kai normalos faafetai lava asfale falavaau ia ua atoa neʻi ia le fulubalo o le tatou tausala i le ono tausaga na au tausaga na o veai o ia ma tausala o le moto Samoa viiga le atua ia faapena foʻi ia tovi o tofa ia happy birthday la ua fioga manua foi pokalame faamanuia le atua ia on fai mai lole o falavaau ia sumale falava e lelei le alii ainuu i nei tausaga e tele foʻi mo oe ai o loo faafouina pea lo soifua faapei o le aeto o loo paepae laua pea o sa ana e koe na gululi ia fesili taitaisili papasitui pea sea ke loko leaga foʻi i faamauiaga e fenka wala mena le kirkilo wa o manga promisi de kako mafkanga e laula ko fesili ya papastoi e kako fiku faai ya kaukwanga ya faifale kako ko bengi na ngale kam faifinga i mospo kana men fainka ko kangoa kulkulle nga ngole au va ia ngila po kala misi ke ya o mai mo me otis like ngau akala ia le o mena ngau aka ku so wifia kan vai malau waku ia fingale ia tolefua e fa no ko do ki ngare loko ia ke ia la ia wifia longo vinga le fai kau ko ia point o de kele yo kanga ka fingale mo ka ave valo o fai donga ngai ka ko lo mang malo wa voi ki ngare loko wa voi palpala nga mamare loko ia abis langa wale finga is o faali mai palpala le loko ngo fia le ia wala fa pe ka ikaia
E leo i sesi ua whaia inga ia. Kele lau whaia inga? Wal mea lai e tūranga nā le wai sau noi. I. Ia o ngāla e kalo mai a, kalo le sko inga. I. Me kalo le sko inga ngā. Le tuai. Ai e se me ke mga o ia mātou. I. Ngai ole mai le. I. Whapea ngā fwoi mātou. Ai fwoi se me mau ke mga o ia ki ole a. I. O mea la. Ai le se me mga o le kua. Ngā ore whalei la. Ore whalei aku. Vai e ke whare kongu e pe a whare kongu ngai ole aku le. Pio le nganga a ka vai a whinga le pe ua whaia inga le. Ia, anga sawa ngā whailo mai a tis like. O fia loa le ia le. Ola, kua ko kele fui o le whiri marki a Apollo wa whinga le wa kāke kia. Aisea, e ki ngā. Nanga mamoriki ngā mamoriki a Apollo. Ia e karangoa kuru whanga o re ko. E ka karangoa kuru wha. Whailai marosi ki Apollo. Ale whai maisanga video e whai mai e o ngā mafo whaunga wha ki Apollo. Langa ko kere whika ngā ka palawa vale mai. E leo palawa vale mai le ia kia. Pe palawa vale mai i ka ika i o ke karangoa iai. Ia pe langa o ngofu le mafo whau wha apea. Ia e whamasingo le tua. Pe o chango ngā pākere mākusia nge. E whamasingo le tua tangata. Ia mangia le whiau ma le upfolfola nei aso. Whina le mai ngā whina le whionga e pākere mākusi o le whiau fo nei aso. Ia kako kuku whakas. Ia ka lepe e se le pā le loka i sa tangi. Ia ka kala pe renga karangoa i whina le ngei ka kala ia le whangau le kua. Ia o le lawa whaianga venga o kākou ia, kākou pune anga. O le ka kala, le whewa ka kala kui lungo le ea, ka kala lungo le YouTube, o kākou le e me. E a waki e le whiau le kua. Nanga winga le sanguanga le whingai pākere. Au war ka o fia. A waku i whafu. A sila la ka ngaka i ro loku ko kongu. O ngala, o le iei ni mereng sa ngoi pākere. Ka kala akiri. Ia, a ka kala koe ka kou i whai kokoa, e le whio mai ka ngaka. Pe le o mai ia whingare le ia ka ngaka. O le mea ngai whamasingo i le kua. Kongu ang o whia ai. E le launga whai whia wange. Momo launga momo whai whia o le kūronga kongu. E whai whamasingonga. Whamasingonga lai nge. A whai e makara whai sa a ke le sau. E kari la o e le kua. E ke le kari ka ngaka le kokongu. Pe ke kari se e kari le kua. Pula e mena ngera le whasa. E la ua whaila o nganga a whina ngana Maota Samoa Viiga le tua. Ku ua ku lewa ngoi whafo. Ia ona ngā. Pio de. Ngā whinga le o kau whira o mawhau. O mei o ka ngaka whinga le wha le whiwhia. Ia o kere no pula e me ki ngai whaero mai fua le whiwhia. Wa ulo ai mo kua kua kele leo ki Apollo le wa whinga le wa soli pala e. Soli pala le le upfolfola. Ngi aso malangonga whaasoa. Ia se kalaki e no whenga tausa. Ma lor whaasoa. Moe mori atiri whaatai le whionga ia pātele mākos. Haisol met, zai fo i mali upu fola fo ne yaso a o fola ia le tala le ia le i ne yaso. E alus wa mafau ai le tu le telefona. O na le upu le fai ple fa pe tatala. Tatala le fai to tala le fai to se yo mai ia tangata e vi ile tu anto le fo se tapua ile tu ila o mai tau le ekalesia katoliko ngei i faresa ekalesia katoliko ngei le ngei sini ngei Australia ma o New Zealand telefo e matala fa solo atua e vai ele se faresa le fa sanga i mal shopping center le mama ma lo fa que causu e kusa ka paka vo ile ki kilo faresa ki kilo shop Alai matala mai le fai al ki kai au po la matala mai fai so se kai mia e u ia tu elo ta avade i pasia fai saka kodiko le i li papu o ke va ai na vai matala mai na fai sa ai matau dio o shopping center me kele ka kai fe o ia o no fa pelia e la ma kalesia le na lo tu ia u Wa pe mate kalesia mua nei kalesia metis ia sa mato o kalesia na tama na o tama o rile le total so ai le na mato metis ia a o le assembly ma o ia o riut ale assembly
ska mai ke mianga o loku e whakasa ai ai wal mato ai ngai o e whakasa ska mai ke mianga o e whakasa ai o le lo o langa ato o mo le sempre ia o la wa la ia vai e uma lo le loku kapungi ro fasa fatu ato tata le tol fo o lo tala mo ya fatu ato tata la fai to alia inga o koi fai le siro ai uma lo foi lo tunga kapungi fasa fa ko ko kakala fo ya inga wa fai fo le siro pe ko kakala fo o ye se me fai po se maliu po la se me la fai ton se fai po iponga e uma lo fo kapungi o wa fai mai la unga patelende tatala de tatala pa se ai o fa pele o le kale sia ka kodi ko matala fa solo ato le falsa ele ka ofia si se vi ingo o le ala val ke me ke fia vivi ai e ke ado ke vivi i to tono falsa e la wa na ia tau mai tau atu foi le o ka ngolo le fa tu sa e kale sia ia o lo kuai ma le kale sia ka kodi ko le o ke va ai so oi i le shopping center ngai wang fai mai foi le si lo matua ia te au me foi sa fa ko fia e anga ia o tina matua o paka mai o ke anu i le fai o ka po inga ngai kai a poto le fo le mena ne o te lo ai ka le se katoliko e le ni pa ia ka kala alfa saya o le fo ila no mana tua i fo ila le ka kala alfa saya atol fo ia le si la fo i ka le o ai ai la ko inga masalo la o ia ton wa le fa ia nga le ala po ia nui tatala fa sa solo pe foto no fa sa o ko inga na e pu wa vai mai nei la to ina wa nga ia ku ia le si ka mali i le masang ia la pe la ia wa fa lan tatalo wa le pu le alta kata ia i le tai me fa lan tatalo wa no na le mali i le fa tatalo o so i folo le o le ula le ai e so lo ma kala fa sa fa nga kusa le ma sa ka ulo ia wa watu ale tamali i le o tau le ai tala voa wa fainan tatalo wa kani ai u marko lu se fu e fa ma ngalo ma se ai fa no ko mai ngai i le ula le la fi mai ko sa ka o longa ai ngale o re kengo la ko ai nga le kangi ro ko ai le ula le lu mo sa fai me vale ai fai mai lo ia wo ke ia la ka ma lo la ka kalo ma dinga nga lo i mata fa ma nga lo se o le aso tu na ia ai fai mai mar sa ta wa la anga ile sau ngai wo ku yo di mama ku yo vai wo kiki a ko onna la al matalo fa sa to le fo ia le la wa tangia mai wa le te fai mai le o falsato e cadesia e o molo lotu kapung loka ka ko kakala fo ke me ko ko fingal ale e cadesia ka ko dikole wa sa mo ni according la unga le finga pa ke makus e kakala fa so ko o le menene fe ko fa kalanga no mo vingala e kakala mo ka kare dei maka kalian kakang sama yo wala wa sana mo po feli ku po wa sana mo nga ya fia de como kan no mi e o fia nga le nga e ro ko mai o le ano lo ma po ile tau ma fai si au na le tuai e ka mai le me la e tono lo na loto le musunga le nga pa ia tono lo na loto ta watu na le mele non fa no ia pe yo le nganga tu se le nei fai tau na fo ia le finale le fai tau na tu se ka ko di ia pe le ta mai ai ko mo finale o kai ka ia le sa wele finale le ka sanga le fiona e pate ia ave ese de pare ai ka kala ka ngaka o mai na mai e finale ka poi fa kasi ma le tua le ana na wo lo ngi de pare le pare ia ka lo ngangi ka ki po lo kan falsa aka aku do ia lenga fa men ma ko fa ya vai de panga ia kala le pa o pa fa kala ia mai ai ka ngaka e lo ale nganga finale nga lu fa kas vai metodia ai no o le mea tre ka inga fa pu o mengai
o le pusa pusa ki aka ia po le pusa funga ngai anu ko ko le poku le po le pusa le ia nga o mea le ko ko le pusa da e ke mala mai e ke loa ni me le ko na le ke loa ka ngaka le e ke le uloa ka ngaka ye fafo le pusa ke le uloa ka ngaka ye fafo le pusa e fa pe nga fu ka ngaka le fafo nga o fafo le ki kilo mai ai e le uloa ko mai le farsa nga ka ngaka le ko le farsa la mala me le mala mai le media e la le pa le o ka ngaka le fafo la ke de lo me la ko le vinga na persona nga le finga pake o le nga lulu e fakas na ngo vinga o ka ngaka fafo ka kai kong o le mela ma nge ai la ka ngaka ko kong o man kilo desi mai lo ma me nga sa fo le fafo o ngai lo ale ai ko kong ma fafo o ka ngaka le fafo nga o fafo ai le roto le ka sa mai pake e ka ngaka ye fafo o ko kong ko ke lo ai i le gua o ngala le me fola le la wa saunia fo e finga le ka ko pokalame nisi a wala a wo le o mai i ko kong ia le wala un ku ko kong i fafo e fa no mai pe yo de kaua fa le nganga fa le nganga pa ia me le nganga le left tawi ke minge le na o ku le de ke e le ka ngaka i fa kio e le o mai ko kong ana ki kilo mai fafo ia e le se vai ki o finga le o le fanga o le malie lava o le deva ku o se fa mongianga i le pa ki al fast o le kemi ngeila se longa o mapalo ka ia fiku e fa ku la i mai no po ai kong wana malo e fa va ku do le fa mongianga al kemi nge o le fosia le mea o fosia le mea o le ko e fiku pa lo ka ia nga ka alo le ia nga vaku le famungianga le finga le Maota Samoa Viiga le ATUA po ai le finga maro la kula ke mingai a wat fosia o ngo sa a fa longo fo e ingin mea o ngo sa ia per ko langa nga finga le fa so ko le finga tau sala ni ke ia ma lo fa tai a o tato ni pe lungo tal noanga fa tali ai fo ile wala au mai fo tato pop klabe bale finga tai siria Tuilaepa po papastui pesele mo le toia lo faanga mo la to malava o yo lo mafatia pe ngase o tino mes fo ile ha sina se tato watunu o lo mafatia ngase I mo le tinga so I fu matua ia pesele mo o to tar sia ile lo fo le tua fa leva pe o to so I fu ma futa I ma inga ia mes fo ie o lo mafatia ngase ia talo pe ile atua to fa fo I man malo si mo to pesele liu mai fa o pe tato pokala
sifulu ma le tasi minute ua te ai nei le tulae e lima isini au se talia Viiga o le atua soifua na langina i le ʻaufai e fakasā mai apuni mauta pe ona outou silasila ma mai moa mai ai mo le atoelo faaga mo i latou uma o e o loo mafatia pe gasagasa o le tino ia e maisi foʻi lea o sinasina se o tatou atunuu malo lava le ona saʻi le soifua matua o loo feagai ai ma outou faafetai foʻi le tou tapuaʻiga mamalu tou tapuaʻiga mamalu i umanuia ai faiva o Samoa i le aso ma le aso e peia o leu te vaavaai atu pe ua tau soʻotaʻi mai foʻi Samoa ia ai mai ke mai se tatou pesena ia ai tatou faatalitali ai pea peia le ua tauonoono mai luga le ao le tatou tusitala i le afioga ia atano Crichton ia tatou faalogologo i foʻi Tuilaepa i le taʻitaʻisili ia Tuilaepa ua foʻi ia mea o loo tupu mai pea i Samoa ia o agaʻi atu faigā palota talesia ia i le agalelei o le atua nei foʻi faigā palota laiti toe ia taumafai mai foʻi nai sui ona i tumālo i pei ona paʻū atu foʻi ia peia o i tumālo umai ia tumālo ia na manumālo mai ai le HRPP ia tatonu ia toe e sauni atu foʻi mo lesi foʻi tamisaga e le iloa lava laki fai fai mai foʻi tala le stoina i le iloa lava laki fasauni mai tatou pese Oia so mai momoa. Yesu
15 minute ua te ai nei le itula e 5 isini au se talia le ua mafuta mai le tatou tusitala ua ai atu ai lona la lelei nei tula o le afiafi. Ia lelei. Ia lelei leo te mawai atu i nei tu la wana foi le silafanga le mamalu le tunu ia Viiga ma le faafetai ia e ui lava ina tele timunga mawanga i le mangalo sami te nganga maulunga lava mo le Viiga ma le faafetai ia o leo mo tatou avanoa ai nu ia leo tulai mo tatou o taitai sit le tionga ia papastui tata Sailele Maria de ngoi o le tulanga lea e matou te tatanoa atu ai ona ma te lua nei o e tama ia e te mana o lava e sa o le point ia le na matou le point o le tulaga leo matou vavaai atu nei le mamalu o le atunuu matou nei fafo o leo matou vavaai atu o lea ua faatatanoa ia ua alu me foi nei le faatatanoa e tua i tumalo a leo matou maitaua le vaga faapafai o le fast o lea ua latou talanoa ma vatu ai le mea lo le lua selau afe e tālā le vatu le pakeki ai tatonuga pe le matou te tauloaina faale mafaufau i tele o tatanoga le totei ai pe foliga mai pe ua campaign ai le vaega lea ai lo le tulaga na tauna i ai na se silasila laufioga po le a sa'o ala le auala le fei latou i I. Ja. Dus sector wide, ja. I. I. My town wa las other I. I.
ia tu sia matou a faipule. O ia matou pura lu. Po wa e meio famtalanga tustusia e o mai ngei ele I mai alawang kapenga famkalanga kuskusia. Lua. O leo fasal lau mai, o le fasal lau mai ele minista o tina ngafa malmele a leo wa lava mai ia le minista o patuanga ia king pelo ela wa lava king pelo king pelo le wa take over leo wa lava wa kofi ia ma tua l'alto fitu lea o tu maloia e le ni fai pule. Ala mo ngofo ia king pelo ma kofi aku ia committee. Kofi aku kai fongo. O ka ngaka o le fast. Ia wa iai makau le lea. Ia ka papela o mai kaile le avo le whakaukonga. Wa ka ofi sa le moa ia o nga uporinga mai. O lea mga ia le mea waku mo kopi mai rin fai pule. Alo wea mga ia rin fai pule. A lea wa kofi sa o a koe king pelo. Ai no sanga mkafa yoi lea. Mkafa yoi lea ale mingska. O tina. O lea ua ale me moa. Le wa soli le mai mo le wa faile ta pe painga lua o le wa makai e kumalo ele ai ni por mo o ele ai ni fai pole ya la lua kale per nga me ale maka mai si kumalo le fai pole olu o le wa ko so le la fanga yoi a le ai ni kayala wa meia. Nala wa makan makongu o fasko. Ai maku, o wili paelo ai o mea ai masangi no fai mtanga luenga o fato anga. O le kufa kufa mea mai polo kekia le sa fa anu el mako keimi. Ama kuai suo, ama kuai mea wili paelo. Ama kuai ma meo o me foi o Iliafi. Ko pule ki maloma le Iliafi ka ilia ilalo mo me o giu. O nga ngiu foi lele inga iauang e o laile mango i giu. Al mena le wakup. Ua makua whaonga king pelo le melea. E pai ai i a campaign. Fai pula. E pe o la e longa mamla manga. O si ka ko ngu e e vale a ma fa se a kwase. Malielegao. Ia le melanga le ma kam fai la patai no. E o ko fa keke. Fa keke le melea. E longi fai nga ngu on kamaki me e. Malielegao. Ali me fai pule. E mamalu. Ai leo le waku penka longa ngi. Ang kamaki me e fai. Pe manga ko a loko e fa vale le fai foka o mang fa vale ku ngele ku le milionga. Fa vale ile tulanga. Le wa fikir fonge maya ia tanga tai fafo. Po fe ele ala le sao wa maua le kulanga le la ke un akupe ya ku sapo la wa ko kongu o le malo apel fa be fer kulanga fongo nge ave senga wa lwa kul fa punga ala wa kalia kul minska le we ile ia ngi me fa penga o ya mai mako kili fa ia fo inga upu Oi, a for milionga, con il milionga me mato chili, fai an na upu. E pinga ko ka ku ala mau.
o le leo o e vo yo o king pelo la lo ko me mako ke le faia ni nga for folaka o ka lo no winga o bu nga faia le HRPP e fa le nga mako faia le tau tua nga la ko fa lo mai o nga na pelo tau talanga le sa kilo le kwala ko o fontanga ya December tau sanga la au ko pelo ko kongole bak e na o to o mal palo kala kiki ho ele len ko sa mai ai nga sa ko kilo mai ai o mo fa ma ko fam singona me le nga pa te mai ai pa to to sa no mai upune o la uni e lo ku ko o la uni mali to ka o filo ngale o ngā wa uma lo ve mai lo e al fontalai o leo e tauto pelo o le sa o lo ngo laudi e fai tautonga kau sa o mai lo ngo e ngala kau sa o laudi a o le la se mali ko le la ko ka sa yelo ala o mai ngeia ala fa lo o laudi al mali to asa o ya para mia ya la auli al maleto kinga nga fel kau ko nga pelo ma fa sa ole e fa o ya al malo ma ka wa vele la auli al maleto na lo ko pa i mal ma ko vaina o king pelo ya ale tulanga la na a fai sa kau ko pelo kongo le moka ma kilo ele atu a fai sa kau la muaya man la tu vai e fola le milion a fai sa kau la mua la ko ma fola wa uma fango la ko fa kau senga a le ko fe mengile ai la malua fa no fa la no na matele faia ni na upu ale wa por kuri mai le kio fa fo mai le kio american fai fo ile Samoa america a fai fo pa so ngai ya lo a to tele faia ni na upu a fai na fola ole a fai le pensione e tolse lau e ka ale tangata e ka e faluang kong il masing ale fo e bo le aya o ko ta ko ka ko ese la alo el fenga palo no que le lopo wa le wa ele nga o le fa peltania once beaten twice shy o lo vai o kia lo bo oe que ngamo po se akolo wa po si ya ko mai fa check ya ale talia tuna que lo ande e fa que mai ko ya ele lei o sui Malielegao o swinga o matu mai tua na o pule la tro yo ngelo sa ili mai wa wo fiwe e lu au mai me kasi o matu po yele ai mai ngai ana ele ya se me la le me uma ya ala foi la wo fai mai e matu tele fai na utu la na le matu no matelier a fingau le vaenga le masakangi kwako lalo ya sakangi no no kalpel Malielegao o man tuai le kala le skoi langa mai loka I fau wa langa mai si ya ngangali se kulo fo wa ngali vai ko ngai kalor ko nga fel ka
Se tau fai e Maoa i tō tai whau. Longa me mo le mea. A fi pelo se tau pelo fua. Malie la. Le pipelo le aka. Ya lo mo le mena mana o yai. Mena mana o yai. Ia mo le palota. La o mo le palota. Ale vola la ko mai ko fa valele le fiku i kumalo ia. Ale mena nga o ke mo kwa o fo pe fai. E ai session ngai kumalo e fiku i kumalo o mo le chapipi. Malie. O ke mo kwa o fo pe ko ye sesi. E kali kongu pe I le foi vaenga. Ala vola ko lo. Se o ma ona le tulu o mo no pe. Ya, peyo de tulangana o sa noia lo fiong te sili papa stui Dr. Sailele Malielegao. Ele o fa fonga le tunu pe na e tanoa e tu sa foi le fa manga le tali tato sili pe sili dia tu tato moto Samoa Viiga ma na paanga. E o le suma ya sa no mai lo fiong sili. Tulanga le sa auto mo mai. O le meu nato fia tele. O fai alele na mna oi lato. Malie. Bo. Na o iai fa lulungo kalesia. Mamna o iai o mna tuana. Malie la. Di fa iai fa unga fa misnonga. Tele ale maulunga o le whanau no ta inga o le atunu o le atu le maini ia ni se ia foi swinga Malie la. ia le lawa tu le mai ia le lawa sila ia le atunu e mea sa nau ia le to tele atonu ia ni me fo ia la me fo o ia me fo atonu le foto a mamlama le atunu o me fo o le kukuri o ka kolmalo kukuri me ka ngalo o na me fo na ia piai ia ma fainga a wala ia makua so loya ya mato to finga la. Ano ko fai finga palo fa ngai our form of the light le alana mato mai e ki nganga maku falala a maku pa u mea ka o fi koi ma le tunu ia wala nge i kokuma ma leo leo Malie la. o se mea maka kia le mea Oe. ai fisini ngia mato no man fatau to go fono mele ai kasi alkali kai kai le malo oi se tu fo o to ile mea mato tofo ata mato o fa o fiu fa kali la lo fa kapole Malie la. sa pa pe mai se tali fa tangata matua Oe. Mo ende. ai a mai le kali vo ile ke makua o foi Malie la. o mai o ni ko ngakat lono wenga pa wale mena yai malo ye o le kau masui Malie la. ko mai polala vale mele ko so mai pe pa se ai ia makua ave asia o makokofika ai ko o fenga pa loka inga ia ku mau pe ile malo Malie. ngai lo man pa se o le whangastel pawa. E o aku i la o le malo ai sosola mai rumai le si whako e fie whepa. O aku i ai ko Nau sa mali aku fai au o fongo e kale sia se la tonga luanga. Ai au la korka la ku kavale. Oi so. Le ka mali aku lano. Kwa ya ma se tulanga fole le fale nganu. Oi. Le ava.
Iai fo I se langona o ka inge o kalesia sa valia. Ile la. Wala ko ka fia wange I ni kanga ka vale I mkwa fakinga inga I ko foi mai. Ai sa wa ka vale kamile wo so sola mai ai. Ai mkwa le ai se nganga fa akamari. Mai le su ka yo mako. Mako ku mai fafo marko ko o marfue. On le tu mai le tulanga fa le anga no. Mato te singia le fontalai. I se teimi mato te whelo iai. E wha manino mai le tūlanga o mako a ia kakau wha tautoino I mato. On e lea se tūla whono e tawhia. Ia mokua lea ia. Lea se a o sesi fo ia o sesi. Ia tūlanga na o mato mai loa e whane mato ofisa. Whailo man whaiunga. E uia e na ia ile whaitaunga e se matou man whamsinonga. Ai le mwhaina me se al mele nei. O whamsinonga le me tonu. O lo iai pea. Na aveala mal masa salo le matou tal sanga. Il whatautoino matou. Na mai sa whato nunga. Malos. La matu maso sol pe va tu nei. E so foi se unha esa o ko fai ko fenga palo. A pe que ane o si lai fole. El fam si longa ma quale ai ma se mea. E ma wala fia e se si tu la. Ngal power me fa ko mako. O paulo male fai o. Ia whatauto matou o a mankua ma ko whala lai le susu whako whala lai le susu lima. A ko whaia ko whako ko mako o lai alua la tau whono. Ia a velo maltal sanga I la soale na. Ai o le fiafi saul whai unga ala so suluono. Na stofi lea, saul whai unga le whamasinonga. Ia whatauto ia u whaipule uma ma ia whatauto nei loa. A meka la ngōi paket. A maku loa, mako whalonga kua whairko. Whakau ko mako lesi vai aso. Olono wena. Mako kilo ku. O leo la whakopi. Kopi ele pasingore. Ia mako wakua. On whakau ko lone mako koi whakuan po. A lela wa saul whai unga malosi ale. Ale alvamsno ia whakau tō loa whai pule nei lava. Ia mai loa maku whalongo loko trusi loa le maku loia. Sila I fo I le whatununga na usau ale whamsinonga. Ia whakau ko ia matou I laso tai au laso fraile lea. A lea tau nuu me lea. O le avelon matou tal sanga ua outou leusta ia le whatonunga Whamsinonga. mai le o se angasala mai le o se son kula fongo la kiki son kula fongo ia mai le malo ia mai lo albala o whatauto matou le sfai ako am foi lo le o maku awa lo we makua whauliuri ko al malo toi whatauto matou o mele ngā lailo na whasalalau I matou. O le a whamanatu ele, maanga le neila sulima o September. September tau sa uma. A koe foi le malo. Ia maanga le neiton, o le a vea le aso malo lo. Awhikai dawa. Mai,
ole a whaalawi loa ia aua ia ngā tupulanga lumna. Nei koe kupu mai se mea makavale whapengei kongu whainga maloa Samoa. Ma whakura whongo kapu. Ia kapu e fo i masi whainga maloa le HRPP a sisi kaimi. Iai ngofolo vape ia ala a work on fast. E whakura mai ia kako. Makua leanga lo ngā mea. Ele matou a tulai mai o matou iai pea ala matou kapu inga merma. Ia. O spenga malo le chapipi lumangai. Aua. Ila ko whaingi me valea whapengei. Ele tu. Ia. Ole matou walona winga ole pelu e whatau maai tu e lua. Moi le. Tau ona matua whakula whanoina. Au angi koe kupu mai se mea maku ia makavale valea whapengei. Ele malo Samoa. O lopu lea le tunu nei matai. Matai o le tunu. I lalo le whautuanga i la tau o le au whātua tua o au auna le tua o whaife au. O sui ia o le tua i lalolangi e musu ina pēr le whe au o le tala le lei. Ia muli tui ai ia tai o Samoa nei mai lua. Ia, marore saunoa i lau whiunga de Teitei City. Ia, o te manatu tele o wahenga ia na e saunoa. Ia, ia leo whaafonga le maru de tunu wakawa tu tele o mafsit. Ia, a le tūlanga se batan mata mai tala lea. Mata tanoa marasunga ainu ua de i whio mai lau whiunga Teitei City. Na while tala ainu no whai atu ere ta maa loa ma tonu sa whaina na whaloloa. Ia, a atu tangata le whaloloa stoi ina. E tiri atu tangata. Woleni o loa. Ia, ona fa mai leo tangata to ina wangongo mai leo to ina oi wa mai business tani mai to ina o le ai profiki kusi lo fianga papas toi pe o me fa penale mo te va ia tinele sunga ia king pelo por sunga ia laudi e tinana le se tupe ala profiki la vai e fa punga ma fa ta to foi le titi atual mato fasidi o le la watali mai le mistale i mo fanua le na fa pe profesidi foi le anisio mide yai o fa fe fanua ia ta o vai le mon fa ta o sunga ia Tuilaepa ai tali mai le sunga ia le tinu ele ai ani fanua o fa ta singa ma to te le fa ia no fa tu le nu ai la sa o pu fina le a warning le foi le tala pelo e ke kala pelo foi oi pe o pisi atu ning sky ai le fa le na Eve mai kele kupele ale fanga ngai fafo. Mai kele o fale lai whakaui o i New York. Se mo kwa ke i se langa nga ka pupoko kele e whau ngei koe ngā whausanga. Mo kele ma kupele ave fafo. E lem whai o kupu malo Samoa sa ngame. E pai fa pe ala kilo mai maka e afe. E le na le pawa ku e kupu me fa pe le te fa longo i Sau News. O a meja Afrika sauke o i Amerika atunu i Amerika sauke pure fa va na au. Pure ami. Fa pe na vo mal kilo ku o Afrika. E kula mai lo sa ku o pule le ami. Wa mai se o sauce la au o ave pleskenge pos kanka foi fa wole le male ya o sa wa nga e kaukala i se mea papelo fai fanga lo mo e mo ai nga ko melanga mo kwa fefe ka kaukala me papel o ko meo ku e pule fa nga au Aia langi me fa pena o ke whaia.
o le vang fa ko ngwe e le vanga le ia le mai ba kwa we ave loka ba nge ia be venga kama me venga fie kai piole o le maku o ko e fie fa fa kingo fa ko konga o mai le va mai ko ki ko la mai lo I pa ko le ese ma mingu ke a loka lo mo ko sa man fasiku ana no mo ko e loka o e pui ma moria ko na ile le e ku mai ala mo kwa mika o le mo kwa mika pe o songa le avangole nga ke kanga ngai le sa va ia le ma dia na o vai akula e se tu la fono na e so tu la fono e fa vel to ele ai o kala le fon kala o ai le se kula fo le lo se kala ma dia na o e pa ka e o bala ulo maku vai ngomai e o ko fa no ngaku ko e lima mingu ke mo dia lo maka ko avel pasi le fa malo sino va kula lo kala oi chot kako kalangoa langa e me fa pengi e ku pa kwa ma dia na Então fez kako kong le ale ku man pas oi chot e ku man pas yo la a ve mako le ye umai le kokele le lunga ma dia le pupu se me va pepe nga le es kama vo le kom singa le nga yai ya va vit fa vai lit ala o ve kula ya le ala ku ma ya le saking o le kom singa o le pe mumela kolu e fa solo mai lunga ala ku mai le kama kai le e avo e sui kom sin e su la kom singa su kom singa la ke talo kwa awang e me ngi vai awang e me ko ya sangwa mai ya la va kula e se kula fongo pele ai la kula mai e la ngole ke lo uma kula fongo e le se kula fongo fa va ko fa yunga me le ngol polo iga ya ole ya la kula nga ka ko ia fa pule le la wa makamea pia ka ole ngai wa ka ko mai o pu masangi nga mai ele ila ko lo kalo ya o sa e kai le kwa ma dia na masa iri le kwa malo ma dia la wa fa el kula le wa of saungi o ke alu loka u le so inga ia awange ka ko fa fe ka ko ingi winga fa sol kula fongo dia na ya wa e sa lo chu ka kai ora ka ko umba alwa kules o vai ko ile li le ma fai le fai umba o vai ko wa esel pupula al ka ko palai ma dia na ala mga ko o mako ka mat mo ma fa ka mat ma dia asolo nga o mai le vai mai o le o fai le mako o le al poal me o mako sabali lo a ve lo mako o e a ku mai lo e le o malo dia na a va lo pa o popole le o malo ta wa le malo ma fe lo ile ma fe lo yai mai le ke o sa ye se ya lo fe lo ai male fonf kalai ya mal malo ya lo kulo ala o vai ala o fe kel fong ya la ka lo kel fong ya fonf kalai mal vai ga mai ma fa ye la ko u fa ngo foi ku ai so la ruma
ia le melanga ku so solo i mai fa ko ngwe aku o ala ala ku el pale mia kala ngoma ma la malo ma le suya o il a voi il non ha bocca I vai dele? I. e o mai fola ma ko inga ko mai o ko inga o le fonga e kalesia o le afu fu mai I. o mai ale fa ma ko loku e fafo ma kai mai fo il ma ko sa Ali. ya ai ma ko fo e ko kere kan kai al pawan mene fa ka kat I. anga luaku se upu ya kia o e ma ka kia me o yele ku Mo i le le. o ia le chapipi la le e ma ko wi o mai I la le ma ko kumu le chapipi ka ka mai ku ka se ala kali ia ko Ali la. Pafi kai la. o le ka ngaka ke fa ku pua fa la me le so e le o se HRPP Ali la. ia ko a file mula ku e ma ka kia mele wo mai e ma ko ku malo e ala le fa lo u ma kwa I. o le fa lo o me ka kia la nga a wai wi u ma kwa I ka ko mo ma ko lu ma le wo mai pa mo va fo ia e le va le vo le lo o le wa ku u ma ke e wo Oi so. ya ele ia ma se nga se u fa lo u ma ka e lo leo Ma di la. ma to fo io le ma tu o le chapipi Ali. ya ma se le wo mai ma la ma lo su ya o la ma siofo ya va pe fo la ma fai au e fai au nga nga wako Ma le fia mo su ya? nga mua kwa e fai au nga kama wai lea Zakaria sko inga lea wale vanga I falasi Bismaka e le ngos fai au nga mua kwa mua la kika kwa fai au nga Bismaka e nga ngai e sifun mingo ka kwa o kulot fong skala nga lua kwa fai au ko kuli lo nga Ali la. ya ka fai ko kuri umane o le makubai nga e fai lo le fai le e a mo fa pe o le kaimi le o le kua le sa fakali ai Ali. ele o mia e kulo ya la o malo al masio ku masuya mal masio fo sa maka mo mai ma wa mai le mele la kup ele u se mele Ma di la. ele u se file mu wale ya eu foi lá ngai foi pule foi a maki kilo mai a ka ku mo sa Ali. ala ka ko sa ini le ku sa ini lalo malo ya le melanga jau lo ka pe fa ku lo ele wale kumwe ya le Porque eu me le fucking oko. O me le fucking oko. O problema. A molecula o solo. Le polo. E ma ko verso filo ma ka vale ma ko mai. A ma ka mai la ile menga o ye ma ko. O ma ko o ai ka ele. Ali la. Il ka ele le makanga male man fa lu mai ngo bako Ali. al mako sa ini malorma Ali la. Di la. ya ngale me fe ka ke le le on sa I me lo fa magan Mo i le. al mkwa fe ka ke Ali. wa le fai o nga kafi
Makua vo e mele sa vali le kupu il valu fico. Ale mia ia ko filau. A le la ma ke fongo i luka. A le fai le salo pe over le fiase ka haka ia e. Le fai le lako sol kike i luma fale mule tongu i luma. E a ia koe le kai le kuangai. E luma fale le malo. Le la e sa ma ko fongo. Ale ma ke fongo mai luma. A wango vole fai pule o. O la uri malongo e ku malo. E ongo le pasi o kukumu. Waku mala le ka penga la ngayo ya ku pasi ya ku lo le ka. Ale waku mala penga. Oi so. Ale valu lima valu o valu fiku ku pon melga. Apela ole le iva fa. E o pasia le mo le avo le. O pasia ku la fongo vo e ma ko VHST. Sol ke o VHST. Mangua ke le se fa ngol ka ku put kai min. O le lao o ko mo mai. La ngana me fa ka ke le. El ka mo fenga sa ili malo i fa ko file musa mo. O me vola le ma ko so vai. Se mangua ko va ve ko fa ma ko lima. Ma ko ke le o ilo. La ngo fo sa ungi mai ya sa pok. Ma ko la sa pok. O ko fa vai. Ole fa ka mai sa pok ma ke o ku lo. Bo lo la ko ka vale. Ka mua ele ma ko solo ka vale foi. Solo ai ku so se ka fo. Ma ko le lo la o fa u mo meu o pa ma e sa si. La ku mai fa lava mai ku aku pa ba yo loli. Ala ku mai se va lo akwala ku mai ka de ku mo meu o res. E se mangua la va ve longo mai au le mele. Alo mo mua kwala ka vale fa lava mai o le wala papa foi li li. Alo kwa sol ka vale mi ala ku mai pe o se leo voi. Pasigo ai a pakamea mako foi mai. Eu quero trabalhar mako foi mai. Ako foi mai lo i ele mako foi o ako lo ai ele fakan malo. O já o ka mai o ku ai tet. Eu já fai ako mako sa vario e mako ingala ia sale lo. O que vai ai ko ina o makua kumuleika. Ele como inga o ka fia le. Awa ko inga ngenga saunia. Mangua ko kaua le usale lo. Moi de daf. E ora kwale faila o famkalanga ko va ku isko un kwafka nisia. Va kule vai. Aso ngai ka ko ke manga kuai upu. Amele fionga le kua. Siria ku le koa a ke pule le moloko. Ngai lo le koa ya ele olo. O kula ngai ka vale. O le o koe ngai ki ngā. Kai ko lua fai pule mais. Malako whanga. Mangua makua mawa e whamila me kuku. Ai ngā langa whau ngai mea wala wak king pero. Ya wangi isawa ku ka vale. Ale mela leanga fai safok. Ole mua la ku ka vale kaua ku lo lava poloka mai.
E sasi. Ale a whakariro la kou, ma whawhenga i sasi. Ma kua la, o sa whopu lea, le sa wai e whai malo, whopu le ka mai kai whai pu. Ua ka ofi uma mea ngā whai, uma lea ngā whai. Ma koko. Ia e sa ule, o le whiawhi sau hoi whasara launga. Wa fia koa, wa pala ai. Malielegao. E ngā upu hoi e. Makere whakaunga upu whakamaiki whapea. Ia, a ngai whamkaranga ngā maleo vai aku pēa ua. Wa umai whoko kai mia. Ke le lawa ke mi lau whianga papastui o le na mo e la ke kia te sida mato maftanga mo mona. Ia, le musu mai whapea. O mo ran to tongi lau whianga te sidi pele ai. O la lau whako a maua. Ala. Ia, le whai mai ka ngai ko inga a ke le se mea ku whamat. Ia, o le si mato. Ia, sau no mai. E ngua uma ngā mako longa kua lako. E le ai maskula fonga e a lai e ka penga kai meia. Me ai e whai ai. Mkanga luenga yo kupe a whai ai whaua i pēa. O la mako e whero i fo i pamisno. E rana waka kala mailo. Waiange e kua pakakua o le lako mka apure whai. E whawhewhea langa i whaipule ia ar kaupaki, dea wa whinga le whaanga fua e whamsingonga lako awangoa e whina. La vo i e kapua. Le makapula ngā leo ave ia ele mako kusi. La wa kapua i le gaso le ke angei. La e amaira ngā whakuanga i le malo. E le se me ka fia i ko kongi whaipura ngā. E uia ua le whakaukoi. A mkwane ai a mase a wara kakau. Kau piela ko a whaila e koe umakule si vaso nge re whaia. Ia umako whelo ai fo i murgu. Malo la tau. O le si la pesili o le mato maftanga nei o le moto Samoa vinga le tu le whionga te te sidi. Mato wawa ai e tu lunga i news ma tu langa i Samoa. Ua saba vali solo le whionga le tamai tai pandemia, mana mi stai luma whai whamasino. E to sai mo lato moro inga le na whai e le sitasi o leo. E sa whianga o le tau pāti le pun lea la wawa o le telefoni. Le morianga ngā, e lua koe ngā morianga i whai. E ngō umawhai ngā paloka. A whapea e o simi masionge masiengi le ka moe o la fai o paloka ale ku malo afe o e luafe mankuala simi sionge masiengi o paloka la le ka vai ai nga le lua fe paloka le kumalo saulo le un al paloka avo e afe ia paloka asimi sau ia sionge oye avo ia fe lima selau paloka asimi ko le lima selau sau lole paloka asonge e konselau sau paloka sen e lo selau e lalo la le kulafo e le mafai songe masimi onga oima songe masimi onga susimi langa le wole mole afa palok le mo ala pa ile Raso Mumwako. E saule le paloka. E luafe ngas whakakainga le luafe
Oye, hace lima selau simi. Fa selau lima sefulu ia sionge. O siengi. Ngale lima sefulu anga palok. Ya. Ayan was ya siengi su. Ola koe mai mawai le koe whai lo le lea whai inga. Sao le le, mo le le. Mai la whal kula fongo. Al whakaukala le melea. Ai wala ngalu se. O ngā, lai wha oso e siongi. O lea a koe pingi whenga paloka au ki o ngō mawhai o ngō whakoina loinga i a simi. Ia, ai maka ngalo wat. Ai saua ngā o le lima sula paloka. E whai o. O le vai ngala wha masino. O le mormur whakaukala le melea. Lai wha oso e siongi. O le o siongi. Ai alu siengi whai. Whai e lolo al kulafongo. Se i longa ke maua le 5%. Kwa mwhai lea ngā e moria se kakau malo. Ai afa o siongi e la lea. E ngā ke lo maua le afa. O le kulanga la i kakulafongo. E mawhai ngā alu sionga e moria. Ala le moria i lalo whai ngā paloka. E moria i lalo le skulafongo. O le son kulafongo. Le ala mo. I lalo o le kulanga wha son kulafongo. Walu whakau whai ngā paloka. Ia paloka. E mera ngā le moria i whia me malau. E le mawhai ngā moria i lunga o le. E sesi. E lunga whai ngā paloka. E mwhai ngā avel me ngō le private prosecution. Whai ngā moria sesi. So sesi. E lunga le kula fongo mo wala ua pride o whao ngā vanga le bribery. O meo o kulanga whaala kua. Ia vo ingi whakau ngā paloka. Kulanga langa o lea fia ni vanga lei. Ia. Le ala mo. Mana ia lava le tilo atu fo i le i talafou mai le TV tasi mai i le ngangana Peritania ma le ngangana Samoa o le au mai ngā sori tū la fono a tolu na. Al mafuanga la le ua mori ai le vanga le pole le vanga la ngā kai maka ngā. Ngā luma e se pandemia ngā moria e so kulafongo ngā. E vai ngā whaperkani. Ale foi la moria. O le moria o te me. Ma kai la ko la ko aprenda. La ko loia le fa la moria o le ala. O la wofo. Ya, mesti usul tahu dia. Makau lele. Kita ko kala ngwanga. Le fa pera se upu voi. Ya. Pangale le pikokashi le unga alfa msingo. Bolia ilo mako kuso ka fale ang alfa msingo. Ngayo pu fa penga. Ua bale per fa vai. Upu mai le mako faia. O alfa msingo nga voi le. Fali. Ale ya fai. Fa msingo maulu mukaka mangingo mai ya. Ele kal kula fongo soli fa vai. Ia le mele nga whaiei kau konga i lalo le whale ie. E lang koe whaile o apo i o karusanga. E ango whono e whamsum siri ma whamangalo. Anga
ngai la fai al fa manga lo fa mai lo o mai lo e te ko val malo la o mai lo lu al fa un galeri la la o mo le mako so al fai un mamma lo fa misión un mamma ale o mako fa lu mo mako ye o o mako fa lu mai ngal fa misión ngai o pu mako kala ye o kwa a fa misión ya ko ru fa ya le le fa misión ma e se la en fa ka wa ngai ben bo ya ya le fa mai ma to va nga mo de maliala mo de ai ko le e mo de ai ma tu foi a viscota e ma fai ala nga ku ko me swafo sa no mai e ma fai ana tu a tu me swafo ai no le i te tono le disi le ya wo e mo de ma mo ya le la matro si oi ade ese ko mori la ko ia le ana wa mato mai tau watu o le mea lava tasi lena iai le finaunga le whamsinonga ia a lewa mua maua le palmia lewa mua maua ia fia me ia loa tono le whalwhamsino ai le iwa ai e tole maro tonu wa sa vali le whalwhamsino ia le mato fsini muri lau fianga papastui tasi le mato fsini a so fina ngalo le me leo mato whanua noa mato vai e tu la fono mato ni austadia i se tangata na o na ma moria e le whamsinonga i e le whaipule lea ia po le minsta foi po le fina le sunga foi a to susuru na o na mato i loa uma e le mea le atupu e a leo whalongo atu nei e tu la fono tato i Samoa po le mea o le tu la fono ana e tu sabete o na ma o e mwhai ana sau noa i sina vaenga makuya kelele me fai ai le si e foi ali nga o nga e le mawaku nga convicted convicted nga sala e si dia glo akuya ale wo saule un orbele wa le convicted at discharge ai sorry awa uma o nga mori o nga kalia ko sulu e sa o sol kulafo ala la sau ele avo wa discharge wale ya a fua i lunga le lipoki nga vaku o sui le lipoki oi sorry va pungala le lipoki vo le nga vaku lipoki le leo ma il fam ele lo yisi alwa ko ilo le lipoki la nga wo ki ako ai wa e fa mai ele un alfam sino le la ma ko va o me ko wale nga ve shaile e lo yisi le nga ya a va ku le e nga ke ko akole ya ele fa punga al morianga ya umange wa ve su umame makuya ya saka wa ave ai mai se o le fai le morianga ka kale o ru ja morianga mo ma fa salai ale wa la ku morianga le va penga pela o le makau nga e se fuera la wala le fa ki ngoi ya fai fuera fa pe
e kua ia le avo i silo ia le alanga la kuma ia i kua prenda ma i silo ia Malielegao. e le lo ngā lua kua le malo ia i lunga o le sosangi a prenda ia lua i lo le mea sawa i lo le ia le ia le faipule wale vanga mako masau wa mangua fo o le anga fa vango le mele o le wale valanga i lo fia me le wala fa sawa sawa ya le ma le kofia ya se si i ma vango ya le kofinga la ka ofil kofinga le minska boy pela ka nga me ronga winga wale vanga kia le wala la fa sawa e mantua voila e lua ko nga loia loia al malo pa wale nga lo nga fai pui pui al malo le tunu ma ya la to so tu la fon a loia e kua o le pui pui a o e so ku la fon ma le ave fa sa al me le wakup wa lu le loia si wa suila ngam ka e kusai ma vai nga le wa pui pui le avo le tanga tu sol tu la fon a wa tu la tu pui pui nga o le malo le tunu mai tanga tu sol tu la fon masalo le wa le kai mila le fa kali mela fongo ia le anu ia o te manatu ia malo e le vala mai il tato tal no ga ia mo tu fo e mo bo le mo la to lo fa fonga le nei po ia to e fe lo ai fo ia lo fo le tu el vas fo Ma lo fa tai tele lava i laua fionga tai tai siri mo mata wa vanoa fa manuia tele le atua i fofuanga fai o nei vai as sanga tulu ia tulo so i fua ma lo ina Dr. Sailele Tuilaepa ina ia manuia pea ma tautuaina le madwa le atunu manuia fai va matiu to le nei vai aso ma tau te alo lo fatu ia e fa so i fua ia o leo tula e mai tatou teimi ua afa tonu nei le i tulae ono i sini au se talia na o tau whaafonga mai tatou por kalame ma le taitai o vaenga whaupwhai HRPP ia por taitai sili ia Tuilaepa Dr. Sailele awe lua fatia lofa Sailele Malielegao i tu sai fo i mal por kalame ia whamalu lua tu fo i le malu le atunu o tatou por kalame ia whaatai fo i le tele o mea o ngama o ma tatou mauaina fo i ma whaanongolonga i fo i nei aso ia tu sai fo i ma le talanoa mai fo i o tatou tai sili ia Tuilaepa ia ai te tonu fo i le amatanga o tatou por kalame sa tau whaale tonu mai fo i le amatanga ia nena toi whinaua tu fo ia lima o tonu mai pea ia lewa toi mana ia i fo i le sawa e whamalu lua toi le mano le tunu ia wawa fo i mal whaano alo e whailua atu toi ina e whaatari nge ke ua wa ikar koe inga songi a songi ia leo koe inga alo e whaile loku i oi ia e wile ai o lea na masa i lava ia i mau e whaatari tari ia le sota inga ia malo on sa i le mano le tunu mo fatai fo ina fionga i tai sili a papa stui mo tato wa vanoa ia le pesele mo le toelo faanga fionga i tai sili a Dr. Sailele Malielegao ia ai mes fo i maftanga HRPP liliu mai ia o tato eva pia fatai fo i tato telefon mai Samoa
Levi ingo le atua soifua no tō whaafonga mai ai. Saunia malangi ina le au whai pese. E whakas katoliko mai pai ai i savai. O kau se e sen mea wai a kua mai se whaanga. Pio ka mai kara leia ma paia. E vi ai le no tai fo i au whai pese o nei aso i a pe ona whonga ina fo o vi ingo le atua nei aso. Lau whionga ta pau whaasina o lewa ta wa a o le taliwa te fo i Samoa ia mutalu. Ia lewa tai e ta motunga afa whaalea nganga. O le ia isi whaasoa le ai fia whaile i le mta upua le whionga i le tai sili a Tuilaepa. Ia alea se i whaile langa pia tau pālengi anga ia ili motunga afa whaalea nganga. Ia le lei. Ia ole motunga afa whaalea nganga na ile mafuta mai fo ia le malo le atunu. Ia e mai la ile. Au ko kile mali o le la fai kauka kuspa ia. Ole mea fo ie. Langa olo wasfanga ia pule ia o mea umonge ia so o te mimita ile atua ilo nanga le ia te. Ole tato motunga afa la e mau ile ne ia so. Ole tusi fai tau a sia mato kalesia den fai ia den mato misa. Le sa ve aine e kalesia a Ruti Hill Samoa Katoliko Samoa Ruti Hill. Mau au nanga o le misa ne yaso. Le la sa fai tau tusi pa ia ila fionga yaso la teisi malonalo ile fa peritania ino tusi lea. Ia ale la fa Samoa ina e fitau ile le man motunga afa ne fo yaso. E fa pela no fai tau ina e maua mai le e peru e lima. A olona fai upu mua se mai le maka ile o maka fai kau kusi le a se kau sosoangi mai le mea e maua mai le e pere lima a olona fai upu mua se ia whangata le ono e whaapiano na fai tawina o le au fai tawina a wa o fai taulanga sili umalava wa filifilia mai tangata wa tōwhia ila atou mo tangata i mea le atua ina ia fai taulanga ila atou i mea alofa mataulanga ona o angasala. La tau te mawhaia ona anga malu i e ua vālelea, ma e ua sese, ina ua si ia mea fo'i la tau i le vai ona o le nei mea fo'i e tusama whaitaulanga ai o i la tau e tutongi ai angasala, ma tutongi ai angasala le nu. Ia whapea fo'i ona whai mo i la tau lava, e le i whaia fua e se tasi le nei whaiva mamanu, tau o le ua filifilia i le atua e whaapei o aurona foi. E whaapea foi ke riso ma le wha mawalungaina o ia. Whaapea foi ke riso na le wha mawalungaina o ia. Ina ia whai o ia ma whaitaulanga sili. A o ia sa whetalai mai a te ia. O lo ua tali i oe, ua o whanaua oe le aso nei. E pei ona whetalai mai ai foi o ia i le tasi upu. O le whaitaulanga oe e whaavavau e ti ngā whaatasi ma meki sa teko. Ia o le tatou tusina tatou motu ngā awha whalea ngā neia sa mai le tusia e pero ta upu e lima whai mua se ia wha pau mai i le whai upu e lima o i whai upu e ono. Ia o le mawhauwhaunga la o le tōwhinga o whaitaulanga. Ia po tōwhinga fo i o taita. Ia pei fo i lau taita i lea na se i mawai atu nei fo i le tatou whataltal noa i nei lunga. Ia o lo wau la ia manatu fo i o ngā luenga whaitaulanga. Ia po ngā luenga taita i pei ona tatou pei ono tau mawhai e whaitau atu. O le a o le alu la nga inga luenga taitai fo ia a whaitauranga po apostolo po au whainga luenga le atua. Ai e pe ona whatatano mai fo ile taitai sili a Tuilaepa. Ia o le mea tonu a lea ia lai ona o le lango ina whainga malo le ia nei. Pe ona tatou whalongolongo ia ima tatou fo i o toi whamanatu mai fo i Tuilaepa. Ia tatou mata fo i lunga o penga ta whailai. Ua matu ia tele le tāua. Ua tāi fo i
e lea vaenga. Ai wale tusa ma le sila le mamalu le atunu. Ai mai se lava na ia tātou whānau. O se mea mua le ua tupu. Ua sila atu le mamalu le atunu mata foi whānau. Ia o le mea ua tupu o whesiri. O le ale mea ua tupu malo Samoa. Ia o keke le iloa tari tamaiti le mea le ua tupu mai. Ia te au la ia. Ia ua mamafa lava tā ua tā mai ai le aitu e le aitu. Ia ai ui ai lea. Ia tātou whamoe ia te sili le rangi. Na te fisoasoani e nganga ma whamoe o le tātou malo Samoa. Solo le lei pea ia malanga taitasi. O ai lava le taitai. O le taitai. A ia o ngatusa. O fa solo le i ala o le tulafono e wafo i le mata ma le tilo atu fo ia nai whanau ia mes fo i mai moa le malo le atunu tupua e fo ia nai whanau pe mana ia le whasaunga le malo Samoa ia o te ua una ia whamatalanga i tau whai atu a lea o le atu le fionga te pau whasina ia na te whai alta tau upu whaleanga tu sai matai o lo tato ngalu e ni fu telefon i tato ye ngaluenga finga ta fo io ngaluenga fa apostolo i atu no nei fafo e malu io Samoa le anga e pu le ma lango e matai ia ma tulanga fa e ali ma fai pulo nu na la ele na malu le ngaluenga Samoa ale ATUA i Samoa ia a oi nei ia tunu nei o lo tau mawhai ai lava tātou le tātou wha Samoa i o pea ma muli ta i pea ia le tala le lei me se fo i o vā o le ekalesia whaatasi fo i ma apostol a le whala velave o le mea le iei nei o ekalesia ia i nei o sia opa ma sia sau e ke sau a o ia mou mamalu mou pa ia o kaungu e le fia to i lalo fo i le si matai e le si fo i tamaitai le si tamaitai o le si tamai o tūlanga la ia e whaasau e whaalia i whaapea e ono ha whai na i ngā luenga si apostolo pe i le manu ai fo i ngā luenga si apostolo i le si tai ia ona manatu lai o te manatu ala vale le tala si o ale tu ale tu ua fo yon mato no na malanga mai fo nei tala no i me tau e kalesia tu ua le on mato no ua le pa fo ina so i fu ai fafo i o i sila fa pene fo nei Australia to i fo i Samoa ona o tu langa suafa ma ua le fo ini so ai a olana la vale fa mtala e atunu nei e te fiu i tau whaasau e le mawhaina sao le anga o i ma o le lalolangi o le lotu le ekalesia e tasi ia e paula valmea tu maulo whaatua ma ia tonu o wala i rumbo le atua ia ona whaingofia i gale o lau lotu i tonu ekalesia i whafone a wae e sau hatangata e se foi ona ia langona ia a oi nei foi a ele alu se lotu tu se ole lotu o lo lava na ainga ia i tonu la fo i tato kalesia wai e se kaisia estas a malo la tunu e o i lotu pala ia mana ia fo na le umasa o i lo fale wo umatu lo tapo inga ile atua ia auto tele al malo la tunu o le fo lo lava e muri ta ia i mea na o mai ai Samoa e fia mafuta le meta o le ekalesia Samoa e fia whanongolongo fo il mea o le whaifi au Samoa tūlanga whapena ia ai e tele o whawhita uli tono nei meo ekalesia ia ai e tu atu lava i le loto fo te e whaitalia o tangata i lana ia au au nanga wai e le sito e ngatata fo i le e le au au na ai e ina sa watu sila na matafale ona halua ia le ai fa pe luangi sa nga mea kere le faia
Kolu ko e pia mai loku ko e ke e le ai asi e kale sia e sao mai ai mea whapena. O to e ngai, o to e ngā whaaso e sa la wala i to. Ia e wile, ia o tatou mana mala mai i tūlanga fo i popo i fo i a whaafita uri na ia fo i a tangata whaapea ia ai o le mea tāua. Ia o lo fia lava o ia i le atua. So ani mai fo i le apostolo. Tu sai fo i malo mola whaatua to le fo. Nā do, ia o le tosi le whai mai lomu tunga afu. O le e peru lima, tasi leo. Ioi. E le nainga le na o whaarunga ma neia ia. E le nainga le o whaarunga toi whaapea o le taitai. Ia e whengai matangata vai. Vai. Ia whengai matangata vai. Ia ma tūlanga whina leo tangata ia tonu. Vālelea. Ia e kangapai vai wa awhia kua mai le au ai vālea. Le manatu la whina le o whanonga notu ai. Lai whaafeitau mai ala te whanonga lungu. A leo te whanonga atu nei lau whaasoa mai. I wā ngai nei maka whanle leo. A le tau sui leo no mawhawhau. I upu taitai. E te leo a ngai whina le ala te vai atu pele ke a ngai ngai. Le mo ma taitai le mo whea ko sa o ingei e. I kau le malua inga duenga nei taitai. Ia wai i le pio Samoa e manu ia li ima whai pūle o munu taitas ia o inge. Tu sai tū le lotu lunga le matai ma pūle na matai ma. Ia whai pūle i o. Ia le whai meili whai pūle e sau le lotu o lewa na o lewa na umana whataleina Samoa ia tatua tua fwoi sa iai. Ia e desi me iai vai te di pentu langa tunga awha le whai tau menetu si lea. Ma nei ai e lau whanongolongo, o le osi taulanga, le osi taulanga. O le mea whina leo te mawhawhau e pia, o le osi taulanga. Lea nei umai lava i a Yesu, le osi taulanga. Me kaseto e po i lisi suafanga sa kaman. Le mea lea le tau i a tau, o le kaikai, o le osi taulanga. O me lea lea e te mawhawhau. O le whaiwhi au. O langa le whina le makawhai oi whai. O le vaai o le kuwhadanganga. O whadanganga. Lea wai sau ngoa ngei wapea o mea whina le o sia opo mi sia sau. E sao le lei, ma te lio le o langa e haru ruma. E le mawhai ana e tu mau i mai asola. O sau whinin tupulanga me tupulanga o le whesiri. O le ana le mea lantatu o le mea o lotu Samoa. Le ana le mea lantatu o lotu Samoa. E la wai loa ni mea lana o to telo tanga telo tu Samoa. E mana o nei o la tau whanau. Ia whapena o na tutu maupea i lenga nuu. Tutu maupea i mea ia sa o mai e fwoi nei mātua. Lea i se mātua e le fia vea ia lana a inga e le lotu. O na mawhawhau ia tu maupea mea na o mai Samoa. O te tonu o mea na o loa whiwhi e tonu le tara leo keriso. E le mana o e whaasoa atu pea aua nei motusia le tūlanga na. Ia, o le tūlanga le leina me mafuaina tatu. Le whaina sau no mai le sunga te te sile Tuilaepa vai aso la inu. Te mantua wha mai, whai wha leitu au lotu. O nu uana. Ia, longo winga, ia waifi e ngai sia akum sia sa. E Samoanga, le te tai no me tau taitai. O mor taitai e whia ngai ma tangata vai. Ia lava olu sai. I tangata vai me tangata baharea kuro. Lea na sau noa mele atu lai pa whaina leo le taitai whia ngai me tangata vai. Au whanongo a kulisi tangata. Ia wa atai loa atu ali tō tele au ai baharea le whai mei atu le epa. Lea sau noa mai tusa portulanga le. Lea lawa mai sau noa ngal sungo le taitai. Tau tua na, tau ainga. Pai tō whanau ia o whina le vea ma pina na mistai tonu atu nui e tō te nofu ai ma mpasa. O le tūnanga la lea mea ta uosi taulanga ma taitai. Taitai. Ia e rewa pēr na o taitai o le lotu. Taitai o le malo. Lea la leo iei nei le tūnanga le tōt vai nei. Whina leo whae e whai nei le tasi lea o whina leo o se matu palapala sinin maana i o papa stui. Lea tōni no le winga le papa tatu vai. Ia wā tili ana ta vai atu ia Tuilaepa. Ua matua i papa lafa. E le sintama i papa le ia Tuilaepa. Ia le ana watangia mai nei per tūlanga le sauno mai ai i te tono e karesia.
ia wa uma foi na futi o sia opo mo sia sa o mai fuli ne vai temi I te tono e karesi e la tawai ai ia a tonu ai le to lai tene e karesi e fa opunga e ke loa lo vai le mafai ali si matai te o fa pe o sia opo mo sia sa ne a ia e le fa pe na wa uma foi na vai te mai temi ne o ai lava e karesi o tu fa tasi le matai me le matai a foi mena le na fai e tatou il tato fa vai le o Samoa o popo le to e se si malu ma pa io le atunu o tu mau pau le mea o le avano le leile no nofo ai matai o lisi nuu mai si ainga tu fa tasi to tonu se ekalesia o na mana ia ile o le nuu o le atua mau le le nuu le tu fa tasi mai le fai au o le fai au la na te tu fa tasi le nuu o le atua ma fai mo le nuu o le nuu tato le sa mo le pu le ngai o nei le mai nei e se le matai o fai au lai pa wai io sa no le fai au ia sa lo fai ken io sa lo fai au fa no longo io le si fai au a ma ro si lava le nga i mercedes io le si vai nga wa ke ia la ia le wa ka kalo vai nga le ka kalo le ia o le si fai au ia e le manga ko ma fai ai ma fai le o skaulanga le ka o me Jesu o fai au e ka kaua o sava vali au vala Yesu. Ai ala fai au finga le ai. E le se me pole ai. Vai ke le famasingo ina. E famasingo le tua. Ai ala fai au e ke vai e kua finga le pei le yango mai i le mena le kanongo al kausingo le karesi. Kausinga le loko. E famasingo le tua. E ke e au wa sikia. Le ngaka sikia ke e au mai. Le ngaka ke ewa mai, ke ewa kupu se mea longa kari I polo ngā whing. E ka penga le kua le me abe esi e tangata. Ma tau lia oe a inu ua e mama whaule le loto o le menge o le tangata loto. Wai ai mata penanga o le tua le mea, ma le mea. A e mafua whau le whaiwhi au te vai atu e lele tai le. E whamasino le tua. A e ta talo mano whamaoni, e ta pena le tua la wala. E si ki ai. Ele yo marisi ki anga finga le karesia ke si ia wa ke ia ia me tupu o mena me le lilo ele dosis e fa pena foi oi a fa ia be oi me tanga ta fa so sai to nga venga de tu e ke ia o kupus me ia oi kupus me se si lo fa nga ia polo uso ke ia wa silingi ko ma oi e nga fa pele le o tanga le ai o tape nanga le tu e pui le tu ora nanga venga ta to ia na le o fa tau nu ma le fa maoni le la wetara no nei le to no nei vinga tamtunga a fo le femini le to no to no vai ngale to ne kare si o mine e le ai ia se me fo matal la o me ana tu tupu ia na mua o le tu tupu mai pa wana me tatu o le fonko se Yesu ia ma fa ton to no e lo wala wana o le tua e whamasino ina oi. Ia tunanga momuana. Tā mano i tai o tai o tātua tunu. E sen mani o se tai e lata e tangata. Ai vai nei a whina le Tuilaepa. E lata i tangata. E se wadi varia si to i nei le makeki. I mea ia de whaaleanga e tangata le sunga i Tuilaepa. Le aima se nā mea e sao. E pepelo Lea na te vai fwina te o tere le tato au tusi ma tangata e kōmengi. O tangata la ia le whai mai ele le e peru. Ara fwai la karaka fwai ia fia me e tangata. Kere vai ia. Loi. Kere vai ia fia me wa. Nga kule e pāngai. Ngai te vai e kelo vai ia fia me. Lea. Kere o ke mio ke kilo kua nga kore e pāsi i le kam kiki. Pu ele kam le kam kiki. Sa wali mai i. O kere vai ia uia. Vai lau vai ngā fwai lai makasepa. Le lua me ese. Vai lau vai ngā la vai kukas. Le lau vai nei. E mo ota meti tau Tuilaepa o papa stui. Ia e wha pēla ta mawhawhau. A pēa ka o kulua la ma fia me. O mama mia fia me. Ia, ai whanam lawe. O ata meti o ia stui, papa stui. Le la toi fo ia toi tāmatunga awha o taita. Te wa ailei ai, le etana noa mai a Tuilaepa
a to tele fai ata ngata e pesidi mai o feo iai au tupe tsunami o feo iai tupe misela e tinana fa na ma te Tuilaepa o feo iai tupe ia a mai oi fi New York le iai lau fa na New York na fa na ma Tuilaepa fa mai e te fa atani ele te me te ese mo to fi pale bia pe te fa ma vai o le ama tua a mai me lunga sus e ngomene ia na na ese Tuilaepa o le sa ni Tuilaepa no fo mai pa wa fius ko ina fakalkadi ele ese mea wa fiu e fatantali por ate mi e la to te su e paul me vai nei na le vai atu pasi me le mili e sa vale me fie me o fa famsin sa vale me la uli o fa famsin sa vale me ia si ta se femista o fa famsin o ngari sinista o fa famsin ai te le vai atu sa vale tu le por fa famsin al tel de tangate fie famsin e le sunga tai si le na to vai nei ata no mla Tuilaepa ata vai atu lo le to tele tangata e vai e vai le na le fai tu spaia le na vai lo mutu afa tangata vai tangata va le e finale e taula tai ona taula tai ona finale ona lata iai ia mata ma fai finale fa tonu fa pot le la lata me atu le pa era sa oile le tala tus o tai le ia e lata i tangata vai ia le lata me tu le pa ma pro mai lava tu le pa le la nganga o le tangata o le tua e lata ia te vai nei finai isi tai e mamau e mamau ia le na te tali tonu ia ia o le sunga ia tu le pa o se tai le leimo Samoa o se tai finale o te loa o se tai vai loa ma lava lon si da fia ia le foi ele stato tai le leile ia le sunga ia le fionga ia fontoe la wofo le fionga le fai pule ia fontoe o se tai le leite le la ufa no longo ma lo vai no vinga le o nge tai le tato tunu ia fa pena foi te lo tai ta vai tu ina le HPP le tu lai mai te le tu ina ia tangata finale e talo no me ala tu via e talo te lo I lo tu ia fai la fia ai o na te no ai le sa mai le tofa o tai ia le vanga le o le finale o le fast ia ele la talata mai pa wan me fi la tu o le lata finale e su e poani mea finale ia tau fa se no ro le dai pera le winga lo fa matalanga ia o tilo ia ma poani mea na fai tu le e pai I tau sanga wa tea I wa paso wa uma o le talina wa uma masa salonga o le talina o ia me uma ma mele fina visa mo ele to va le ale tu no ia tia wa ia na matal po kalame o tilo pe fina le sunga ia Tuilaepa o te mila o te fata tanu le fionga professor ia fualo wa uma le leia mo mauti no le o le makua kala pepelo nge kangaka mena ne to tele o tangata lia I lunga tato po kalame o te li mana o te fia karango ia tangata wa le ngata le pepelo la to tai ai o mai foi lato wo pi si e tu wa pepelo no vinga wo le pepelo mal pepelo e pepelo ai vai o mai tangata ia ti fencing mai fast ma tu langa fa pena ia o tai lovo pisia ia na ele o tangata o le tua o mi o tangata ia fe fase o se to I ma mio Paul me ia o te talo mo lato ia le foi tati o foi ele o fenga venga to tofio le tua e to tele foi le fenga venga le tua mo foi o pisia per covid o kala pe pelo ko foi mais fai la na le fai mai le tu spaia mo tunga afa ia o to tele o si fai au le ia nei ia o pisia to I malato ia le melana e famasino le tua ele famasi e mai ni ia masi si e fefe tangata le tua Malielegao faia o tangata le tua au te fefe tau tala le ami tonu tau tala sa o ai nu e te vai fini atu le epa e tau tala atu le epa e tinana fia tala fai atu le epa pau me o mauti noa o sa vali fia me tonu famasino ala la vas vali papastu e mena tau mai ai mena tau mai ai ia ese a wala le tua la tato fatali mo le fitu palota e tanga tu si metia o fitu palota lea e malo ai fast
Ia, o nofo le mafofo talo fai. E te ai kia nā le mea. O le pālota ia fitu. O le toe au mainga o sui o le HRPP te tonu. A whaila o le ta la ia le fast, ia le miliona, ma wheo la tō mea na whai. Tusa le manpisini sa tō ina le na whai ato lai profiki kusi. A mai whai matalanga, ola se māngai. A o kua, e ngau ako. Mano. Ia, pio lea. Nganga o whaaso soa te e mana o mia Samoa ni tai le lei. Ia, whaftai mana o sosoani tatou motunga a whafo i ne yasu. Ia, ina whiunga te pao whaasila to lea fōa. Ia, ua o mana tua ia la lo matua mana na mamki. Ua alungele maunga o whasawanipari mamki. Ia, ua alungele mamki pe e lunga laa. Ia, ua whiu le lo matua kau a mai lalo langa mamki. A ua haru o lunga mamki e lo matua. Ngolo leo lo matua vili kirifongi langa aposkolo. E kau ia le langa mamki leo mga mese sasoa. Le vai ku mai le aposkolo a lo matua. Tatalo vai e kua. Nga le haki le nga halu lunga mamki le. Ia halu nga to tanga o lo matua to e vili le apostolo. E la talata fo ia ia. Ko e sau fo nga apostolo to tatalo o le mea e kasi. Mankua lo e lo matua. E pa kele le masangi nga kafao mai I longa fale ia mai lang fanga vili lo la pa kele nga mang fa mai pa ke vili lo pa tele nga sawa pa tele si ilunga lima sawa mai la alu fa pe ko sawa fa pe ma ki o kuno ma ko wa sawa ko ila lo mang ki safari lo pa kele ia bala o kuno ma tu tama ole hala o kala nga fa lo mang ki wa vande ale fa me nga ko li mau pa ke me mo fa ia le saura kipi la mo fa ia le saura lo la kipi la e ke no la oi ke mingi e le ngamba ke e o is fai doku fai do gavo ia le pisele ai mo le toelo fa anga mo le tatu motunga afa yo e foi fa fong mai tatu motunga afa fa le anga ia kakala e ali ko fa o rua ia mal ko inga mal lo matua ia ai o folta o misa ia ai ole pisele mo le toi foi alu faanga mo o to umanaba ia le la fa so ta ia tu tato titi sel malos se manuele yo ta mo tato telefon
Ina ia mea o ia e whai
fawa siri lava lea langi ina le au fai pese le viinga o le atua au fai pese mai o le ola toi fuata ina mai Samoa pe ono tau sila ma mai moa mai a ina ua sepulu ma le tolu minute ua te ai nei le itu lai fitu isini au se talia taduai lea ua mafuta mai tato kampani maalosi le TTCR le fetalainga le fonga mua le vai maunga tō whamutalo talainga i atu na imatia lau tō whafo tō Samoa talainga i vai lua lau tō whawhiu talainga i le awa mua ai le au tamutawa kampani maalosi o le TTCR ia wal fa lau lua ino lana kampani ia tunu i whafo ia wafo i whamanuianga e ono mau e tātou Samoa e olo alala mpapa au ia tunu i mau ia mese lava i lātou olo alala i Samoa tau mo fie fo i le wala au atu ma le wala au mai sota i atu ma sota i mai lunga o penga te whailangi ia mese nisi o au nanga ese e pei ona tau mwhai i adutala i ngā ia mutalo e whaalau i loa mai e whaatalo whaatua i le anganga whaaloalo tele i lau whatalenga mutalo ma lo lava le folau langi ma lo le ono sai ma lo le tau tua atu nuu ma lo fo i le tau ata i ne ia sopa i o le atua mutalo ia pataro fatu la ufionga tupsala lo suga e ngu tai ia pat fo ile la ufionga tapa fasina ia e me se foi le fionga la singa le fionga tialo pa i po tato ki se fa sala lau ia i tono singa Australia te tono le o mai ona tala ta atu lua le sa ua ko ia le fionga tupsala ia pa ia la vale le inga mali toa tai ma poka la mele ne fiafi ia mo yo ma to pataro fatu ia i pa io au na le tua ia la fa ngalwenga to fie le tua lo fa fa le malu so se fata fa taulanga ia me se ia le to lima to vai i te ni uma a me se le manuia o tatu tangata e ne te ngol tatu ko longa e lo so longa le le male ngang fa lo e pataro fatu ko i pa io le so tatu o no pa ia lava masani ia i tupu matamali in fa le polu ia inga mo la tu tama fo i mo la tu ainga no so a pule ma tu mo tu ama la tu ainga ni tai ma va po ti fa pe fo tato mo tu sai ya so ma mai fa noa po mai tu lang sa o le sa le mo tu ama la tu ma la tu sa lua a me se va tu o ku ta tu yo pula ma le tama ni tele o le pa ai le lo pu ma le le tua a to le fo me se lo fi on to sara ia un fa yo tato fe no ai ma so fo i le langi matasi e lo tu longa le lak tato ke o tai le te mo le fiafi vai lo ke mo vai lo vai ku sa ia vi ia le tu wa le tu ma la ai o ta fio fi mai tato fo longa o le o se malia e lo to Maota tu te lu le o to sanga ai ma lo se ko mo le te me fiafi ma la pa lo ma lo le fitalai mutalo le fa fonga fo le maru le tunu e fa talo fa mai fo le pa ia lasi ia ua fai fo'i le sunga ia in uma o whama whina masuio le mamalu le au whaafonga ia mese le tātou pokalamine le Maota Samoa Viiga le atua e whaafelo i atu ai ia la ua whiunga pele o lo whapena o na e tu mo le foe a ware kampani maalosi o le titi sao ia ma le whaasalonga fui o ana mea lofa e whaasafu atu mamalu le atunu o lea mātou te whanongo o tumu talo ma o tilo o tu nunga le upenga tu whailangi ia o le matua toa tele lava lau tusi le fai le lato fingaunga fai le lato fingaunga ia o te inoa o Samoa mai nei Australia ia ma New Zealand ia ma Amerika foi o lo matua i fai o vai na isi o ma mai o lo fusu ma lo se mai le fina le fai ngamaro le fast against my HPP ia o le lava te fia lava le fingaunga le fai pau wana mea ia awa nei pala wale se simutar. Pio ia ole atu fai le tō wha ma le whautanga lea te vai se tasi fai o wofa pele ma tō te whaingorenga whaatasi le fionga ia tofa a pele utu mapu ia o tawa ai atu fitau vinga le e le whaingo fie ia le awa mai kama sa sa o dunga ia pio ne mele ta te fia ia mosi poka lame fitu wha iai as long awane palaval ia ma fa marulua tu foi in matovaenga ia onde o tau talato le foi in melana te loi ia ia ma to te fia lava e fia fa no ngot ta morta to se tainga ma lo fitalenga mutalo
o le viiga e le atua ia e maualuga pea faafetaitele lava mo le faavanoa me lo taimi tatou te talatalai faamaniaga o loo faapena ona tau faasafua mai e le katou kampani tele o le titisau mo le mamalu le tunui Samoa ai mese matou i au se talia nei faapea foi nisi itua le lalolagi o loo oo toe le faamaniaga o le titisau malo soifua malangi manuia mulitalo Malo se fu manuka. Ia taunaga. ia o le fesili muamua mulitalo ua mai nou fetalaiga okei ia mea uma Ia o le ai manuia faafetai. i Ma le ngāwhāloalo o tui ale nei ia. Ia fōua o le pai un tausanga. Ia pi o le tero whāle wila. i Ia ma leo atu ni lo te mai. Ia le fōua atu whānau mo ka atu suenga le whai o le tausanga. i Ia le awa whātili ia hoi mone. O le tamu atu o le whai o le tausanga ma le ngāwhāloalo. i ia ai te tele ia tu lava ia wa tal no foi tai meti apia te meti tau lana ia te mi fila te ai foi tau salau fa de levo te titi amo mai sesi e fese la ainga o te mai tai ma le motu sala fai ia tana no ia te meti vai bom aka vai ele se me foi olhar aquele no cara e wila ma tanga multalo ma te matai mai oi kua ma ke makai mai kua ma oi sala fai ia ngo ma ua ia ma sa pa de vali ma e ma ke mi na ma ke ngo fu ir kaudang ia na ma se talo tato fala vai ma multalo Ia whāwhai o lo tūlanga manuia lava ia tātou whanui maunga. O le ngā whiama le ngā whāwhai a lo manuia mea uma. Ia pio o wāngai e tā longa e whāngā sononga le lautele. Ia o le atu o na nafi len te tala aile tōni ngā fōu ale au ale a lauli. A le te tōku a lauli. Ia pio len fō ia le a fō i le tātou kampanile ale off. Ia le fō amoni mawina e la tionga e ane niu, ia malisunga le tufia, matu autu, matu tela le au, ia mone kone ngā whaatai, ia i le soani a si kampanile le au, ia mone sa tu au lea lauli, ia se tati foi au ale vai maunga. Ia wa sango i longa le, te lo teimi o nisi foi alam whanau o tātou ki lauli. Ia le wa tele a fua ale. O marau tasi nā tala pītia ele. Ila so na nafi ia pio fai unga le la o fufuanga ia e mese ini so va ngalo mata wina i tātu tala whatai o pia paule va ia o vai so te atu nei aso toki aso lulu aso toki fai sina tele timunga la tele timunga esa mata wina wa na pai mata ia tātu se ia o altimi nei o lo mana mi al so vai ia al paenga tole fo fai sina special flu le o iai oi so ole te nei timi nei ia le timo tu le lo fa ngado ia ole pauna tu langa ole mafatia ai to tele matawi ia ole tu langa po le al paket wa fa ila special flu le ia o tu sa mal special covid ia la fa ina pe la mele ia pa tu ai fo il malo le tu no ia si wa la ngona ngas ia ma me pele no for fun ia wala e tasi tangata ia ai a pia to tele o tele ai si vai ngal tal fa to pio lo maulava le solo ngal ia te lo amata suenga le amata suenga temi nei ia a fa yo tamai titi sa tau mafai ma puno ma tapena ia o mea na ilulu to se sel me na ilulu ma to se sel ia ai langa le umai fo ia ai le tapena ia ona o tau fa vole sto ina se so o to talo vole le po ia lo fa mai vole le fa sao ia talo so ia me tau ala le ai ia le tapena il fai un to sana alo solo le ia ia tanto va o awala ia ta mi lo man ia il fai un vai alo nga io ta uta fa solo ma me le ta to wala ia Pio se la vanga le tal fata yo pia ia pio le agua solo nga le pero vanga malanga fa lo to fo ma do da tu nanga le te fifsile trai mutal o le weta o le fulu ma tu nei o se to mo se sit fulu
i nei o le koviki ane o matou a sa fai pasene o le fulu mo le se pasene finale o halu mo le pasene ngai le koviki ia e whaftai lava i a tātou Samoa nā me le te whetalai mai ai o lo whātau ai na pēr ia le fulu ma aru pe le fulu te masano le teimi lava e tau no koe le koviki ia te mi whina o te ilo ai wa aru no pasene o le fulu ai no pasene o le koviti o le ase tala mai e mwhai ana e sau no mai multalo me whetala mai i mene mato whalongolongo atu ai i eina o iesi tasi wa sola i tua sola i tua wa la talato i nau whalawai maunga i nā tangata tu lo wa whawhonganga le tu po mea la se whetato Whaftai i au tūlanga pole le nā le teimi sa tāua mai ai le fuwhanga le nā wa o le fōinga i ai le masala ia le tūlanga sanga i atu ai le Western Union mai ai ia sa pole fōi le mātou ofisa o te ngiale nā longo mai le ofisa i ne ia o wane i toi au se si wha ia pui toa ai mai se si tonu ia pui pui ai pamalo le tunu ia o le ala whanga solo hoi le ia tangata ia sa maputa ia i le li sa solo mai tua ia solo ngani le ia i al tātou kale nonga sa ia pole hoi lea nei te ua whaatelina ia o nā tāwhia ia i so vaenga tā uolo iai ia ai o te tarapu le tua le awa umana whaisusu ai e peo le te le o le malo i le tu malo le ata le ia e le uso ai le o le asa wa le multa te whaliwi maunga o le talo ai le tua ia e le asa se whaiwa mai masalo ia le hole e te iwa o ia o le whautuanga hoi le tua lalo tātu pukalano mo la le tua hoi mai whafu pāma ia ono sa i tono o potu ia tau te au mauai ia o lelo le ale le whaina ma lu pōlenga le nei ai ia o le whau mai tāpo ia le ka ngofi ia le ngai la tau mo pui o le mai ia maranga whaalo ia malo lava longo vinga la o le suila le pe sau mai nai whaleata a mutar mai toloa i pio mai toloa ele na pa whai sao o na nai atangia mai longo pera whailang ia ai se tūlanga anai toi tāru sanga ai matalo ne tunu ia e mese a long whanau i fwoi mai e tāru sia ia o matu fwoi ele sala tole po ele sala tole po tūlanga mea ia a whai o lana se neni lesa ngalua i whafo pe ono afi ia pe lua afi e pe tolu afi sala ia no toi mai mau atu alna se no wale usta ia no inga wai ke sola lo i whafo ia whare tono loa wa re fo isa tupu mua o tae ao le mai aso nei tole foa e whaasono le tūli le tau le pīwhaisa i tamiti a onga le pia suru lua tau sanga ngai lunga suru lua sutolu manai solo e amatala tae ao amatala tae ao ia o le fautuanga le o whaitanga se whaamoni mo se o i e whaitou tus o le vanga le whaino tui ia o le marolo ina fo o tato mahofa awa ile asi se sawa wa eta se tangata ya fia ia ona vea ho ile ma fatitau ia wala ho le amatala ta ya mo fana wa onga ia ti faisa le ia ta si ia tato tu ia mo fana wa o wal polenga nei te o le wa o te mo soenga nei te wa o mai fo o wala ta soenga ia ona mo ile tari ho le matematika o ia listo ina tole fo tas popo tasi wa tas ya maranga faloa manai e siri mata wana fa solo tuyo o alo ma na o talo wai ele ai lava se me to alo ai tato o le covid lava ia o tu mau covid le paula va me fa tai le alo fo le atua ele o atu le ma i Samoa ia le wa matata to tui e wale pui pui a mai fa mai ia o mai fa o atu fa mai Samoa a wa malu pui pui o matanga ta o ma wa faila to tui e te e atu ai le o nga nei fa mai mutan ia pa wa me ai nei fa na wa o nga wa mato ia o man fai mato tui ia i le faisa ia o le si e mai le tui mo mua a o le si sa o mai tui mo mua e mai tui lo na lua
Ia o lea fo'i la ua mau mai fo'i ma le fa'asisilanga ia mātou fo'i nei ia o ngā fo'i ia o tau nei whaafonga mai. Te ua maua se ua ngase se alo sesi. Ia ia mea tonu ana na tu ia tu ia se aisa malulu ma fusi ai ia ma fa'ainu lo ma pene tolo. Ia malama e lo tai au o toi malo si fo'i ia po nai tu la fo'i ia e te atu le tingal tuilanga lena o mawai fo'i mutan. Ia la. Ia, nā wai whanonga mai le i whautuanga le level tau soifua le. Lea, ele se tala fatu. Langa lea wa umau tui e lua le faisa, o le faisa lea sa fai ai le tui a multano. Ia sa o malo si la le tui mua. Ai tui lo na lua mai loa pe wa. Ina na umalo tui, na tui le tuanga vale. Au whanongo atu pe atoa alo ia lo lima taumatau. Ia no nofo a mataulia fo i fai mai te nofo. Se awane eva ve anu te ua tupu sfala vila fo ilele anai. Ia pe sfun lima sfun minute nai. Ia nai minute ana no whanongo atu aiwa. Ua pe atoa mai o kwa ngokuloa i le vau ia lomi. Ia te atua ia le sa o anai fo mai. Alo le fale ia e olo le pope i oso lo la fa maalili nama ua tingale di male na tui. Ia kula ia le aisa inu lo matfala au ia o ngā fo i mo tātou i nā multano. Ia lau. Ia, ma rea tele whautuanga le tau se soifua. Multano, ia o neilas whanau le whiunga tau sala. Ia, o pau lawan mene ne, o le whawhiawhia lawan mene ne. Ia, le amu whanunga o tiana whautuanga le tele. Wane monia. Ia na mawhai o tui ma o toi aro whainga renga le asona. Ia na ona na pēni si o lima malisi tu. Ia o kere yango ia. Ia le oro whanunga ki le whaukuanga le whiunga le tau salo le tatu pokalame. Ia pawhitai le tua le ankoe sao a kakau au le ka kere roa inga. Mangu au le sikanga ka ke ua wakaaro le waa aku sa. Ia mena lea. Ia o le o ngai das whanga o le whiunga tau salo le tatu pokalame. Ia le womana awai whamunyanga. Mese lawan au tustusi. Tele whamunyanga le sunga ia ainu mai linja so tatu maftano. Ia ese si me te fia sa no ai me fetalai tatu whalawai maunga o wa foi whaafonga atu o li imta mai tai o mātua foi o tatu whalawai maunga watu. Tele le whalawai maunga le lunga i. E la vea foi ma sunga ia sa video le fusu me daro le whingaunga le whai datu. Pastai. Ia tulanga le lawa tatu wa whalawai maunga. Paule vanga ia o tatu malai e tai. Malai tai vai ala ia pio le wa to tia tala ia tatu malai. Ai me se fot para onga nai mota. Para onga nai mota le wa le fo wa matan to e ta pena le fa ungo vanga. O le pito yuta i vai lele anga ia tu lunga le vai si male ia lo pangali i male malai ta polo. Na fo matan na sua. Yo sa matu e tala tuana. So tu na wa mata na sua to ya wala na awa ma na ya to le wala le sa mai tai vai lele anga yuta i beta o mama fia o tal na vai lele uta ya o langa le na ta to wala ya alo fa so temi nei paul va anga le to le po o le matenga ya pol vai so nei le ta il pololo ta il pololo ya se va vai foi po fese me e mawai se palolo neke ya po pio fauna o me la tupu neves ya alfa taile tu ala ngale wa fa ilo le el sauna ngai de la usionga ya mole tskoye venne ya no mole tole ya fa amdu ya ngai fa masu ya pule ma kompania tisao na pio tu sala ta pio tu sala po le to vai tai fo mai po tu so po le wa fa aso a tanata wa ye fil fia ya nga fo mati ai ta to nga wa ya ma to talo pele tu ya to e fa popo ni sta usanga sitele ya ma to ma nele na le ma le au le o le to ma sa na po ala to sala i sing os karia para nga pa lo ala to le fa fonga tu le sunga ya u i wa le te lu wan sa fa matala mai ya tau o ia sa fa nga renga i duma fina ne me ya to ia tangata vai fo mai
Ia le lo te vai tu nei pia le vote ia le vote si mai ia tu ia. Ia e fa pena la tangata ma tu alo fai fetalai ala ngona i la ese me e aura na tufa tu fo i mamanu le tunu ia o manona fai li so tui ia e fa rongo tu lo la vote i fai tu no lua e fa rongo te pe ese o fa longa ia on sa ile titi lava ia le ai loa ia bal au do le ta vale sa e batu o fa mai alu o ni tu se va no vale nei o le fa mai le covid ia o telefo ia tupu mai o le tunu nei i Australia nei ia o a mia ia ono o le fa mai nei ia o te do lava ia taita ia e lai ai lava le finangalo mana le tua lo fa pena ona ia le temi a tonu o le temi le o le tangata au fautuanga pena saunoa toile sunga ia inu moni nela of telenga multalo ia e fa pena lava ia o le la o tusi le e fine su e po feme mo ia se a finance te peloma le le fionga di tasmai sia e fu ila Samoa ia kai ia vale dei ia o te lo multalo la ta se el tapo kalame pesi sim ta putau et na fia ftala yai la tu ta fsidi stai la tato fa pena io no fai la tato se il tato kalame ia le lei ia o le mo mestono ma tu o tato fala wiloa pena masani na e fala ulo mai ni so malo la tu langa no e tato te mine multalo fa stai le sa poi le ma tu wa pino inga ma per loa nei ile so fa mautino ai tato kalame ia le o lei ye tu ale tato a company ia o mai ai o le fai o le sapa pai ia le wa ye tu fuanga a mata le le vai aspo ia mata no novembro tato a kalame moltissima tato ko na moltissima ia le la wa ye tu fuanga a mata vai aspo pai lo le ai mo mo le tu denga fa tai su tato tu o lo tala lava le no ia po iona la fo mai ele to papi nei le tele isi au nanga taua le o loto le fo ia o le taua le o le vanga le o le la fo mai o se le ni mai fa na ta sina vanga o tele ni ma to fa le la na sawa nei ele a 12 minutos awa o tau nu la o ni al sele ia ta sina na vanga o fanga so ia fa tu ale mamalo le tele pa nga mai o tato au nanga le a tato promotion ia tato so ko vai ia na fa solo tu de malanga fa lo ma do la ia le fa fonga tu tato ia vai aso le sa tato promotion fau mo foi tato fa manyanga masani ia ta se tu le kwede masani da se swing o ia multalo fa sai tato kwede on taua le vanga le to le talo atu le tu ni ma do si amela au o le taua le download o le vanga le app al tisa mai tau le app le no te fon ola o ia ni te le fa la uloa ia mo le mamalo le tu wa fa ngai no tatu data o le fa ngai no le plan e na fu te au tisia ia fa pena fo de vili fu vili fu i tangata na fo ele ma to fine panto na ia ele va na pena vili fu ai mo tiaso ia ma te le waso fu le plan na fa ngai na ia fa na vili fu le stet fon tisa ia ma la fu ai au wa fo i au tisia ia fa pena fo fa ngai no internet so se vaenga o lisi vana ta o le fato a mau nei pa i mo le matu telefoni se lau pa to le po se lau i va ta la le telefoni a fina ai free le data so sanga to ia i fa to le po le o mau ia o mana longo iso matu ai na tai ao ale le a po i le na lo fa ta wa le mo ta to o le alo pa tau te poni na se lau ki tuiwa ai free le data no you were from one data ale mo ko ai se tuiwa ni ta la ia le tau te foni o tasi na pa la uloa o le o to tele le malo le tu ia le wa fa nga solo tu ai mana nga fa lolo o sei o mo toa ma ia la kamaria se lau fi kuiva ka o ke fongi ai fuli le data ia sa le tau na sorry o me alo fala le kismasi kau le kismasi le wa ma tu lava mana nga fa lolo ia le
Ia, se tu la tatou Sky TV multalo. Pastai ia o le Sky TV o le tele o teimi ma le whangaina. Ia o le tele o pokalami ka ua ia sau nunga tātou wa TV. Le ngata le nei ia mo tala mai e tunu mamao. Ia e me se foi le mamalo le tunu. O vaso te atu nei. Ma ua o te whaupopo i tātou team sa te le po. Tātou team so le te whapiina ia tātou Sky TV. Ona ua mau whaia se tō tēnā male tunu ua o tali tonu ina le tā ua le whapi o Sky TV. Tali tonu ina le whapi ina o Sky TV. O tasina le vanga tā ua. O iloa i tō tēnā le tunu e manino. E le tau whaiatu sa mātou tala e manino i whaenga. Ia e umano whapi ina o satelite. Ia ai ora me vesi foi le pe o tātou se longa awa. E foi se ta longa ta ua le la so. Ia ona whapena foi. Au te mine le whanga solo le te lo whapina. Mana ngā whalalo. Ma nei tere. Ma nei e le whātau lo wa TV, mo lo Sky TV. Ai fia e ia tu lo ma e man malo le tātou au. Ma nei na i lo so na e tonu whare o lisi aim. Ia lua mutar. O le au ngā o le tūdanga lea. O langa i kakakaunga lea kongi whawhura TV. Ia ala lawa o le lea te matamata ai sau loto ai no matamata. Ia leo tā se atu le GPS mu talo? Whaktai, tole poa o le aso tai au le fo i umang tātou pukalame en tāpe ni tino lea. O te lo li mamalo le tunu le o so te mai e pinse a o onga ma whala u loa ai isi vai ngau tātou GPS. Le tūlanga le leile nā o lo whangasolo ai. Ua vai me tangata le tau oku. Ia marisi me ole le lei ho i leo le teime whamama venga. Me te au ai o le whamama venga. Ia po whilmeo anga i o le tāwari. Ia o se awala po e se peri pinsini. Ia matana whai po i le iloa. O while mene anga i ai. Ia wo i ale teime te ua alu le iloa po whilmeo i le tāwari. Ia po le ngā rwanga le. Whai o le pasauina i o Sailele. Ia o whai pasauina i le ola ma le ngā whālualo. Ma do la whaftai. Ia, tā atu tā lava auro hotel. Lava auro. Ia, le tātou hotel. Ma nisi mea o pa u tā whātaturangu mu tālo. Whālawi doa mai wha mole raf. Whaftai, o le tātou lava hotel le Seminei sa mātou iai fu iana naki sa whaene kono. Ua vai ama le fia le naki. Ia, ia le aso tōna ia mātou e amatamele pi awa mai le tai awa tau wai le po. Al whangaso longa o te amanga ruenga o vai aso. Ia pi o leo amata ana tuli tangata le tātou le tātou lava o tau. Panto le pingo fio na hafi iai. Ia, whawhiwo le te su mai sa vai. Te sau e whatari pasi. Ele ma mau foi lo la me lava o tau. La men la volta. Ia, tango fie le ia tau o tātou ia inu whapena po i tau mostanga. Ia, anwal fo i fia maua se potu e mano lo ai. Ia, e toi maua tupe ane toi maua tai. Tore a fua. Meta, sefe fo ia u tupe e nao whalawelawe. E wai se kei me pe au taro. Au whaka whai se tweet mo oia. E ke alu ele va pe foi para lá. É mais vou como eu pouco lavo tá que moi casi. Ya, se fa manu ya na, ya mo te lo an pa pe nei le pe mo tau sala. Ya o po tong fu se foto e to vai. Ya, ma po mai na ruega pa. Ya wa le no ale. El teimi ma va no. Ya yo ta o mo ta tu ai nei pa fo. Apa pete me alo ta ua mo tātou tamam tina i nei. Ia mane rolva mi puko le lava o tau. O isi vaengolo ia ia tātou ofisa ia i vai mea o i vai tele whapena po i tātou ofisa o tūle plaza. A tātou vaenga a fia lafo sau tupe Samoa. Pa o ngal tātou Apple o le mai cash. Au nafo i fia i loa le numera telefoni titi saole i nei. Lafo sa au mai lo i nal tupe. O nga ina vaenga le na e matu wharawelawe lua ina umatu nei. O toi vaaya ia e se le vave to le fua. E sa meni nei fatua atasi minuti.
ai tau no mantu pe lisi no le 5 minute ia wo ia ai lota ai mantu po ele na tasi le me talai pon tala la sa pon tala la stonai wala I fa lo ho ile no tua e ma no fa lo le na le pon tala itu ia foi anta la tu pe na nei ele tau fa la so tai tato foi ele upo tu spa ia voi to le fo tato te le loa po le ari me tu po tai no nada no para loa ia tato mo mo ele ma talo ne tu al fa il manos ia inicio fa la que yo tasi le va ngale mai cash le na o lo fa nga solo te mi nei ia ale nei ia ma sina to le fosa fa na tu na les fo ile ia le pintopa ia po le masina le nei fa ta ori caneta ia le ki te mi le vai aso le nei mal masina le nei e le fo la sa fa alo ma fa la ulo ti tu sa isa ofu ki ni ki ai le to tele o fo ia le mamalo le au pinga lo ya usi vai le o mai en fa la fola ma le nga fa alo ma do da ma ne te le me le lefta I le app la le my cash ai kango le ta no kamanga e le sa o ngai sa mo por sa ni mutar ya o sa le da vai o ta to vai ngan nei lungo le mai ti sa internationalai.com ya fa yona ona la ko mai ai na fo ele vai ngan na click x ya vai o mana fa ina la fo mai se le o le tau o le vai ngan le nei te ni le tala tu pi le tau lo na le mai cash I Samoa ia el numero de teléfono ma to te mi na fo mai ai na fo wal me tanga te lo le do restart tai ia la numero ai priorita o te mi le nei ia e te mi te anga e to isi fa le fa tu pe mai ai ia e la tu le ngoa pa mai o Samuel Lucione ia ai wa la fo mal tu Samuel ia wa disi ngoa ia po Samuel pe te Lucione no ngai misi lo pe te ia wa to sta o tu fa pasa me le ngoa al te chao e le anu lo le tu pe tu tono le o le numero na po wa le me o le anu te le mala na IT wa le mo mai resta le fa ma ni ai o ia le la ta la ina na tu ya le fo la ye mal pin na pa ilungo le o telefon na pu ya ile ta la ina la se le o se awala fa mo fiela to la po e mo fa mo mai le fa te ina wa mo mo tu pe fa e o te ta walo fa te ina o lai va I fa le alu po ya inicio lo a ina e tu no a o le swap o le alfanga e po sale longa po fela e fa yo no la fo la tu pe lo a ina lai fa le alu po sale longa e la fo ne ya na lu fo le o ile fa lo lo ale mutala le printala tu printala I le pol ne ma la fa lo ma do da ia te lo le tata no si u le tata fa tata noanga e tu se fu me alo fa tata titisao ia ma nai si me o fina do misi ta fa tanga ia fa la lo mai mutalo le tata fa tai ia o le tele o mai nga le wa o mai ona fa la lo au te lo le wa le to no si o yo tata wa fa mo ma le fa so fo ne fa fi to le fo ia ai o talo la vai le tua ia tau fai pe fa nga so longo lo ia wa le me mo ti no le wo lo tini le tanga tu fa nga ina ta tu telefon ti sa me le ia nei fo ile au tu mai o mamalo le tu e ta te no a fo le te mi le visi le tu ile ni so malo le tu no a me se fo ta tu fa le mo mai au si le tu ma ia o la telefon ile wo su ya pi se ran ki ho ile e fai foi mal fa lo ni si fo io o company mai la tu foi lo foi le una ya pi se ran fi le wo fa ga ino ta tu al telefon ia o ta wala le la fo mo ta tu se le ni mai pa fo a o manatu wa ta no o si o ta tu ko la me to le fo ama wala o sala ia fa yelo le foi mo su el pu le mo ta tu company ti sao e to mo le to le nga fa te le lava tu sa mane fiafi ia me se ia fa me nga mo la fio tu sala ia po te yo ta tu mafuta e po te me la le sa ma tu po ta tu suanga lava o ma sa ni va ne pa po nga le tu no
na wale nga whaftai, te le whoilo walo whasa mai, e me se whoilo whasoa, e long pui ali, ele mamalo le tunu, ol mātou talo lau le tua, e whako lo pelo sufua, me se le kumpuina o tātou o tunu, ele ngate le ainga, me se le khamsia, ia mo le tui alo whaangat pa ia si o tātou o tunu, ka ia ta mam tina matua ia sinisina, me se le ato walo, whaile whatu wale, e sa ilinga o se leni, e me se sa ilinga manuia mo tātou tangata, ia matautu ai o tātou ainga o lo tāpua ia tu Samoa, mo le tfuilanga whaapetele, ma lo whaanga i pa ia au whainga nuenga le tua, ia au na le tua lo whaafane le maru sa sfatu whaitaulanga. Ia, mo le tfuilanga whaanga i lau fionga le alusina, lau fionga kialo, ia me se whaina lau fionga whasinga, lau fionga tole poa, whaaftaikua mo pasoa mātango fie le ne fiafi, ia mo whaino mālosi. Ia, au whai unga tausanga, ai taro soifo ia, le vai aso fau, taro soifo ia, le vai aso fau, le ola ma le mālosi. En tātou toi tapa ia le lunga le a ne kei mo le fiafi e whao matuta mātou pe whai masura le pulenga ma le kampani al titi sao whaaftai. Whamalo le whetalai muntalo, whaaftai tere lava iau saunoanga whaaloalo, au whaafunga atu le malo le atunu, whamalo mwhaaftai le tero au nanga ese, lo tautua inai le mamalo le tātou atunu, ia whaaftai fo i mo whamanianga mo lo was whanau, tai ala ilo lava lo fonga i tau talai ia whaftai lava te ton foi wa manuia foi nei lo nei foi ona ia ona o whamanianga whaftai tele i mes foi mamalo pulenga whamalo fai o le whaiva malo foi tau tua tunu umotalo lo fangiele atua so i fua tau tua i lo talainga ma wan malo si le poto ma le whaau tau tau whianga iai maanga luenga e nisi mele i o iailo wa tamai ma lau sue ia le atua pule tele sanga falute atu le atamai ia wala val tau tua ino le atunu manuia tele whaiva ma tiutol neva ia so la futalainga wha apele ma mado pulenga titisa tato toi wheloa i leva ia so manuia whainga mado longa le po multalo ia ai wha soifua ia soifua ia wa to se fulu nei minute ona tale o le Tuilaepa lu sini o sitalia tato po kalame na mal fitalenga ya montalo mo le tol fa taitele lava mo la to lava o e lango ina ma tato ina fo tato titi sel malosi o le tului lava pa le ni na ya inga Samoa o la ile telefonia titi sel o la fo ina so animal po kalame mo Samoa o Viiga o le atua mo le atua i la whaanganga whaaftaitele lava i la tō fisoasoani mai. Pese le mo le atua lo whaanga le talenga ia montano ma le ainga ali. Ia ai mes fo pulenga titi sal ma i la tō uma lava o e lango ina titi sal malos. Le leo mai o tātou talafou mai Samoa. Mama
Toi ono minute, ona tale o le Tuilaepa luisini au se talia, ia o lo tau mwhai atu pēr tātou leina, anga i atu tātou tustala i Samoa le pionga le li pule o tātou kofa mo valval te simale o iwa whāte simale tonu, ia ai. Lea e, lava i le, masalo e le umana seki le video toi. Langal vai aso ni te ne, o la se tele an whaasanga anga i le si tūto ina manana video, o no winga la e kau seki le video to. Le ai, mo skaili mo nani. Mo kere fo ia video e sa sao, e mga umia whingi video wha au kafa. E mena ngai kere kaunge songa sa ngoi la usi. O nga skaili de mo mga makarangu ai. Te leo whataro whamaitania, ya te oia inu u. Tai lava tania. My happy birthday to you, tausala. Ia, pena fo ia fina le tato vanga malava, fa fitai lava le tufa, te fia te vai atu, se mo ka vela tau vinga le fai. Ano ngo fana ngo pokala me o lave besi ala. Ia, fatalo fatu ai fo tala nga le fionga ia kofa fionga ia kofa apelu, ia tofa apelu nai. Okay, vai a kokoro se uso ko fai. Ia singa malo sin HRPP de dungo de. Ele taulia lava po ai le fai nga malo ia mawai ele malo Samoa se. Malo tofa. Tai da fatasi tat pokalame sunga sa video, malo sa video ia o le nganga le talonga fitu fai. To tele a foi ai tatu arolofa ia to fa pena ne tatu solo fai tatu finaunga. I finau fa lei ia o de. Salanga wa mawal pa nga sa video. Ne wa e ko fa pe ko di mai faster ia. E malo na ban on sa. Ina ngai fai singa malo si o vai na le o pulasi ma tania ma fai la no ton. O le vai ko de o dungai ingi usida finaunga. Ia mangia. Fai foi e fai finga unga o Samoa. E fai finga ka ko nge. O manga ia ngai ka e o lan mafo fa. Ya o le na te ia fa mai miti at which o fairly ngai ai hotel you please. Lo winga e wo o hotel ia de. Pa tai lava miti at which ma lo so fu. Ia mit wala ngai e fo. Io e. Ia miti fo ia la ka rona ia. O faiva mai ia pela Williams ia. Eu pela lá no tiver tu leve tão e matou fora. E ele semana ia lo faz. O só manato ele a mãe na eu vou num apocalame. Ele me sini faz tai o angane apocalame tu faz. E a uma lo faz na palota. E ele fala lei lo to missa. Tato voi tali disi a terminei da ka ko sai. E mai leva le tu tali mo tato e terminei eu tato apocalame. E nel Maota Samoa Viiga. E tantonu lava e matou nei le Maota ia te loa lava la lava te le lofo le tua ia papastui ia fa pena lava na ia ma isi tai le leila ia fa tato malo ia fa ia to finga le tua o le abatu lava le fionga te metai per mia fia me ma le sunga ia lauli ma avan fa fire fast ia tato fia uma pa wa me terminei lo tato tala noa ma vato tato langona wa tato ni fa fo e le palota tato e palota na ia tato ai nei Samoa ia le nganga al tato pokalame ia tato finau si me le me sa le fu sa no le afionga le haptaita i silia Tuilaepa ma ni foi na faso le foi tato farunga e faso foi le fionga ia fia mema malauli ia ma ni foi na to foi tam fainga ia tato via fa penato to fia tato mosia tunu fitu fai ia ona me uma o a fi le lofa madanga le tu ba se pati e lofa le tunu awani e vea me te ngoko ka ko ku dar o te mawanga lole ne a fese tangata i re fa lo lunga ai no ia le mo mana mai le a fina le fatanga e le sunga pa pe fole fionga ia futialo ia man manu le tustus ia e tawana avel valo o ana nei tau na lo foi dis tangata valo ana nafi to lua na lo valo ia fa pe na la ia te lo pe ia le wa Kam fai mai ia. Tam fai mai ia. E na uso i Samoa. Ia ngai ia atanua.
tu titi a le o la tu atu tatou kema na i oi ya tanoa o le tu langa le o ia ai malo lava le fatasi mai le malo le tunu malo fo le on sai ia nga o fe kue ni malo ke vai e kia i na o fe tu e lima le pen tau ta ua sio tatu atunu leo te vai e tuai ia atonu e ai lo e fa mai le skoinga e alua wale dek o te pisa me le fai na mo le kora roso alua vai so e fai eu con sek e le lei se te mia finale a sota mai a tanoa ia lo fa pena la tam fai me pea ia wa fina tatu telefon vai mo lo tatu telefon ia tatu fa ma vai fula ia le esa o ia le fai ngua sa fa ia le sia inga sa kumu ala sa fa ia ale mai ale ava la ava le atua vai le ipolia la ava le atua alu nga o kwa fa nge pa mai no mal fa ia la ava le Yesu o que le ava le atua le ia se ava Yesu ia le mo ma ia tu vai le la le yo no uso ia le kau seki mai ia vai le ia le ko pio lu kan be kan oi ia na seki mai nu ngai no fionga de di pule ko FM ia na kan ke ngai lunga ia na ke lunga ia nga ko ngwa mana ia leo ke vai ku pe kwa atanoa mo mai ia le mau atu telefon malo soifua nei tu lao le fia le matou te vavaai atu mala tunu pe le ftua tau nu mai lo fainga malanga mai oi saikon pese pulo lau fala e me le te vai atu ai po ia le le soifua nei fia ia enu fataru fatuia le tatou malo le van tatou tantan ia le nganga fa lo al tele lo fionga le ipule o tatou ko fa mo va te simale o i va fa te simale tolu atano kraite ia mato te fa ta lo fa twai le nei tu la le fiafi ia mani ngata ia maua ia mes foi le mamalu le atunu e o lo mai mo mai tapu ai mai we foi fia fa fonga i telefon mato te fa ta lo fa lo atwai la fionga le ipule ma lo so i fu manuia ma lo le folau ma lo tau tu atunu o mato va ia tu pe ia o te rufu lua opine na le anga le yo le atua i la wa fionga le pule ma walunga pe le alofa le atua i la fionga tatu ma wa i fo i se feilo inga fia le tu la ma lo so i fu manuia atanoa ia o te whamano atu le netula o le fiafi ia ele uma pea le vi inga ma le whaftai le tua i lana pule whasoifua ia le ua toe te tai mai ei foi louto soifua ia masomatou o lai le nei fo i tu la o le fiafi whatalo whatu ia lau sunga nu ia mesi foi lau fionga to le fo ia me sunga ia mai ia mo le tātou polkalame e whaftai pea ma vi ia le lofa ma le ang le leo le tua ia le ua te mai i le nei aso o le tātou wali whaola pe o ne foi le nei aso sa o le aso sa whai u foi le nei ia o le nei masina e pe o na tātou o iai ia e le umai pea ia le vi inga ma le whaftai i le tua ia i le aso ma le aso o lo maulunga pea lana tautinga whasoifua ia i le malu foi ma le paia tele o le tātou watuno o fese va tafa o le lalolangi o lo tō mafuta mai ai le nei foi tu la o le fiafi ia mātou te whalo tālo whātu i le swafa manu malo o tātou wali whaola. Wa uma fo ima mai i tāpo inga fo i le tua pe o na iai i lona aso sapati le nei fo i vai tau ia tātou te whawhiteia. Ia le alofa ma le ang le ia ua te tai mai fo i loto so i kua maso mātou wola.
ia i le langi mamam le soifua maua i le nei tula o le fiafi. Ia, whaftai to le fo, whaftai fo ia ainu ia, mo le tātou mawhtanga i le nei fo i tula o le fiafi, nā fo mai anisio, vaenga o le tātou proklame pe o na iai ia le sili ia le sunga ia Tuilaepa Sailele ma le ngoi nai i se tula o mawai atu ia ma le sunga vai a to fai a muitalo ia ai whaftai o le o mo ko le avano tātou te toe e so tai ai le nei tula o le fiafi ia o maulunga pea ia lana tau singa whasoifua i loutou pa ia ma loutou ma malu ia ma mātou foi i le nei tula o le fiafi ma lo soifua to le fo ma anu. Ia, tau whai whamalo i le alofa mane angalei o le atua, i lau fionga le li pule atanoa, ia o le itu atu fo i le fionga te pau whaasina ia to le afoa, ia ai whamalulu atu lava atanoa ne yaso, te tonu fo ia pena o sina tasisina i tu la o le atatou tala noa ai, ia ona iai ia mātua tuangia, o mātou le iai le mātou e kālesia i le mātou i nei le tātou Maota nei le Maota Samoa Viiga o le atua. Ia ai ona ua ava tu lava i le fionga i le taitaisili ia papa stui i o lewa mafua ai ona tau nuu tātou pokalame mo nei aso. Ai sa manatu lava o le a malolo tātou pokalame ona o totuangia whale e kālesia le wha malulua tuai lawa fionga le lipule e le tele statou taimi le nei aso pe atu sa malo finangalo to le foa. Ia, e lava e te, ia, sauno mai atanoa. Sauno foi whaftai foi leusa. Ia, ainu. Nā ua whina le ua, sauno atu ainu atanoa. Ia, me moni au, o nei le aswhanau le whionga tausara. Ia, le ua masi i mei le karesia. Celebrate langa aswhanau. Ia, e peitai ane. E whamua tausara le proklame. E whainata ia le tātou mawhtanga. Ia, me se foi le mawhtanga ma titi sau. Ia, whapea foi ia lewa au ai mai le whionga te taisili ia Tuilaepa. Ia, ua whainata le tausara. Ua sili ana ia tātou proklame nei rona na urotu mana na whanau. Ia, le ise me pole ai, o lewa lava tāpena ana whamunjanga. Ia mai le tātou autustusi ma tātou proklame whalau iloa mai. Ia o tonu wa tele ama nuia le whionga tausala o le tātou polokalame. Ia ona o toa tele o whina do paanga o le tātou mawhtanga. Ia o le natu leia ia o le Viiga ravasi i le tua atanoa. Mau atu le tātou mawhtanga. Ia ese le māneia ona o lea te talitonu e toa tele lava ni mamalu o lea tunu. Mese lava tupu mai e ta māmatina mātua. A o lo le pokalame o lau whionga atanoa. Ia na fia le ia mo toe mai toe whanongolongo ia fia le mai nei tana mai Samoa ia e ola i le mawhau whapena na fia i loa tu la tau me le o tutupu i Samoa fia i loa foi po feo i se tō whama mao i lau whionga tanoa e nei ve singa i ei temi nei i whainga pāti e lua o pio nae fia la tau sa i ili po feo i ei so swani foi mo la tau wa la tau foi wa maua le wa le toi marosi foi mafofau ai ato anga e whanongolongo e toi ola e foi marosi tino pe ia le tūlanga na mo mana whaila u se vei lunga le YouTube o toa tele lava le mawhtanga tātou lunga le YouTube i o ta ngata mātutua ia o te manatu foi a lea wha ngā i ane nganga whaingo fie e mawhai eina tali ia toi ina maro mātua ia wha marua tu foi le whionga tausala weste me whaina maa kau le pupurua mawhinga unga. Ia o te talitonu. Ia o mea lava nai fie to ina malo mātua pe tu whaai mo i lava i ringa ngana tātou. E male to i ngā real life le tātou. Ia atanoa. Ia o lea mātou umana mātou whaatanoa wha mate taisili ia Tuilaepa. Sole, mkau kia me i e kupu i a kākou. Atanoa. Sau noa mai pula se mea i tono lo ato pona nei teimi atanoa. Malo whaftai. Lau whionga tole fo le fo i tūna o le fiafi ia lewa. Tau nu fo i tātala noa ngai le vaenga lea lau whionga tole fo. E le ai pei o le tūlanga lavle na lo matei tuina. E mea o se mea le lei fo i le lei se taita.
lava fetala i le tōwha ma le utanga. Maria. Ia lea pe ona sa whaafonga i eile ma malu o le tātou atunu. E le o tele mea lea o lo si fia ele sunga ia Tuilaepa ma o te iloa i nā lea ua. Piti ato le fast food tau sanga o no fwa i mai le a fo i le HRPP fo i le whaatau te le sa o le tātou tunu Samoa. Lea la mua tātou whanongolongo nei, ia lea tala na nei le fiafi. Ia i le saunoanga fo i le tātou te iloa ai. Ia o se taitai matapala o se taitai fo i le ai. Wa lava fo i lona si le fia malona i loa i le tau whaafuenga o whalawe e wai. E a fo i le tole fo le vai teimi atua lea o whaia fe tau inga nei ala HRPP ma le fast. O le tele la vo tangata fo i le e mātou titala noa mai respond mai fo i le ilungo le leitio. O le mea ne sa talo iai. Talo sia ia uene tu la i mai. Ia se misa tele i nei lafo inga o lo whaia pe i lungo o le ngata i penga te whailangi ia o lungo foi o le tio i o le televise ia manuspepa. Ia peita ia ne le ala sa tātou whanongolongo nei le i se temi foi ua mawai atu foi le mamao le tō whane o lo ia i le sunga foi a Tuilaepa Sailele Malielegao. Ia le a sa talai le tele o vaenga fo i le sa ono sa lu i tau inai ia le tele o finangaro. Ia beita ia le alava ua fai ma lia tu lava le si o le finangaro. Sa ia i fo ia le tātou o tunu ua ia le na sa no fo i le lalo le ulu le lumo le o pete sa. Sa i le teimi lea fo i le o le ewe vesi le mea. I le malai tia whau. Te lea tangata mata ita sai ai. Te lea tangata mata ita sai e wai i el tel tulunga hoi lea. E lea ia se. E matua lea ia ma se malo si o leo. Pe awa pe nei o le le pe ama le fitu se fulu le onas fulu i leo. Pe se lau leo i na watu hoi leo. Se wa whawhetai ia, le se mea na tupu. Ei ama se mea hoi le o ngā se ai. Si whina ngalo le nāso, ia ai whawhetai ai le lofa o le tua. Ia wata sauta ita i le whale le nāso, wata whawhetai i le tua. Whawhetai le se mea na tupu. Le ai lawa se mea na tupu. Ia le lawa o mai lawa i le nei teini. Ia o lo whawhena ana solo maadia ia le afo ia le tūlanga o lo iai le file mō. I to tono le tātou watunu. Ia o le taitai le leile na, o le taitai le leile na. Nei lo le vaenga fo i lea e a fo i ia isi ai tau mawhai e a fo i nei whaafile mū se mataupu. Ia nā lama fo wai le o pō lama selilo. Ia le fili. Ia le fili mana mai le fo i le upu whaoso oso o upu tau whai. Ia na o le mesi ia i lunga le level o le tota mai ma le fia. Ia ona tula i mai i lo leo o a foi o vesinga. Rafta ia le lava foi o tanto whaalongo foi le moni mau le sunga ia Tuilaepa i le fia nei. Ia whawhitai e tuai o te whawhitai a uia i le sunga ia Tuilaepa. Ia ono le lava papale i le taitai ingo o le tātou o te rou. Ai matua i o whaamo ia le leire saunoanga le na stara ia sauno ia Tuilaepa i le fia nei. O le tūlanga po le ia, mānei, lewa sa ngai mai loa e a fo ia le fast tai ia le tātou o tunu. Ia ala fo e wa ngai mai fo ina tau ia ina ia a vea fo ile o se vaenga fa ku fai nga ia le fo ia le tato malo tulanga le leile nai o lo ia pe ia le sa fa lo ngo fa tala tu ia le tulanga le o le fa nga ina fo ile o le fa nga ina fo ile i se i le va ai ia le ale HRPP la to
ia ma le sunga ia Tuilaepa o lo tau mawhai fo ilele e whao ngai na tupe la utongi la fonga ia po le taxpayer dollar ia e whai ei whato sina ia le tatu te roa e le mawhai le voi sa tau tala ia sauno fo ia le sunga ia Tuilaepa ia i mafuanga e manatua ia male HRPP ua whao ngai le vanga whaapu whai le fast ia tupe nei mai le taxpayer dollar e a fo e whai ei ala tō whato sina ia o te roa sa teimi ia ona pe ana sauno Tuilaepa le nā ua e avea ia le latou tangi tūlanga whapea pe a li mai ia pe o le vaenga le nā lea ua mana malama tuai foi ma manino tuai foi ele le o a foi le o tu mai na foi le sunga ia Tuilaepa ma le HRPP ia ile fo i mata upu pe ona tula mai ia o fanga solo ia fatosina ho ile le finga palo tala i te tatu no ia pe le tulanga na no mana ia le saunoanga fo i Tuilaepa nei e pia pa longo lava mal to ai an saunoanga ia taton fo i ele o ia fo i tui vale ai o ilai tu malo ton fo i la ua malama fo i tu malo ia ania tal si ia le anga le o le atua tato fatatalia le palo tala ititi po fia ia le unga ia a fai lava o la to o le a taita ia le malo ia o le tato me am fai pa o lava me o tato talo se fai nga malo e manuia ai Samoa a tanoa ia ole tūlanga le ia le nā le ua tātou tūtiro atu iai ia na pāua lea fo i le ole a fo i ole tūlanga fo i le ia tātou talitalia ia tūlai mai se mālo e wha maoni ia na saunoanga mai wha maoni fo ia saunoanga fo i le a taitai ole meta ua tūle nā ma tātou tuli mata ia pe le teimi le nei o saunoanga e whai ia ma me whai foi le ina ia tātou mana malama le awa a whape e saunoa ma le wha maoni e taitai o se atunu e whape na foi ona le e whape na foi le tūlanga o le ai ia ona tangata nu e a foi e a foi e maua pea le tautala wha maoni ina i lo le mea lea hoi le tātou te tautala i le wha maoni o le atua le tere o teimi. Ia e sa le mea lae aluanga ia i le tātou matau. E pe o le mea le nā wa e le fo ia e te lea hoi nisi o lo sauno ha pea. Ia u wha o ngā le suafa o le atua, le suafa o le ri. Ia e au mai ia nei mea. Ia le tātou te loanga uma. E le sa o male moni ia saunoanga e whai. Ia e pe o le tūlanga le nā wai. O le mele tātou te tuli le teimi le nei. O se whai ngā mālo e sa vali. Ia na folanga e whai. O se whai ngai mālo. Ho i le wha maoni. Ia na wha ai unga whaia. O se mālo ho i le alofa i ona tangata. Io me ana i la ua lamona me ana tātou te tulia. Ia ma expect mo foi le ia tātou te tai. Ia reflect tai ia le tūlanga le lei ma me moni ma me sao. I le me o te nai le tātou tunu. E le anga le me lea. E se le mea o tau ma whai e foi le e a o mai e tātou. Ia e se le mea lai anga ia le vai ngā wha whai e pero se manatu nai le nei teimi le tātou talanoanga a lau sunga umaro whionga to le fo. Ia pero mea tonu ana le ofisi le tuai ai nu an me whina le iei lau tā ofi. Ia o le mea lava lea o mo meo forfolanga. Mo meo na mia ni taitai sava vali la to forfolanga. Ia lea foi sa mauti noa foi a tātou toi fo ila e whina le tuai a fia me. Ia forfolanga e leia se mea matou te o te sui ma te atu lava o i finale ia sa le mwhenu sa vali na forfolanga nano mai e tonu sui ro
Tuli lau whangalueng. Ya, leo o final ia fa o pule fa pe a to fai to te le nga lua fa tasi mato. Ia lawe lon me fai. Ia ele i feing fulfulanga fa pe na te mi le fe fanga palota ta no. Ele o le sa o na fulfulanga le na fai. Fai nga malo le le. E mai lava final i tangata fanga renga. Le wo tonu noa o i tangata fanga renga. Ia le le wo sa ne wo man malo mai palota. Mane manatu lava. Ai ole ele ini me te tupu mai famsnunga ia la to fai nei. Ia le la wo tatia mai nei do fai le fu de tu no. Ese a me na polo misi mele fai er fai nga palota. Ese a me ia wo te tupu mai. Ese foi forfolanga le na sa mai foi e niso la to tai le sunga ia laudi. Ese mele tu la mai atanoa. O ele te no foi Samoa, o le meo te ofu ai. O moto o wafu al mele o le miliona tala. Ai liu lua selau afetala. Pei ata noa tai pei o le tala fuina le o le liunga mai o le mori. E ave ma apu. Po le liunga mai o le apu. Na mai le mea o le apu. Ai o le kemia la kua kule le lima o le tangata. O le apu. O wa mori. O le mea tono a le tupu. Mea whamangika. Ioi. E kau whelo roi mea whamangika. O le mea mea whamangtalanga. O le miliona na fola. Miliona tala. Ia, pauana. A mea nawa tupu nei. E iai la mea tu o miliona. Nango vinga. E umalava le si 5,000. E le o tau nui me. Ma tau lia pauan folanga. Pauan mele manatu e tangata ia. Ai rea amai lia, le tupe lia. Fai e rātou, e whoringa mai. Pio se mea vuina le na pera le melena o fai atu ia le tatalonga ma Tuilaepa. Po le wharo loa le sto inana. E tinana vai tangata o le ni o loa i lungo le sefe fingal. Lungo fata fingal. Ai a fasili o tangata. Mai la ke le O le mena ngā le mau o campaign o fast time ne ata noa. A karangoa mai whai ngumbela. E ai se mea. Te pangafo i o rua. Rei o le whanama le mea sao le tupu. Tala noa mai whai ngumbela. Ai se mea. Nei se mea, o leo tatou lole lei en pen whatata no le whiunga professor ia afualo ana nafi malava i aso. E le o tūlanga le lei le tala le tupu le tatou atu nuu, mo le tau sanga fo. Wai o le wha mai le atu nei, le tau nuu wha mai Samoa. Longa winga tanoa, tangata le leino na mafo whau. Whai lawa pa lalo le whina le tamao ainga le atu nuu. Mai le 2 piliona, mai le 2 piliona le sa yedo pa mai lalo. Whai lau pa umai lalo, teimi nei e le tau nuu watu le wha mai Samoa. O le ale currenti e toi fo i lunga le 2 piliona le hawhina le le. E watu fo iai laua iai le si. Pakari. E pau wana le mea fau kongo le palmenga le. O le so vale, o le sisui o le. Whai la, o le ale currenti le mea e toi maua se tupe. Te toi maua le tamao ainga le tatu atu nuu. Wale sa 2 piliona. Le mea le whai lau whamatalanga. O le whea apea ni folfolanga. O le mea nana mai tau ale i chapipi. E le ai ni folfolanga sona whaia. E o atu lava whina le o le mea ma whaina whai. Mumu le whaatuna ngango tangata mana man lama i mea tau tupe. Mana man lama i mea tau tamau ainga. Me le tangata nao e au onga whaapitoa. Onga whaapitoa. I mea nei. E ese alau tu tono o le potu. Ese alau loa o whafo le potu. O le mele to te le nei e tātou, na o to tonu au Samoa le iei, o whafo Samoa. Matua i la fia ma se mea tanoa. Lea le tā ua i le tae le ia Tuilaepa, sunga ia Tuilaepa. E mana malama le le, ia ma le whiunga ia afualo, takta afualo. O le mena le tupu le teimi nei, e le ama se si o popole atu i le tūlanga. Paul me lewa i atu nei, pole ia le teimi e pa uma i tātou i lara. Tātou i lara. Le anai whai nei fufuanga, whai wawale le whai nei ma whai nei fulfulanga. Alai no le leia, e leo alu lumo le mea. O le alu laru. Ioi, e ese a kako whako anga i Samoa. Ese le sau o kako i whafo, i le whako ranganga le inge. Wa o le kele o ke me whakakangoa i Professor Afualo, ma le whionga te sile Tuilaepa. O le kamao a inga le na ku whafo.
atano pe sa olia o ka ma ai ngale latu o me alofa le latu a fai ata ofi mene fa fe na lu mo tato watunu le la e mana ia le fai le fu o tunu vai po sa ol pati le te mana o sa we fai tato malo a alofa ia Samoa ba ai le pati tato e no foi fafo ba ai le pati o te a belo ita ia Tuilaepa pro le fia ia Tuilaepa po niso le chapipi e se ai le moni o le mele te mo fai tato e famatala atano ua leva ona e awai i te tono ngā luenga whaatustala masalo e mua atu lau teimi na iai le pai teimi o le vesi mai Samoa e aso va ai le nā teimi i whaatustala mai le teimi nā tanoa e o ma le teimi nei wa leo te mo te loa leo mato te loa a whai o lea na e iai teimi nā longo winga o te leo teimi nā e whaatanoa ngā mala o whai politiki nei e teimi nei nā so va ai e nā teimi ioi te lea so si la fia e te lea le se senga o loia i tole fo vale fo fisili nei tu la o le fiafi wai i le teimia o le lei le se covid o le tupe fo le sa fu ai le fal tupe tu tonu le tato o tunu i po le matanga le venga fo le o tupe ale tato o tunu tu titi ha o le tol se lau fa se lau miliona ta lai ma sanio na mau mai i le a fo i tanga tata fa mai mo mai papo ai tanga ila i le te leo le nase le ni le o toe mau a wale o le matua le ia ma se tulisi o toe sa mai fafo i le teimi le nei ona e mafau la ia o le fa se lau miliona le sa masani na mau mai e le o toe mau ele i tai ona mau i te tausanga le na umatu nei o le tausanga a toa le nei e manino la vai ele o ia au te rei loa la pe e fa la fa fe nei la ona fai de va venga le e a fo e tala no ia le venga fa ku fai le fast e ma fai e ona fa tu pele limas futasi po le limas fu miliona limas futasi miliona le fo le va tu mo atina ai fo ia ai tu malo te tas ia wa be o lisina me le ai a fo ia fatala no lava ia le sunga ia la uli ia manisi fo ia fo ile o tangata sini o matanga luenga le malo ile tu langa le o ia ile a fo ile teimi le nei matua finga tauna to au sia uma ia nisi me fo ile le fa al se le ni ale se lenia ale a fo il tanto no le na ma o mai lo sound wrong to le fo le va nga le o le la volo nga i pe le fas le ile a fo ile mata u pule o le sputa si miliona ale mo el to sanga le nei wa mai le lu sala wa fe ai ta wona mo el to sanga le o te le lola pe fa tu pe le dimas fu ta si miliona le e fa to lu wa ile a fo ile fa mo o le me patino ala to ia le usi i lunga le limas futa la fo ile o le pensione ia lo no minga tasile na tu pe alu fo ile lo la sitia o le asitia fo ile mai tu pe alu ale a fo ia ale malo ia fa ko po tu ia ma me umai esa me le umai esa ia sa sauile le mai sa sa foi le talo le tupe le ana pasia le pane mene ia te no fata i te mota tiro ia pe ola fa fene ia on fa tupe nei mea wai e menino o lo fa pena fo ia le te mau ai ngole la lo lan ia ai longa to e sau o mai foi le tai 4 miliona ia sa mau mai ai longa to sa rio pe ia la o no pole la ko nunga se si 5 miliona e fa ko o ir ko lo misi ngai ia fo ngal tanga te pano to le to no be ona me va pena te tilo ye wa va ana e fo ina fa ma fa ia le meo le a o ia ile tulanga fa le tonu te le tanto te ma ainga le o ia ile te mil nei pia no fa ia tu tol stela le fa sala miliona tala sa ma fai ona mau mai
I le a foi I tupe I whaalua a tangata foi le ta whaama mo mai tātou tro. O le vanga atoa ala le na, I o le toe mau. Ia le mela le tātou te tiro iei. Ia wā leo te le lavolo I sitia pe lunga I le masina ma le masina. Ia le lofa tulai o le tātou tino. Le olo alala I New Zealand, alala I Australia, Amerika, nisi vaenga o le lalolangi. O la tau le nā tu so leo mtua au mai le la tau fisoa soani tele. Ia e sau mo fai ai le atina inga o sio o tito mingo se mea uma fo le wai le tatou o tunu o te mini a peo o so uia na manatu fo le I le vaenga lea. O le lava o lo o ngai pea e a fo ieu na ia le 5 miliona le o le mau le tausanga le nei ai msalo le tausanga wha le tupe I le tausanga o lo o mumo. Ia le ata tu te ilo e te le ale a whaina fo le tupe maua mai ale tatou o tunu, you know. So lo na winga. Ia tau fo na wha ai tete fo le so ona whai fo le o predictions I so ona whai fo le o manatu fo le pe o po le maua mai ia. Ia e umai fo o le mau. A wa a le mau ala. Ia wa te le ale wha le tonu o la tulai mai ei. Tole fo le fo tula le fia. Ma rora, o se tasi nao vaenga sa opsili atu. Leo mau mai e lau fionga ta noa se tasi o vaenga tele lava e ringa fo ronga renga whātu stala wa le mea moni lava ta noa marwha mauni lava. O le mea lea wa tupu nei. Ia o tele o temi tātou te whata tano ai ia tai o le atunu. Pei o le strunga I tai sili atu le epa. Ia whapea foi le fionga ia Dr. Afualo. E ui lewa na le ese sui le tautua. E tau wa tele ia Dr. Afualo. E au ngā tele. E au ngā tele e pei o saunuanga. Fui na le sosoani ai. I o tātou tai. Wai a le tele lewa o fui na le o sulu e mau e fui ngota le lei. Tele lewa tangata le lei e whaata noa. E mau e manatu fau manatu le lei. Sosoani atu ai tātou tai lo le temi nei. Ma fula na watu pesili lea wa lea wa tala noa whapitoa lava. Wa le toi tala noa lai tai. Lau tala noa tu lau whionga tu stala. Tele o temi e tatili tala noa lava. Ai mese fwoi le pokalame fau lea la tātou tala noa. Pea o atu lea lofa mlea ngā leo le tua. Ai ulia atu po lea solua. Ia pe nao lea e loa se tātou pokalame fau lea. Ia te le lopo mose ingoa I lau whionga te pina le pule ata noa. Po mose ingoa le leo tātou pokalame lea. Ia me lewo mamato tata noa I malesunga ia inu. Ia mese fo ia whionga fo I lea ro sine futiaro. Pe ia mana ia good morning Australia. Good morning mai Australia. Ia mata good morning fo le o I Samoa. Ia pe mana ia na whaingo fi. Ia pe o tulanga na ia se noa lo o whapea o e mawhau iai. Ia o te loa o tu lea sodua. Wa maua. Ona mafuanga la. Ina e ese whatatanoanga le teime whatatanoa tatu tai. Ese whatatanoanga whatatanoanga whatatau. Le Maota Samoa Viiga le ATUA ai tali mai le kou FM Samoa. Le alawa amata nei pōpi o leo facility sa o tu lavai. Lawa whionga atanoa. Ia o aina ilu mutali talo le lopo I e mau ele tali o le whinaunga le nei. Lopo lawa whionga e lo iai le tō whā ma le whaututanga. E tate mau ai le se solution lei. I le mata upu leo nei wal mele wa tupu nei atanoa. O de le maa lawe whamatala nei mea. O folanga. A lea e wawa ai atu le atunu. Ia e lo tūlanga le lei le alo o tātou temi nei. E le o tūlanga le lei le alo se o tātou atunu temi nei. O lo whaso solo mai lalo. Longo wingana le tolu se lau milionga ma le wha se lau milionga. Le sa wha moe moe erwa whapai le HPP le temi e le Salkoviki. Lea nā mua whonga mai wa tuapa. Lawa tupe maua le tātou me tūlisi. E wa lati la ia. Ina mamalo le tunu o alala I whafo. Tanoa. Wa lati la o la taula ia. O lo whapena na se whina le tātou atunu temi nei. O le ngangala mawalunga tanoa. Ma neia pāwhtaila marto wha te tala. La toi lato alisi o whesili le tanoa. Ma taulia la le te tala noa. Le te tala noa tua te oe se mea o le vai temi o le walu fitu. Vai temi o le walu lima. Vai temi ia na ai pākua mo ai le tātou atunu tulau. Temi le nena tamu mawhai fo le atunu ia ma bebesi fo Ia. Ia le vai temi le nao le.
o le vai te mi na o le fitu ono fitu van te mi tonu ale na o le vaenga le na ma tu foi o le HRPP le tu lai me le valu lua ia ma a matao na a solo malia tua ia le fale tonu le nasa ia na le fale tonu le nasa ia le vai te mi tonu al na o le fitu ono fitu valu fitu ifa ia o le te mi fenga tana mo le apu mo le tato tino awana matua i le ai ma se le ni vo le ale tato tino pe o le vaenga le ia le foreign reserve le foreign reserve le ana mai atu nei le term ale HRPP ma Tuilaepa ia le sa tu lai mai vo le ato le sfutasi masina ia va pe le to e mo se tupe mai tato le ai se tupe mo ai tato ia tato o lo e fata o atu i fafo le ai se tupe vo le mo mai fafo ia mo ala vani ni apo ni mafua ai ma fai pe ona pe sa mo e le se full tasi masina e a fo e au no me se fa mo i sisi atu lo vo le mo se so swan o le le na le sa ia na fo il tato tamau ai Lena o la wele se tasi masina hoi lele. Le ua umona fuafua hoi lele wa o te langona. Ia pe al vaenga le na masalo pe fitus fulu miliona tala ile masina hoi lele le tau o tātou o loe whatau mai fafo. Ia ma whatususa e tātou o loe au inatu i fafo. Ia ole nā lea sa ia ole tupe lea ai tangtanga i lea ia masa ole masina e lea ole masina tu ona tua 5 miliona tala na masa mai le lo fu le tato tino ia ona lala papa au ia te utou ia o Nusila Amerika ma tulanga uma va pena pe ama le 5 miliona tala na mo mai tasin masina ia o lona winga lea la masa nu foi le pole o le se fulu ono ia miliona tala i vai aso pe tango e a foi le fai numero le mele na ele o se tama i fe soani le o lo anga i mai fafo ele o se tama i fe soani le o lo anga i mai fafo e ai pela e fa tu sona i te leo le tupe le o sau tu tonu i le masina ia ai fa tu sala i foi le ia fa pela e ono sfulu fa tele lo i le se fulu lo ia masina no tu sanga rono wina o fitu se lau lu se fulu miliona e sau mai fafo ia na fa o ko le i pa fa se lau miliona voi le ole se reni le mo mai tanga ta fa male na fo ya tina ia ole tulanga la le na fo le ole tulanga la le na le sa so ti dom ta to ma fo fa ye ole covid le it's real le mele tu pune ole it's real le mele ya fo ye e mo ya la sa to te fa pe mai awa e fa staya matal no foi lista mali i o le mato e kalesia ia foi fenga venga foi le company foi le fera o ia le freight forwarder ia base mai ia o va esa me Australia o va esa me New Zealand ia o la tu company life so strong foi le o minga i tu o lo foi mai fafo awa le pe mai ia ele ngata i tau mafa ele ngata i tupele o lo anga i mai fa mo moli fo i lungo mo i fa mo moli fo i mai falta tupe ia o le tau mafa o lo mai fo i le lalo va e matautia a toi fa tupe fo i la na sosoani ia ele sosoani fo i le rai titi ele ia le nava e na tele ho ile le wa mele ia masalo ele sa fe mista sto ina ia te usa matala no ia masalo po le vai so uma le tau uma ia va sometimes lu va e tau mai fo ile le mole ole o foi ole tu langa lava la ia o lo ia lana mai tau
ia le tūlanga o lo iei te mau ai ngol tātou tunu. O le tupe o lo sau mai lunga i tupe wha momoni, o le sau ia le tau mawhai lalo ho i le le iwa. Ia, e le aia masane o wha le tonu ai le teimien nei, e matau tia le lo whatu lo tu no le tātou tunu. Ia, o le fo ia, ia tate i loa fo ia, to le fo. Ia, le fo ia, e o whai ngofie fo i nusila au se tālia. E le o whai ngofie. Ai peta ia ne. E sili ai i le a fo i le atali i po le a fine. Ia, po o tuangane o a fo i o lo mātutua i nei, ma tangata i o lo iaina. E sili atua ia maua me se tupe a mai awa ia le tausanga le ala to ina tausanga lo matua. Ia wa me fai le kalesia, ia o me fai fo ia ai na teitas. I leo toe fai ngofi. Ia pia na e tanu e wha tusala i mea ia. Ia o na e mawhau nona ia te lele tupe ua pa uese. Te lele tupe ua pa uese fo i lele mai e ala mai lai tupe ia e a fo i e whaalu fo i lele tupe ia e whaalu e turis. Ia, o si fo i lunga ia le tātou tupe o lo maua mai i a inga mau i e tunu e mamau. Ia, e pia le tūlanga le nā hoi lele. I lata ita tilziro iai, e le oa a fia Samoa pi o a fianga o isi e tunu. Ia, e leo iai se wha moe fo i lele o lo iai ni alo whanau fo i lele o lo iai tunu i whafo mainga. Ia, me whai ona lave mai i ti ngā fo i lele pe a iai se whale tonu i Samoa nei. A wai po o whea lava e te aru iai. Ia, e susu e alo whapalama mai tiro mai po a mea fo i lele lo ainga, o mātua o ainga o le ase lato mea ai o lo whai le aso. Mai, pia tūlanga le nasa ta nofo fo i te whafua. Ia tate mawhau mai fo i rota ainga i Samoa nei. Ta lo whai. Ia, po a lato, po a mea o lato ai, po a mea o ai fo i lele. Ia, ai pe o le vai nai lata tiro i le teimi le nei fo i lele. E mo ia o le tātou te mau ai. Au te langona lama, ane vavena umar koviti, e iai i o na patatua mai i hoi ngale i le wha i le nei. Ia e ono afi ai le tātou atunu. A warisi mea leo mai tauina hoi lele. Wa matau tia lava le a fo i wa. Tata no fo i le au fai manga. Tangata fai talo fo i le. Ia o mea ua ma lusia le mango hoi le eise timu. Le eise timu hoi le ua amata na afia ia metoto, afia ia maumanga, afia ia tonga fai, ia o tulanga uma whapena, ia e pauale mea ia te talo pe i le tua, le o tatu wo o mai le vai temi, foi le leo o a foi o timunga, ia talusia ia tā ofi a wani o mai se fa ia ai to ulu mai nai timu fo le mo tātou tunu ia wa fo ia le tasile na mai nga fo le tā ua o le tātou te mau ai o le fai lava le i o tātou lava lima i Samoa nei ia o na maua le mea an ia maua le mea an o mo le tau mafa le tātou o le tātou tunu i le nei fo i teimi ia talusia la wa le wa matana to ulu mai nai timu fo ia o mana ia ho e mana ia ho le si po wa lu ka ke ia ko fa ro ngo ma kwa pa o a por fa o ma kwa ai ma kwa ma lo si timu ia pe ia o nai me ho la na le ta te no fo ita pe o lo que si li to le fo ia a fo yo meana o lo tano fo ta ita ia mo ta manatu ia mo ta mai te wina ia le tulanga o lo ia pea ia le soifuanga o le tātou watunu ia pea o le melena ho le mumuli e tuai le whawhitai ma le whamalo i o tātou ainga ia o lo papa au i tunu e mamau ia ona o le soaswani mai fo i le tātou watunu ia ele nei fo i vaitau o le tausanga ia ma le tulanga o lo ia fo i le tamao ainga o si o tātou watunu ma no sa no atano
pe no vai tu no pa u la no video me le mai mo tu maru tu no pe wa ti le no lo pa u la lo ta tu pe ta tu ya tu langa we sa no le va fonga maru le no ya finale memoria finale atanoa o le stemo mua le wa manatu ai o le wo si sa o tu lo fonga tu stal te leo te mi te tala noa i te whātata noa ma pāti e lua a me se whotau tua sai ai whātata noa lea lau manatu ia o le a tata noa lole Maota Samoa Viiga e whapea fwoi lau whiunga tustala ne KFM ata noa ia ma nei ala po wheo iai e to oto iai fwoi se tō whamas whautanga lea lau lua o whasiri tutu a i o watu lea wa tali mai e whawhonga anga lea tunu ia e te tau lava nei alu tofi le tunu o morisi paia inga wai matu ai malama le lei ia le mele tupu nei ia ma le fesoswani mo Samoa o le mena whea tuvina le atanoa ia siki pelo ke titi lava le lei o le mela whea nawa lei na tonu atanoa iai ia ka awhira inga o le mena whea tuia atanoa esen ma nei o lau saunoanga na o le matua se lau pasene lau whanonglongo atu e noa o lo iai ia le tele ni ai e whaafonga atu le mamalu o le atunu e le ngata i tūlanga whaatustala le te mo le mauina o le aini tato tūrisi a le mou atu whasosoani e whina le alo ma whanau ma tupu mai o le atunu whasosoani le ai replace le tupe le mai tūrisi ia atanoa pe o le whasalau miliona tāla e pure 5 salau miliona tāla lea la wa iai le mea e kawai ono leanga le leo Samoa lo nofo i fafo. Lesi la tu langa le wa matua i akangia i mana mai fole le neina mata upu. E se furu tasi leia masina o fina le mo leo na fa prepare mai le HRPP. Pe la la tu langa onge la o i la langi. A la mafaya ona tato nga fatia i Samoa. E recover ai tato e o na temi wa mo falo no Samoa i la tu ngai te fale finale pe o mese onge ia ai longa lo to ese na sutasi masina wa lo fu atu e sfutasi miliona le wa tu famai le wa tu famai le mo ia lo portato fa sao na wa tu famai ata no la lo sir na tu lang Sailo ia talo si ele ole na de mele wa tu I hope for ele for e mawhai o na maua ele vanga whauku whai ele whaas. Ia sa sele ni fo ele a whatumu ai ia le vaenga le fo ele o le lato polo misi le ua mai au na tu mai le atu. Ai tau sia ia ua ne i whaao ngai ia le vaenga le fo ele o sele ni ale tato tunu ho le fa leo ia awai tulanga ho le fa le tonu tulai mai le tamau ai ngole o le tato tunu ia tau si o la fa pena na nga rue ma lo si pe ale afiongo fo ile minsta tupe ia malana matanga luenga ia ini tele ni si awala ho le leo no mo mai ia se feso swan ai pe o le tulanga la vole nai le te mire nei ia e mo le so son ai pa wa le ile vate e tele a foi tu langa fa le tonu lo ile te ma o ai mo le lo rai o wai le fa pe no Samoa le o lo feel te mil ne e tele a foi nisi a tunu o voi le ya me sa ya tunu e ya no si la ia mo ya foi o lo ma lo si ana tu te ma ai alanga ye foi ya na to expenditure foi le te tau ona foi on tutongi mai o le tele a foi o teimi o fiso soani mai ia foi le mole tanto tuno le foi pe ona ia le lo se full miliona le na fa nga mai e malo New Zealand ia so soani mai ia foi ia tato ia o le pe o le tulanga la na le o lo ia le mata ituino nei mata upu i le teimi nei talosia ia wane i tango fiane ia tato
Seleni nei o lo whale o leo wā teimi leanga mo le tātou o tunu. Ia o le anga lue mā losi pēa ia le tamaitai minsta o tūpea le tātou o tunu. Ia le ngata foi leo le minsta foi le leo o tupe maua. Minsta tupe maua. Ia o le ala vai e au ia maua le ia whamanueina la tau ngā luenga. Ina ia mawhai e pēo na tawhi mai te tonu ia le tupe. Awa tasi le nā vaenga foi le o le si vaenga le nā o le tupe tere foi le tātou o tunu o lo mau. Ia o le vaenga le o moa foi mo meo o tupe foi le o la fonga ia te tongi mo o loa. O loa mai tonu le tātou o tunu lea o loa ao ina lea ele matanga luenga le o tupe maua le tātou o tunu. E wai pawana me mana ia i o le ata te whanongo atua i o lo le leipea le anga i mai o le au mainga o loa nei mai whafo. A wai o lo tongi pea ia la fonga fo ia a company ia o lo mai o lo mai whafo. Ia o lo tongi fo ia fees fo ia a tangata fo ile o lo atu e lau mai la tu o loa ia mai e lau mai la tu tau mawha ia o lo whaatini kusa o la tu a ingai ia tunu e mamau ma la fo mai nei Samoa mo ia le titi ia every bit helps if you soani ile tato tunu ile tulanga le nai le nei fo tei ma ro sa no te leo manin no le mta por fa fungatu ata no fa tai tele la tala lo to fa le sila sil muli le mta pule mana tua le te tala no tu le valu din ma vai te mile na we tu vai te mi le fainga malo le tu pua F tamses F ile taimi na le tano tu ai a taimi fu na le wa e fasara lau ma la mata mai na vai taimi le te mo mawina lava te le taimi fina le votata tanoa le taimi le votata tanoa ai atanoa e tu sa me tu langa le langa ile po kalame le la tatonga lue a mata tu le solua se tau stofi ia na malo lole los falele professor la stonai aso sai le fionga ia papa stui malo lole so fua tato e alfo le solua le la vo manatu ai o le la tatano ai tau ia me se foi inisi sui e fata tanu mo finga parota le taimi le manatu la tanoa le la vo o tu lo fesidi ile taimi o le taimi le wa fa sara lau wa te lor vai taimi le sa mo to ai lalo al mamalo le tunu a mese foi vanga fa faile ile fionga to tori e fa pe foi na sui le HPP ile popo fo no tu la me vanga fa faile la so wi loia la se to inga me na ai na temi wa temi nei wo to amana manam mo le tunu ile tele le nga le HPP ma le to mai ro ia fa tu stu sa le temi la ile vai lalo le si patina ia Mano fa taia to le fo tu se me la fa sili le tu la le fias o la involvement foi le media ia nga mata mai le 2AP mata mai le 2AP le to sanga e fiva se la fitu o je mata mai ai le 2AP o te leare fa le to no lo ia il tanto o no u to sanga nai e a fiva se la fitu ia o leo te manatua le leia e au ia le te mina le wa matan fete na ineia le whainga malo le sa tai ele fionga ele tuiatua e tu kota masese ia ele tu pola efi ia wa matana fete na ia o mai fo ile o I fasta longa fo ile o mea de vaenga le fo ile vaenga le HRPP ia ele I foi a fietele ele I polkiki termina ele a fietele e polkiki ia peitai ole a foi ole a fi se la fitu valu le taimi o tanto le taimi ole tuto o tasi sa te ilawa mai ai la le tal le a foi le tala le mai pulenga o le 2AP ele faina e alu ele faina e alu solte te e te tauna e alu foi le te fainga luenga le aso lea ma tu foi le kavala le 2AP le
ia e kavala vel tu e pia ia le tisinga fo i tau sanga e ane pe la ia oisi la we isi wo fa mamuru ko me le fenga luenga tulanga uma pena ia peta ia nela ia era titi pena o to fa e mato sa sama to fenga luenga ile kapa ingore o le fu ile na fu i vai tau le na fu vai tau ole ona fe se no fitu valu le te mana tuana na mayele le fu fa tu lunga le na fu le ia one maloroses ia ono le fa na vela wale mo fa na maloro ona wa to ngao ile o fenga luenga ale lua pile ile a fo ile taimil na ona o to tele ia ole asosi fo ile ale pisa ole o ye i to tele i to matou ia fo atu e o tu matou ia ele o marusi tele le nganga fo ile na taimi ia le asosi ile ale a fo ile pisa ile na fo i vai tau ole soifua ale mesa mai tauina fo ile wa tele ia wa whanongolongo i tangata mātitua fo ile wa lava le lako experience fo i tonu ai o ngā ruenga le mālo wa fonga le o papeia la sidero no fo sosoan au te whenga ruenga pea ia au le alu le mele mana o ia le totele o lo manino ana le matau puna tupu le mele na ia nei ua fo ile ina la foto ina ile whenga malo ale a fo ia le ai fo ia le to fai at kola to por ya le anga i me lo male whenga malo ko ine ale a fo ile valu lua le HRPP e pe ala ina na amasamaya ia o maya ile vai taimi le ole a fo ile valu lima valu ia ua fo ia wa mata mai na ona tulai mai le HRPP tulai mai foi na le HRPP na tu la lore le afionga to li ma le sunga ya Tuilaepa wa fa ina wa fa Malielegao so telefo yo o le ofinga benga le malo i tulanga foi le swing tele ia wa foi wa o mai e ton le fenga malo le HRPP ia i le na tei mo ia sai ele le sistemina le na so tula e fo ia le HRPP fo le as an opposition ia ai le mi fo wan so tula me fo le simata ia pe ole mai tau le na ia ile anga inga mai fo le taimi le nei mo le ole o a fo yo o fainga malo o le mesa mai tauina hoi lele iai sa ele iai ase wa fia o mai le sefulu tausanga o a fo yo o tau ave pea le HRPP le whenga malo Samoa wa mau malo le tuainga hoi lele wa fo i wa file mu o le ise joy vis o le whamaliaina o a fo yo tangata e wai ele mela le o fa ngo tu ne ye vo ile fa de tonu le utu la mai ile asosi fo ile tanga te fenga benga le malo ma le pisa ile mele wa le na refer ai ele a fo ile pandemia ile te fono le komisi fenga benga la o fenga benga le malo le na refer ia le metau pule na tusia tu ia le pisa ia so tali mai o ile a fo ile te fono le a fo ile pisa si ia ia o fo tiro ile o fa mani na fo ia wa ia la ngai o stanga o tiro te fenga venga le malo o le o fa isa sa nga fo ile ia no ile asosi ia o tele ava ngolo ofisili ia fo ile tali mai ale te fono le komisia le venga le malo po le pisa si but I suppose yo mena tali ia le asocio venga le malo po le pisa
ia i le tali le o tu mai ia la to fo ile le mai le a le telefono o komisi ma o le mea fo na tu keilo e te tau fo na tali ma o ti ia le pandemia ma le kapeneta le anga o la to le ia fia le a fia nisi o fai unga lana fai le na ave ese ai fa malosi ai ia pe ia ave ese fa malosi ai le mai tai salo ia sili ia le fengo ko ia savale no ia mese fo ia te tia le sai le fai le tusi o le a fo ia le fondo e pe o mena te tau ona mafo ia wai ele family no fo ia ui le tali ale te mai tai komsina o a fo ia o fenga venga le no but it's ya uia ele o so mele na fo le o te a fo o te ala life o ia ai o mele na tu atu lava ile a fionga i te matai pandemia malana ka peneta ia matu ane le sosi fo ile le tanga te fenga le malo masoala pule na ia mafai e ona mo se fofo o a fo yo o le mata pule to le fo ia o te loa lewa whamarina fo leo whafonga te loa fo ia ua whamangaloa o e to ina mo lo mātua lo whafonga ia o te loa o matua lava le uta ia wawhile ato pona e lau fionga ata noa ia po le ata noa te sa ia o te manatu ia ua matua whamarina le whafonga anga le to ina mo lo mātua tupu mai e le atunu ia ua e sau noa wale rau whai atu ia ta matanta ta noa i le aso lua le vai aso le ok a lau fionga i le ripule ia lau ok ia le ok ia o le fitu i Samoa ia i le iva ia a o le lima i le vaveao i sini Australia i le fitu ia o te loa le rā tā whataitai ai o isi o whesiria i e tolu o whesi te tele ia o te loa tai tu laha o whamatala i le tati ia o lea la tata noa i le vai aso lea ia mata whaasoro solo tu loi tu tonu o lea lawa ta manatu ata noa o uma tato whatata noa tele o te mi pāti nei me se lava i le HPP ma le ia o lea la tata noa loa i le media ia o lea foi se tātou tantonunga ma se tātou sao i le finaunga le whai nei le foi o te loa foi ia te aita ia e whai foi le fua o le ua tāre sfutasi te me Samoa ia whapena whai mātou le ua tāre iwa na manatula ia tuu nisi tāta noanga o le a whātau nuu i le asolua nei ia i le waveao ia po le tāre lima mātou lima ono fitu walu iwa sfusu tasi pe o sfusu tasi nai tai au i Amerika ia a le lima ono fitu o po le fitu nai i New Zealand ia mo tātou uma lava ia whanongo atu e maua wanoa ia tātou toe good morning for le nā tai au i te reo whesili ia tanoa ia e le pupu te me te tari mai ai a le la tu atu mo le tātou tatanoa a tonu e maua se tātou sui fō mai pāra i lau whaafonga vaenga le lau tau vanga a me se asui mai o ia li pata e masui le whaleata a tono le a mua se wanoa tātou te whatatanoa ai i le unga tono le vai aso e le o mai tātou pokora masani na i le manatua tanoa ia e sisi mea toi fia sau noa iai au te loa ia wa whiunga le lei level nei teimi o tāre iwa mātou nei tāre sfutasi i whina le o i whi Samoa ia te lopo se furu lea a New Zealand por meo tusal teimi a New Zealand Samoa por sutasi tusal teimi tusal le teimi a Samoa New Zealand ia whawhitai lava ia te leo fui Amerika ia te loa tasi lua tolu wha lima ia te loa por le tāle lua le waveau i Amerika i le lato waso sa le lato sa ia te loa le iwhistei me toi matamata le pokara me tai au ia e le leia tanoa e le lau whai atu le tonu le ua fio le fionga le tausala o e langolona as whanau nei ia lau aru i wanga le whaatari mai le pa ia lasi fo le ekaresia ia e whaatai fo moron teim whaavanoa mo tātou e tu atu nei avanoa pe atu sa aia tanoa e le uma aso le li e o ani ni tala vo uma na e tapena ina ia e wha uma leo tāta tanoanga mo le aso lua le aso asau ma wha lava tanoa no whaatai tole foi tu sai foi le tūlanga lea o lea ua sāmi hoi tātou telefou ia ua koe lau whaafonga mai le nei tūla o le whiawhi le tātou o tumu ue ia
tapu mai tole fo ia ai o nisi nei o nai tala mo fai on su fantasia a wa fo ia le fa fonga mai le tato tunu ia ele ngata o au se talia ia e fa pena foi ia so se tafo le nei le rolangi I lungo penga te whailangi ia ma le tātou le tio le ko whamo ia I Samoa nei. Ua tua ia le se tai o le tua ngai Tuilaepa Sailele Malielegao I le malo le fast. I le whao ngai na lea o tupe le malo po tangata tutongi la fonga e whai ai ana whato sina o whai ngā palo talaiti lea o sauni atu nei iai le atu no I le asfrei le lua ono no vema. O le manatu o le teitai o le HRPP e whaapito tonu lea I le tupe lua se la wafe tā la lea ua mae o na whaatatia mai I le tala whaatatau o tu o le tupe o le tausanga le nei lua afe lua tasi le lua afe lua lua lea ua mae o na pāsia le pālemene mo I tū malo uma o le atunu. Saunoa Tuilaepa se whelo inga ma le utu stala o le whao ngaina o le tupe le whainga malo o le fast e le ngata o folfolonga whaia ai ua whaingoa o se polo kiti o le whainga malo o le fast. Saunoa Tuilaepa ua tangtanga I tutoa nei iai le HRPP mai o lawa I le whaamisinonga I whainga nei o le whao ngaina o tupe le snu e whaiai ana whaato sina o le whainga pālota lai titi le nei mai ia finau e le o se mea le nei e tatau o na tupu. E manatu le teitai o le tuangai e le o muli ta ia le vanga whaupu whai le fast tu na fono mai ia inga o le mata upu le nei o na o lea ua amata o na whaatala noina masui o fioanga mai tu mano pālota le tufa o ni Sailele ai o loo I le o ngā tonu o le whaato sina o ia whainga pālota laiti ai meise o le whaatala noina o nei mata upu masui o nuu mai tu malo pālota e fitu lea o le atau wā ai meise o le whao ngaina o le poloketi e a wala atua I le whaato sina a le vaenga le whaatua tua I le atua Samoa o tasi e ia I tu malo. O wa lo menino o lo whao ngaina le poloketi ma wala mo mori atua I le whaato sina ia pālota I tangata I le vaenga whaupu whai le fast. E manatu foi I le Tuilaepa sa whaia foi le HRPP le whainga lea mua e amatu ai ui paelo suo ma mea whainga luenga e whesoa nea I tangata mo le atina ino whaatoanga ai o le mea e le o se mea fou o leva o na whainei e whesoa soani. Ua tua I ai la e Tuilaepa ia la uli le teitai o le vanga whaapu whai le whaatuatua e le tua Samoa o tasi I le awala o loo whaiei nei fuanga mai ia whaau popo o loo whaamau e ia ma le HRPP fuanga le sa o le nei ma o le a morita I fo'i le whaamasinonga le mata upu le nei o na tali le iai o le vaenga whaapu whai I le nātou soli tula fono o loo whaataunuina I le taimi nei. O le na matau le fast ai le whaia I le whainga pālo te tele I a perila mtau tino ai e whaasa fuatu le tasi le miliona tā la mo tu malo pānota ume lima sfutasi peitai I le tana whaatatau o tu o le tupe a le fast mo le tausanga le nei lua afe lua tasi le lua afe lua e na o le lua sa lau afe tā la ua whaalia e tufa I tu malo ai le tasi le miliona tā la. O le Sailele e pe ona saunoa la uli e whaamatu I tu malo te tasi mo latu watinae o loo fuafuaina e whaamaro si ai le atina ina o ia fioanga mai tu malo te tasi. Ua mata nei o na whaatalatala noa e le whaatuatua I le tua Samoa o tasi mai tu malo le poloketi e a matatu I le whiriwhiina o komiti mai tu malo te tasi la tau te talanoina whiriwhinia le whaataapeina o le Sailele mo ana tinae olo o fuafuaina. Ua te ea le teitei whono le komisi e pulela u whengaruenga le malo la wano vao sa epa o le pisa si le tusi mai le asosi le u whengaruenga le malo le pisa a le whaavaina leo se komisi suesue pe na o ngatasi le whaamaloroina whaamalosi o nisi o le u whengasi nia le malo
e au fiai ma fa ulungo mtanga wenga le malo ina o tu le mai le vanga fa ku fai ale fa tua ile tua Samoa tasi e tai le fainga malo Samoa o le mata upu na fa se atua ile tama tai pa le mia fia me na o mi mata afa ia ni tusi fia mala malama le pisa a ia la wano va sa e fai ai sana fa iunga matali mai ai loa le tama tai te fono ile aso valu masina o ke topa o le te na ai la wano va sa le talo sanga le pisa a o na mua o nisi sa avea ma fa ulungo matanga duenga mfana putonga le malo wa fa malo lo o na ua mai ala tu konkarate a o nisi e le o fa ma nia mai le pisa a o ai le fa ulungo matanga duenga mfana putonga a wa e le ita utuina ni ngoa i e tusi o a vaengo sa la tu konkarate wo ia i le fai unga le fai ngamalo le fast sa ua foi le tani ala wano i le pandemia e le tu wina tu lava e i la tau se te alo ia i fa malo loina o i la tau mai o la tau tiute ma e le i fai loa tu ina lava e le tusi e le pisa a ia le au fai ngā ruenga wa fa malo lo le tu mau fa te tu mau pe fa malo si e foi le tuina o la tau ma fai ai le fai unga e fai ngata o na fai sana fai unga o na mafuanga nei pe a fa tu satu i le taiala e te tau o na muli ta ia i le fa vaina o se komisi su e na fa o popo fo i la wano o le me utupu e le o langoina i lana vaai e le komisi su e i le mata upule nei e au noa moni mau tutu sao no fa o popo foi ia le to fa la wano a fa lava e manatu ane le fa ulungo se matanga luenga o fa malo tu mau mo ia ila na ia tau fa tanga te fa nga luenga i le fa i unga le malo e fa te ila to e te tau la ona ave le mata o pu le matanga luenga sa fa nga luenga ai le o le pisa si ma e le mo ina lava e lo na official se te mai ala to na fia e whaailoa tuai wo ia lato wai a tau. O le loia sili sa iai sa vale no mare ma bitha Manendale, o le whailo tusi o le fono tia Graham a tualau le lei, whaululungo le matanga duengo tupe le asio Oscar Malielegao na whaamalu si e fo ilan na whaamawaenga, o le whaululungo le matanga duenga o tina mantamaitai na whaamawai o na ua mai ala na konkarate ai o le komisina sa ye le matanga leo ma fale pui fuia wa ili e ken kaio na fa ma vai la via ilo na loto manie o le aso sfutolo ma le aso sfulfa o te sema o te tolo po atu ne ia i le fa msinonga fa i tu ma lo i mo le no i le mata upu le o lo o mo li ai le pandemia fia me na o mi mata afa o le te fono le fa tua i le tua Samoa tasi la uli le o te apolo te vao ia ma se si suisinia le afionga ia le tinu uweng fong o no whainga whaatori tu la fono no la tu whaia a o lumana iai le whainga pano te tele ia a perila le aso iwa lua afe lua tasi o ia morianga e patino lama i se moli i se moli mau tutu na whaia e se li sa avea ma leo mua ma sa ia tapu ea iata ma fatala no ina tangata sa awa iatu o nuu ma fio anga o i tu ma lo fa panota te tasi sa sia le vanga fa bufai le fa tua i le tua Samoa tasi ia nato road show sa faia e tasi le molianga o fia me tasi fo i le milianga o la uli ai se full fa molianga o le tinu u le mata upu le nei i na ua wala wina le mata upu i le vai aso na tea sa talo sanga e nai e roia le o lo tu la i mofia me la uli ma le atinu le susunga ia Kieran Rafferty i lungo pena te whailangi le tolo i tua o le nei mata upu peitai e le i fia i le fionga la la toa o sena vapani i le talo sanga peitai na ia sao noa mo le whaia lava o ni whai unga le lei ma le tonu na le whai tu awai o le aia tali ai nai le talo sanga e tolo po i tua i ale mata upu ia te sema ai o le avanoa whai ule nei o ia avatu
I le vaenga o lo o tari mai I molianga o lātou. O le na whaia le tangi o sangata sa leo leo mua le matanga luenga o leo mwhana pui ma o molianga na ia whaia a o ngalue o se leo mua le sunga ia li kapo penny ma na ia puei na ata o tangata sa a wai le roadshow o le fast whaataltala noa tangata ma wha mawina I lalo maniata video pe lango ai ia na mau o molianga o fia me la auli mane tino e le mawhai o na whaatatia a o ilo tangi o le whaamusinonga o pālota o no fia me mana auli e le I whai se la pālota a o le atinu na matua I sili atu I lunga na pālota mai le I maua e le suita uwa na tūlua ia le afa na maua e le atinu o le nei mata upu na unwa I pufonga ina le whaamusinonga whai tu malo ia me o le tausanga nei ma tolo po mai ia se tema ma tolo po mai loa mo le longa ia o kitopa a o le wa tolo po foi ia te sema na sauno foi le lo ia mai ni usila na tu e so tai ma fia mela au ni mane tino o lua vai aso tanwai pe tai e ri fa tau wina ona sa aso malo Samoa I le aso ngofua o mai ale aso malo le lotu ta maiti Ua tofia nei e le kapineta le fionga ia le malutu I longa sena Richlands e le komisi e fetutu na iei tutongi o lo whainga luenga le mano matangata lau tele o le tofinga o le malu sina Richlands e ato iei sui e tolu o le komiti e a fiai lo na taitei fono le fionga ia li mua no ali tia e se kia solofa ma le isi sui le fionga ia afa masanga to le foa o le komisi le nei e fautuaina le malo I le tutongi a launi maisi whaamanuianga mo tangata whainga luenga mo nisi o tangata whainga luenga sinia le malo ai maisi o le fautuaina o le ao le malo e tutongi mani tapulaa I whaamanuianga mo tangata whainga luenga lau tele o le manusina o le malusina o le sui usufono foulea o le komisi e sui ai le fionga ia matatau o li tia afa le sa lea ua maliu ma o se tofinga e whaatuatu e le pandemia o Samoa ma I se tangata iei sonanga waa I le tūtau I bisinisi ma la manuia ai mai se foi e le o se tangata o lo whainga luenga I le malo Samoa saunoa le malu lo na anganga whaafitai ma le whaangai e tia I le avanoa ua ia maua e tautuai I le komisi le mano ai mese o le avanoa e ngā lulu e ai ma mulitano ma awhamasanga a o vea le valu ma perestene o le sosaiete au vai pisinisi a Samoa sa ia fina winga pea e le nei fo'i tamatai mo le au vai pisinisi tu maoti la iti mo so lato leo I upu fai mo se leo pisinisi la iti ma whaariai o ia o lava fo'i sio nei loa o taulumanga ma le whaangai o ia o le matawhai oi a le nei komisi. O le tawhai u ua whaia nei sa wala au whala o tele le matanga luenga o le soifua ma loruina a whaina iai lawa se nātou whisota inga ma le li Samoa le ana sola e se mai le no fuanga sa whaano fo se ai moa ina ia whaafsota I atu nātou mo se siaki. O lea nii o se tangata sa ngā lue whaavai teimi I whafo ma ua toe fo I mai ma sa whaano fo se ai ai sola e se mai ai loa e le taiao o le asolulu na te atu nei. O le ali ina sola ese e le o iloa le lei e le matanga luenga I no fuanga sa ia sia ai moa mai e iloa so na ata I mea pueata o tu I le leina o tangata e o e tala Sailele mai fafo o te tonu o le whare tala tupe o le Western Union e le whande o le whare tupe o ati na e o Samoa. E se whelo inga matustana I le fiafi po lava o le aso lulu na sauno ai ia le ausa take na seri ua te tau nei I tangata uma sa ai te tonu o le Western Union o na whaano fo e sea o ai fo I na sau ai lea lii I le lato ta vale mai moa ua te tau malava o na whaano fo e sea foi o na o lea lii sa whaano fo e sea e lei uma le teimi whaatulangaina a o lea ua sao mai I tua.
Whaamaunia mai fo e le usa e tu sama le lua se fulu tangata ua tāwhia nei e whanofo wawa ia e awhia i masitina ma sana whanau e toa lua sa iai le Western Union i le atai au whaamaunia fo i mai e le sui komisina o leo leo na longo atu na tau i le po le aso lua i le tangata ua sola ese ma amata i loa tala tau sua suenga o le li le nei na sola na tunu mai whareolo i le po o le Australia spulfa o ke topa ma e tolu vai aso pe lua spultasi aso e whanau fo i se ai wha mautu mai fo i le usa o le li na sola o uma o na whaia o na tui e lua o le COVID ai le i alu ese ma New Zealand ma ua wha o na whailana o uma fo i o na whailana siaki ai le sola o lo le rei lava e le o iai ia siama o le COVID se fuiva e se si foi li poti na ta wai e le usa na feso tai mai foi la to e le matanga le mo le soi fo malo loina New Zealand e longo mai la to e ele ainga le o lo fa no fo va fa se ai Samoa na mo ane ise la to so suenga i New Zealand o fa mauniai e tasi wa moa ma na saunua le usa o le ala ua ave ese uma mai le ainga mai le mea sa whaanofo wawai ai i nei ma ua watu sao lava e whaanofo wawai ia i le whare mai i mato tua. Ia o nisi nao nai tala ua whai o na tu whatisia ia e le tato polkarame le nei fo i tu nao le fiafi ia whaftai lava a whaafonga mai ia o te tutonu ia o le a moesesi whaupoponga o tātou telefon mai Samoa ia i le teimi lava le nei i le pō ia o le aso sā o le vai yaso o lo mua ai ia manuia lava ia le tātou o tunu i le nei foi teimi o le fiafi pastai. Maror saunoa i lau whiunga riri pule ko whaam a whina lea atanoa o te manatu leo whaafonga le mamaru lea tunu ia ese le tele o tātou talafou. Tele o tai au te mai talafou o le weekend. Ia leo mua i malai tātou. O leo tātou whalongolongo i talafou mai Samoa. Mena te tupu lava i aso. Ma mena tupu nei a taroi nei. Ia lo whapena o na whunga mai i tātou tustala mai Samoa. Le whiunga ia atanoa. I len manatu atanoa. Ia o lea le whaumaina tāpo kalame, ia o lei nisi o le tātou au tustusi, po tātou mafutanga, po tātou vasenga fo ilunga o penga te whailangi, ia lau siringia mai po le atonu, lava tātou teimi i le asolua. Ia o te manatu atanoa, i le ste mua len tātou noa neim tā upu, na fau mai nei tā upu, whisina lewa on tātou fitu na i lava neim tā upu. Ia lewa alu wai, lewa tasi ai le, whina le nganga e tasi, ia lau whiunga, ma le au na vai, ia o le ATUA toa ta malosi o le ata faia si proklame ia e finale o mato ni Australia ia o le Good Morning Australia ia le la ua fa pe mai miti ma nei te so fa na ma la to no foi me pone no ninga la e fa Good Morning mai nei Australia ia fia foi mato no foi ni Australia e me se foi o taimi le ta mai nei ia o le 5 i le 7 am 5 le 7 am i le taimi Australia se va ngai la peflo te lua pele se mato temi a le 5 i le 7 am i le asolua asolulu asotofi tolu tato waso ia a le temi Samoa o le 7 i lunga le kou FM Samoa li tio Samoa e lo fa penana fa foina etanoa longa winga live tato lunga le YouTube live tato lunga le Facebook le la fai loa tu le temi nai le solua le ale Facebook la ngai lua Facebook la ia tatu pokalame ia po fel Facebook o le avanga e fai e tatu pokalame le fa atasi mai tatu YouTube o tu lava le ia lo ia tatu YouTube ma le ko FM Samoa le nganga mo lunga tanoa na tatu temi i New Zealand o le fitu i le iva AM New Zealand fitu i le iva ia amata atu le solua se tau le sotofi afa pe o tu lava ai so le lava tanoa i vota atu fo i le asfaleli la lan tau tu ina leva no i le sotofi ona o le sto na i fa tanoa i le fionga professor ia falo
ia tau fai se break le mafau wa le mele le atanoa la tato ta alo loi nunga le tānonga le va tele na tu avanoa atu ia tele foi teime fata tanoa ai ia fina le ia na fai portiki ia teime nei ia la fata tanoa au tu stala po le afo se la tu langona ia ona ilolo le i le mele to te manatu ai ia o le fea lava le mea lo fo le i tu stala nei teime ia o nalo o whapena o na sosoani mo le tātou whainga pālota. Ia, o i e tātou uso mai sa vai le talenga ia whaaseu, kawa whaaseu le California, to tele a tātou a me se fōi le a whionga i angasu, a whinale o i whinale i Amerika lava, ia o le tātou teimina, ia o le sfurutasi i le tasi, PM. Nongo winga la o le sfurutasi le tai awa i Amerika, ai le tasi a PM. Lala na tu le luai tu la se i tatu baba ai pea a o tu lava iei o tatu tu ratu le toru i tu la le teimi nei la se teimi mua lea ua manatu ai loa ia la tatu si e tu ngai i lunga i teimi ia awa pe manuia le whamoe moe ia le whape nāna tatu ratu fo i lisi toru i tu la tatu wo maari tatu langa whina le atanoa ia e re whaingofie ia e whaingofie ia o ia le tala to le tato emaili nei al Maota Samoa Viiga le tua s.tolefoa@bigpond.com longa winga ai ai sinyo faasoa po se tulang fapena emaili mai ia na mafai le no vili tato no ele son tala tato lenga lunga tato lo la val mele tupu to telefone au le mi ngao i lungo nei meo pokalame e fapena fo e ona fai tete lava tolefoa mese lava temi nei ia o le tātou whapena fo i tātou i Samoa, e nialo whaanga i whimamori atu Australia i Samoa, e live atu lava in lunga tātou o le whaanga. Mena e tā wai le emaili mai, s.tolefoa@bigpond.com. O ia e maule le iailo numela, ia po whea le laulangi e te nofu ai, o te bili atu lava, e ave o lo whaanga i te saunua sao lava i Samoa. Whapena fo i tātou i whina le i Samoa, a whapea e iai, e ma whamutinoa mai atanoa, i le telefoni, e bili atu tātou nei Australia, e ma moli mai o lo whaanga, i so sesi lava o le lalulangi o whanonga mai, i almena e tāua e tele i meli lea, e whapena fu i a numela le atanoa, i e te leti ngai ngai bili mai, o te bili atu manena atanoa, manela o bili atu iai. Ioe, pe te nofo i Alaska, po Lucia, po Siamangi, po Amerika, po whea nela o langi, e bili atu lava tātou Maota Samoa Viiga le tua. Tu atu lewa noa, e mamoli atu ai, e mawhai me fwesina o tamai whaasoa whaapupu. Whapena fwai tātou i Samoa, ia e whafso tai whai atanoa, e tau ngofie, ina tau mele atanoa le nu mela i atiau o vili sao atu ai Samoa, o whaatu le temi te le lava e te saunua mai ai i te tonu. Ia o tātou pokalame na le ufufu ina nei, o isi whamanga o tātou pokalame, o le a whaasoa sao atu a mea lo tupu, a whai lava le whamisinonga, o le na tupu le asongafua, e whaasalau sao atu lava le tai au le asolua, a wape o le whamisinonga na awai atanoa, ia o le toe whaatali tātou le weekend, ia ono leo a matampisi tātou pokalame, whaafitai fo e nanga le mai, o le tātou studio ma tūlanga o video ma mea ia o leo wa iei tātou mea fau, tele mea iau a whaalei o le tātou pokalame, ia o lo wawanoa fo i tātou pokalame, pu e aiso se pu e live e atanoa, so se whaipoponga, so se maliu, e manao e pu e live po mea tātou vai e lunga le Facebook, ia o leo wa tatala le wanoa le Maota Samoa Viiga le tua, e su atu sunga ia Mike, ia pu e lelei in a professional way, pu e lelei ai se whaipoponga, ai mese lava maliu, ia wa faufu i mea newa i teimi, o le ani tele o maliu o matamata mai, ma whapenanta pua e mai tele o ainga mai so seitu ono le COVID, a whai e mana e pu e live, po le alawa le umi, ia pe pu e foi i lunga le tunga mau, e mele e oi se power, e o e lava le unanga le Maota Samoa, po le alawa stau whanga se me pe whai se paka, pe whai se beach, po whea lava e whai etanoa, pe se me whapele e o tu le power, e o wala tape. Yeah.
Ia le mauat. Le mauat. Ia. Ia le mau le atua telefon. Ia le lei. Ia. Po lea lava se tūlanga o iai, ia po whea lava ne lau langi e te nofo ai. Pe te nofo i Amerika, pe te nofo i Saina, ia po te nofo foi. Ia whapenana i peli mai le numele nā, ia e re talia ina tātou pokalame, ia nisi o foi o Atanoa, po la mona mai? Ia le mauat. Le mauat. Telefon le mauat. Mike, there's another microphone. Yeah. Wala mo mamaya ito noa? Ia le mauat tu temine. Ia le pe le tunangan na o whapena ona manatu ai. E ofa to ele au nanga tatu pokanami. E po New Zealand fo ite no fo ai. Ia pe lua, pe tulai te tala no ai. E bili te level Maota o Samoa Viiga le tua. O la unaunga le nei ia tātou maua se pokalame, whaali ei se tō whā, whaali ei se manatu, fisosoani mo le tātou. E le mana o mia le tau whaaleanga, e le mana o mia le tala noa whina le pe keisi le siu so tangata, e mana o mia le tō whaatala ata noa, o ofa tō nei au nanga, po whea lawalo e maua mai nei, pe te nofo fwoi o i alapi, i po melo i ele taua i Iraq, po melo i taua i meia o i Amerika, ai te fia whaasoa, pe te fia tala noa. Ia, o le Viiga e si i le ATUA, e tautu tata noa, a tonu e a ngā fwoi so saunuanga ma so fitalainga, e whapenaan so soani a Tuilaepa ma fia me, ia ma lauli, ia ma vaenga umal tātou a whai porkiki nei teimi e so soani, ia e tu level porkiki, lo whapenaan na iaia, tama mātua, ia wan man mio se tātou atunu. Ia pe le ofa na ata noa, mai malia le ofa lea, Malo fa tai le o matango fie foi la o taunanga o nei tu la o le fiafi to le fo ia pa to te mi nei ia really looking forward for le vainga fo le o le fa ko ponga le o tato por kalami. O kei foi tato no le fa good morning me Australia mua tanoa ko. Au man le fa good morning oi alapi. Ia. Fia mau ala men tato sui mai nu mamao o finali. Ia o tu lo leo i Samoa. Ia le ngata lo falong e to tele se tato. Ia o sai tato ia fa pe mai orta ursua fa le tua le ai. Famasino le atua, famasino le atua, fa funga mai se mea fina le fa le leilo, fa longo le ia famasino le atua, e te le famasino ai le Maota Samoa Viiga le atua po le KFM, e famasino le atua mea na, pau al mea tātou, o tu wharto wha ma whenganga lea, ata noa, e sao lea? Ia, mana ia le nā peo na e sao, no to le pole nei tu lao o le fiafi. Ia tato finga renga ia lo ia level tato finga renga vana ina wa le vanoa ia lo ia level tato finga renga fa pena vana foi le vangoa tanoa e alu level tato polo kalame ala ta amata langa tele me fo ia fi tata noa ia e mani ia tata noa ni me fo lava i da solua da sa nei ia ele manatu tanoa ia tuot nei teimi te whapena na e whaftai mai e ne wompa anga e mesa oi tele your friend mai oi New Zealand tele lo ia New Zealand le sa wela mo no finger to stall ia na ufa matu la ia tapo kalame nei po atano ia ma lo whaftai to le fo le nei fo i tu la o le fiafi after le fo i tu la o malava fo pe ona fatal taloi nei le nei tu la ia me sidi whaftai o le fo mai al tātou ngā kuenga le nei tūla o le nei tūla o le pō ia mo le sida fia pe ona sao noto le fo i le nei fo i vaenga o le fia fia lea la tue amatalia le si whaoponga fogo le tātou pulkalame ia mwhapena lama o le tātou ngā rue whatasi ia ma tātou whasoa
wa le metaua na o fai no tātou whaasoa, whaali lo finangalo, ia watu soi to mātou tāohi po so mātou manatu ia. Pe an sa no te le fo ia le nganga au tū la vo le si le fia, ia whaali tāohi, ia mātou whaali lo finangalo, ia mātou soa lau pule ai, tūlanga o molo, tūlanga mai pe tono le tātou tro, ia le a le patino tasi la ia le tātou polkalame ia o le a mawhai o na maua atuai nisi fo i o whaatala noanga. Ia e misi lewa fo ia le vaenga le ua ia nei fo le wahanu le campaign la tō Samoa. I tū malo e fitu ia o lo anga ia le whainga pālo tāla i titi ia. O le a mawhai o na maua mai fo le a wanoa i tātou polkalame ia whaatala noai. Ia nisi fo yo suitau vai sa o ye le fenga no tu pete Sailele nei to le fo ia sa tai la sa minga ile nei te salo na i mo le video ia o tile ngafa se tasio suitau va fo le mo ia an le sa ia ia le a fo ile sa minga lo tu ile nei ma nei u pole la o le a fo yo le la ngai na fo yo le finangalo le tu ile nei tu la o le fia o le ngata fo ile ia e te loa tu la fo ile tangata o le fo mama san ia i le tu la i fo ile le lumo tangata i wale sa o le sa ve mo ia le fetalenga o ile ia tile ia sa fe o sa fai pule mo fo i tuton mo le o le parliament le tanto o tunu ia pe o le wa to mai tauina ia o le wa to e oso fo i le i mo le fu ia o tala to mit ia o le tulanga le na e se fo le mata mo fie fo i o le tulanga le ia la fa mautua tiri ai pe ma fa la tele fo i lo so i fu lo finangalo ia i me fo i o lo tupu atu i tutono si o tanto atu no i Samoa nei ia mas disi a fo i o motu ngā afa ia o masani e fo i le ngā ruenga fatu stala i Samoa nei ia o le ala male le mea ia o le afa pena lava na inform le tanto o tino i mea o lo tupu fo i tutono le tanto o tino ia misa le fina umare o lo tupu nei fo i le tupu fai o le tātou wa tunu i le teimil nei. Malora, ia tunanga na ia le la fa umata to kalame atanoa ia miti Edwards malo lava fatasi mai ia na wata watu teimil tātou kalame ia o le teimi Australia o le lima le vaveao i le fitu ia fatatau mo le teimi o kalame atanoa o i Samoa e live lunga tātou Kou FM i Samoa live e to i tātou i nei fapenana live lunga tātou YouTube a se o tilo lunga Facebook nanga lua Facebook o tātou pokalame tasi Facebook e o iai lava se friend e tātou pokalame na o tole foa la vala iai e o la vai fina le pule ia tanoa e le o friend lava lunga Facebook lea o na Facebook lea la fa banga lava mo tātou pokalame ia o iai tātou YouTube e kai ko mengi au Facebook i mawhai ento mai moa ia e mese fo tātou Kou FM i Samoa e manaia lavan ma mori langa lewa ofan Maota Samoa Viiga le tua po fea lavan nei lalolangi e te iai e tā ua lavan Maota Samoa Viiga le tua o sau leo o sau whasoa i le anganga loto mawalalo ma le loto fia mo Samoa ia le ala whenai e le mana miela o vidi ma mau atu lava i le fia afia maila ia e te whaasea mai e te le fia ia ai mai le ai e tala noa mai lava ia e laulango ia a tato moa na ia o moa lol Viiga le tua ma fuaina ta tala tato lainga ia whapena fo ia la ka arona ma ro whaftai lava whaftai le whatasi mai la ka arona whamania lava le tua te leo komengi ma lo whaftai foleanga leia sa velio se tato uso ia se velio se paanga le leite lea ilungo utustusinga e no se tangata loto mama whapena lava ia fufua whaitu ko meni a sa velio tu whaftai fu ia sa velio lo whapena whatasi me tato pokalame tato weva ia e umana ole le HPP o le fast
ia e tu mau e pere tatou fealofani le agaga lenā aso vale falavahau faafetele tele lou sao aso vale falavahau malo foi le sua faatamālii heni autuga vaia faafetaitele lava famanuia lava le atua iā ti outou uma lava le mawhaina tō lau tele o tō ia o le tatou vaenga nā tō vio tofa ma lo lava i manuia fo le po mo ngarvenga mo lea so tai au ia va pea fo ia upulasi mawala ma lo lava le tusi tasi le tangata tusi le leite le lungo upenga tu whailang ia va pena fo ia e la le la karona MXNB ia te le lo savelio ma lo lava uso ma lo lava le anga leifo ia tato pokalami ia o mea ia ono a ese aso i mai fis tato maftanga tato mafuta mai o ia ia te le foi fai au fata ma tato maftanga ia tato seu sila foi nanga leife i tau foi ia tato fanau i tato komeni e pa pena foi ia Paula Banks ma lo lava fata si mai Paula fa manuia le tua Tania te doa le mamao Tania ma tato pokalami Banks down ia i meli mai Tania ia pe suata foi le tau sala en ue piki mai oe sau tato panel sistemi ia te tele ia o me alofa le tu ia oe Tania ia Maria Teo ia wadi mawhaina saulo message ai pu e parau vale me lunga Maria ia te le ropu wa ia se mea langa le YouTube e o komeki lava a whaapalangi lo upusa ia whapenana avisa oa oe le YouTube lunga waloa ai parau vale wha Samoa te le loa na pule apole meu ova o ia i me tonu Maria Teo ia maror whaatasi mai ia whapena fo ia nisi na o tātou friend atanoa ma whaina tau a tuela wa ai nei teimi ia whapena fo ia Vito Leo Sangato ia whapena fo Vito Leo Sangato maror whaatasi mai whamanuia le ATUA ia te talitonu ia to te o tato autostusi na monipo ia Bella Williams malo lava Bella Williams malo le fatasi mai te dopo umalu finaunga mo le fionga ia tofa ia fa pena foi tofa a finale o shewole o finale o tofa a pelu o tumapu ia shewole e fina fa taia le ova ia tulunga ia wa tu facilitele le HRPP show friend le malo lava sua tofa ia ungusa no sa yo faringa manatu ya to tele foi uso mo tu va finge lunga ya o basani lava ya to le fo ya le wo mana la watu aso vale fala va au fa tai tele fa tai mo fa tasi mai fo o le suila le finale o Juliana tu vai fale ya te doa ya Juliana un sai foi itala lo fa ya to tato autostusi le ai e fa pena lava tusi atu e tusi foi ai a pe foi fai mai pe la sio le mana ma lo lava te tonu o tatou uma lava o tatou pokalame nei pe te fast pe te HRPP tatou pokalame nei e vai se ma lo vai nga fa fai ia tatou tu fatasi ia o le paune na le fai mai Juliana tu vai fale mana ia le pese I vote for the fast ia vai poto la vai lo ko mengi fa pena lo fa man le tu ia oi ia ko nga ko mengi ia te fia ia le fai me lunga le nga fia ia me nga ata te ko mengi mangia final ia miti address de ele misi lava na ia lunga tato pokalame ia tato na matato a mata inisi pokalame final o to ti o to fa so sa ia tu leva no e fasa la we is pokalame o tato ia wo vai atu inicio tato io tato le ka ai ma ai o le ai tu pina to kalame na o to te o fika ai ma mai pe tato ia tato pokalame matato tatanoa lewa la matanoa le asolulu astofi ale leila wa mulas falele nongo vinga ia o to te o fu ka ai ma foi la pokalame tu sa le pele la tovia ai se i ma sa ili matanoa ni mele lei a wala va tato pokalame tato te tatanoi a tonu tato te lese vingo le tua e maua le tato me tia le la tamu fai nei ia se temi o mai foi sui le fast lunga ia wa ale le tato e ma fai na mai le fast a te le tilo mai le tamai tai palemia
ma le sunga ia la uli mo kua ke le ala ai ko konga ka ko kalame ia le ia ma se sifia sau ia tato me la le tato ono sai fai fa le tato ko mengi fa alo alo foi tato tai tai ia ma fai na mai tato no ia tato ma wai le fe le fani pe le fa mai Yesu ia e lo to o uso mo tu fa fine pe a o to fe al fan fai la mio tonu that's my favor fai la mio tonu io ona manatu ia te na vai tato fasili io tato tu la fale lea por tu la fale li le tato pokarame ia le fionga ia fai la mio tonu fa tai la fa si mai fai la mio tonu ia ma sia volea ia fina le fa seu kava fa seu all the way from California ma lo lava fa seu ia le ta pena ta ia pe la sio le mana ia ma lo lava ia tano ia o Rocky fale ali ia Corey Leota Rocky ma Corey Leota pa tai lava fa ta si mai a fa pe o le fast o te ite foi a to le fo le ia malam ia to le fo ele se ite to le fo na le ma fo to le fo ite lava ia nganga le anga ie fina e le te fa pe na to le fo ia to ia Filippo sua o le set ia fa pe na fo Filippo ma lo la le e tasi vai ma nei o ni sua fa atano o la le e tasi le ne kasi la le no lo fio no le ata te norte sa ya tolu ma nave ma lo lava ya fa nave la ya finale wa ai pu i se me se tolu ma nave you wo wati li te le tato YouTube ya fatu alo popo ya tato ia te mile tata no mai tu le pa te mina e telefone tanga le fa alo al me sili ai o le YouTube e le sili atu di YouTube o le Facebook o le YouTube e mau le YouTube se mea tili ave ese maoe e le vene toi mai boa mai ai ya fatu alo popo ya malo lava fe mai le uso le ya fatu ta mafai e tausi le file mu tua e fa malepe le vesi le atunu ya mane il fautuanga a fene le uso fatu alo popo ya pode tu fine foi ya o le tilesa maka ya te manatu a ele aka pe a e aveso kama e loka ia te loa ia marol sua ia fa pena lava e tato e lafo tato fa makalanga ia le fa longo nei fa nau fa tai lava a pelu tumapu pe fionga ia tofa fa tai de fa tasi me tato pokalami ia carry fa to loai ma lord fa tasi mike ia fa pe fo ia so e to tele lava ia tato so fo io fa tasi mai e va pe foi se nio telefone aisan ya manuel tamafainga look forward to see you on next month ya te sauda so pitu ya sauda to fe lai o fi va ai foi at oi le tali ya sauda to ta fa et lito e tu va to overseas ya o le tu langana ya o le inisi ala manu Tuilaepa ala manu Tuilaepa i wa ese for Facebook la i le YouTube ia langa message e i wo pala vale mai tilesa finale maka ia o lava o le toa fai mea tonu stui se lau pasene tilesa ia te loa lewe loa stui lo rangolango se lau pasene ia Julio fiame ia wa ese for Facebook i le tatu pokalame e pe na pala vale mai i te mio fata tanoa i tato malo mai Samoa ia po le fionga foi te sili atu le epa ia Julio fiame eu fa pena fu na ese le fie space le for le YouTube to tele tangata ata no ese le YouTube ia ia to tele ia ele foi o ia matua eu a waile le a foi ele tu la fono le na le YouTube o te a wai foi le o le se le o le forum le nei foi le e fe so ta iai matala no be fa ia tau al fa la ia wa sa wa foi ia wi tu singa fa le tonua o lo ia mai o te loko ai tu ko mai ngano le Facebook pe si le tu mal fu wa fe le o fengaru ia ole si vai na ole ka kulinga wa fo yo o puye pala o vale ka ka i mole esa oila o fionga wa o palangi le fai e kilo kulo le palangi wa ole ngangu le sa o kwanga wa
para wale mga ia pawalan me fai ole abese o te au na o te retal ton o ia e te tau na avea ia le forum le nei fo le ale YouTube ia po so se po le Facebook o se sia social media e le te tau faali ai fo le ni upu masoa ia malole ma fau se vai ane ale fa fonga anga le tato tino ia lan lesa ia pe gon sano to le fo le mai moa ia le fia se fulu o tangata fe tangata ole ia au fia i tangata Samoa e au fia i male male ma Samoa ia e au fia wai te do iloa o nai fai me no vale ma fo ia le e mai moa ia lo tina po lo tama le no foi Samoa nei ia po le po lo ai ia po sila ia saunonga ia fai ia mo ila va fo ina e a vo e tanga ta le tusi mai ngo fo le ngo ele sa o male mon o ai o Samoa tawan e la ngona ni tulanga fa aloalo tulanga fa aloalo fo le ia ai o fautuanga na ile fo ile tatou tunu vai po fe lava se me tatou te lala ma pa awai le ia o le Samoa o le Samoa e mawalunga ia le tango nu e mawalunga le tango ngana ia wei nei whaonga ina ia le ngana le fitau ile ia e whai e au tusu singa hoi le mau tala e whai mau me whai hoi le lungo penga i mene o social media pia sina whao popo atu le nato le fo i el ni tūlau le fia ia le o le tato emaili lea o le s.toleafua@bigpond.com pauana le tato emaili lea le weti le tino le lei mai ai ia le emaili na emaili mai mamai lo numela ia na mautino lo lei ana ave lo lei o se tasio ampasa le tato pokalame ia e te whaasoa atu ai i Samoa e mana mia na wale whaasoa whatamari e tanoa o le wai unta pokalame le viinga ma whaftai e fo le tua e ero le manatu ia o te vai atu ia o le au tapu ai atu e ia e whātou whāmaia o na pihafu le tātou pokalame ma tātou umalava i o tātou wōm pāanga whanongolongo me se tupu mai o le atunu e la tapu ai atu tātou moto viinga Australia ia ma tā whātou whāne po tā wheluai i le aso tai au le aso lua pe au te le lofa mananga le tua mo ne temi ia a umaloma tā whātou whāmotu tātou pese muri ma le whāro lava atanoa ia malofa aftai lau fiona tole foi le foi tu la le fia file we mai le avanoa ia tau ia na matou fa pe atu mai Samoa le ia pa aftai atu i lau fiona foi ia o le tau sala ia ai mu ia o tatou le mafuta e hoi me futialo le nei tu la le fia fia ma le sunga ia mai ia mo le atu le fa malo ma le fa aftai mo tatou kol plan ia me se foi mo tatou feso ta inga ile nei tu la o le fia ia le o sang ya tu ia le de tatou no i fai nga malolonga o le nei po ia matou ia e o maloa ia ka nguru ia vai ane foi le fa ponga ne tu no ia ai mo le to te io na la vai fa solo a foi le leina to fa foi ma mo le tatou tu no ile nei po ia tātou te tālu whatasi le lofa maleanga le leo le tātou tapau le langi e le ngata ina mau se malolonga tō while mu ai e whapenana na whai le aso atai au i le langi e mamama le soi fua mau e whafo i le nai le tātou tapau sili i le langi o a fwoi fuanga le tātou tunu i le nei fwoi vai aso la tau amata i alofangia e le atua pule te tele ia maua pe le tātou tunu le soifua manuia ia le ngata fwoi lea le sosia ia o mo le a fwoi mo le tātou watunu ai o le tonu le nā to le fwoi le mitu la o le fiafio le whapenao na tātou to e whetapai ia i le fitu i Samoa nei ia o le lima i Ausitalia ia o le lima fo'i ia fo'i o le fitu fo'i New Zealand
ia ma so se vaenga fo'i o le kelope o lo mawhai o nei mau o Malielegao nei Polokalame. Ia tau ina manuia lava, ia whainga malolonga o le nei po, ia tātou toi whailoa i lea, ia i le langi mamā, ma le soifua maua i le lofa o le tua, ia i le taiao o le aso lua, ia o le vai aso lava le nei, ia la aso lua, aso tofi, aso lulu ma le aso tofi, ia o aso whaopopo i e tolu mō le tātou Polokalame, ia whaatase ma le aso sai pe o na iei le fiafi nei, ia ma le taiao o le aso tonai, ia le masani o na maua mai ai le fionga fo i a fualo, ia walawa tātou Polokalame ia a o le nganga au tu o le longo pu ia li ina pea, ia maua fo i so manatu, ia i tūlanga o lo iai, ia Samoa, au Italia, ia o whesa vanga o le langi o le mafuta mai ai, ia o le tātou Polokalame le nei, ma whai o na whiso ta iai ia tunu o lo tō a lala ma pāpā awa, ia misi foi, ia i mātou Samoa nei, ia o lo mātou tu ia tu le muni papanga i tofi ma tiute o le tātou tunu, ia whapena fo i rau fionga to le afoa, ma le tau sala, fionga futialo mo mai ki ia whapena pea o na moua pea e le atua, ia e le e tātou uma, ia le lofa ma le anga le lei o le atua, ia mantia pea, malutia pea o tau soifua, i ona ao lo pa ia si tātou mafuta foi, i le taea o le aso lua o le vai aso lava le nei i lunga o le Maota o Viiga. Ai whaaftaito le fō mo le awanoa wha soifua atu ia. Ia, soifua ia. Wha soifua. Ia, Mike, me stato pese do fato fai a tanoa fai masui tato Polokalame, whaaftai fōni ngalua Mike, ia, whamanui fai le tua ia te o le tali.